1, 2, sì, test. Qui l'audio dovrebbe esserci. Audio. Prova, prova. 1, 2, sì. 1, 2, sì. Prova, 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 prova. 1, 2, prova.
ओके। वीडियो पण उभं कर. हा व्हिडिओ पण कर. આ કેમ જતું નથી એમ? અહીંયા ટીક કરશો તો yes. આ જવા દેવું, આ નહીં જવું તમારે? ના એટલે જ અહીંયા ટીક કરવાનું. યસ. એ પણ એ લોકો બોલે છે સંભળાતું નથી એમ બોલું. પાર્ટિસિપન્ટ 10 જ છે અત્યાર સુધીમાં. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testing, testing, testing. No, what I'm saying is કે આનું ટ્રાન્સલેશન આ બધું પૂછશે ઇટાલિયનમાં પેલું હતું ટ્રાન્સલેશન. Good morning. Camilla, hi Camilla, can I hear you in the English booth? Yeah, perfect. And in the Spanish booth? Hey, yes. Perfecto. Yeah, the timings will change, but it is fun. Oh yeah, we'll do our best. Thank you. Thank you. હવે ચાલુ થયું. Hello. Cesare. Can you hear me, Cesare? Cesare. Participation में participation. ठीक करो. Can you hear me, Cesare? But you know, tickle. Can you hear me, Cesare? સર હું બોલાવું તને. હા ઓકે સર, જરૂર પડે તો ફિલ્મ ચાલુ છે. તો યસ સર હમણાં. હા હું અહીંયા જ છું, કામ થઈ ગયું છે.
Va bene? Dai che sono le 10:04. Ready? Good morning from the University of Padua, the Human Rights Center. This is the second edition of the Zero Evictions Marathon. My name is Paolo De Stefani. I'm a teacher in this university and the coordinator together with Cesare Ottolini, the global coordinator. Yeah, maybe there was some. Please help me. Okay. Please help me. Please help me. Now it should be fixed. Okay, so I start again. And sorry for the inconvenience. So my name is Paolo De Stefani. I welcome you to this second edition of the ZEM, the Zero Evictions Marathon organized by the University of Padua, the Human Rights Center that I represent, and by the International Alliance of Inhabitants. I don't know how to do. What's happening? I try to do my best. Hello, is working now? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So sorry for these technical issues. We are going to fix it. It's a local problem with the audio system in this room. Okay. Now it seems that everything is going better. Shall I continue? Okay, so I introduce myself for the third time. And my name is Paolo De Stefani. I teach at the University of Padua and collaborate with the Human Rights Center of this university that is organizing, together with the International Alliance of Inhabitants, the second edition of the Zero Evictions Marathon. And it seems that now we can really start. Okay, good. So this day is about 10 hours of contributions that celebrate, let's say, this Zero Eviction Day. We will have live sessions and also recorded videos and pitches, all dealing with the right to the housing rights in general. So we will deal with attacks on human rights defenders that fight for land and housing. We will talk about massive displacement created by neoliberal policies that attack and distort the right to housing of masses of people. We will talk about the domicide as a war strategy against human and people's rights. And we will also attack the issue of homelessness, which is an increasing problem worldwide, caused also, which is also the consequence of systematic evictions carried out in many parts of the world, both the global south and the global north. I'm stop here to my introduction because I want to immediately give the floor to Professor Balakrishnan Rajagopal, who is the Special Rapporteur of the United Nations on the right to housing. And we have the honor of having him here in Padua, and he will give the first keynote speech to introduce this day. Thank you, Professor. Have the floor.
Thank you, Professor Paolo Di Stefani and University of Padua. And good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I'm really glad to join this. Not my first time joining the Zero Evictions Marathon. I'm particularly grateful to all of you involved, including Cesare Ottolini. It's a very, very meaningful campaign that you are engaged in. Forced evictions continues to be a major global crisis, along with very large numbers of people who are displaced and evicted, not being resettled in a proper way. They continue to suffer the consequences of often traumatic displacement and evictions that they've gone through. These impacts are not restricted to the individuals who suffer them, unfortunately, but they roll out over generations, their kids, their grandkids, and they reproduce poverty, social exclusion, marginalization, and produces a permanent class of, people who are excluded from the mainstream. Unfortunately, this is the reality that we're living with. The numbers are quite alarming. In fact, the latest figures from the Internal Displacement Monitoring Center in Geneva shows that displacement caused by conflicts and disasters alone are over 83 million people worldwide, with conflicts contributing very significantly, in particular from two major conflicts in Africa, Sudan and the DRC. But also, of course, we have Gaza and we have Ukraine and so on and so forth. We have a major number of people who are increasingly displaced by what are called climate or disaster related causes. And that's more than 45 million people, a sharp increase from recent years. But these phenomena are misnomers. They are no more natural phenomena than intentional evictions and displacement caused by governments or other powerful private actors, in the sense that it's not an accident that only some people get affected adversely whenever so-called floods happen or fires happen. It's rarely the case that the well-to-do, the well-off who live in better areas of cities get affected. The areas where people live, which are most vulnerable to floods, risks, landslides, and so on, turn out to be among the poorest, who often come from families which have been displaced already. They often turn out to be kids and grandkids of people who were displaced 40, 50 years ago. They live on vulnerable areas, and this reproduces itself as a pattern of exclusion. And finally, we have these big elephant in the room, which is development projects and development related causes, which are unfortunately multiplying by the day. It used to be that largest number of people are displaced by traditional infrastructure projects like dams and mines and so on, which still happens, of course. But now so much of displacement is connected also to so-called uh, green projects, projects related to removal of people from areas where for climate related reasons, including for emissions reductions, people are moved out of their traditional homes and lands, their homes are burned down. And unfortunately, we're seeing quite a lot of evidence of that. And I deal with many of these cases in my work as UN Special Rapporteur. The numbers of people displaced or evicted by development are gargantuan. Even a conservative estimate shows over between 250 to 300 million people who have been displaced probably in the last 10 years. And that's counting only the traditional development projects. So this is a very, very serious crisis. We need to put a stop to evictions, forced evictions. We need to also ask the question, well, what happens to evicted people when they get displaced, whether due to conflict, domicide, because of disasters or development? And unfortunately, not enough attention is given to this second question. Evictions are a human rights crisis, but so is the failure to deal with the people who are displaced and evicted. That's a separate crisis. And that's a failure of resettlement, really.
And we need better care and better performance. If people are evicted, there needs to be a real commitment to making sure that they don't continue to suffer the consequences of evictions and displacement, but are given a chance to recover their lives and come back to a life of dignity and normality. So these campaigns by civil society groups, such as the Zero Evictions Marathon, are extremely critical means through which we can aspire for a future where this becomes possible. So my very good wishes to all of you for today, and look forward to listening and learning. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much from the audience here in the room, and also for those who are online. We start now the program according to the list of contributors, and the first contributor that we have, or maybe I can give the floor for a minute to Cesare to introduce himself and say a few words also about the International Alliance of Inhabitants, who is supporting our effort today. And in any case, the first contribution that will follow is actually a contribution, a recorded poetry reading presented by Janina Giacosta, Rising from Repression, Voices of the Occupy Pandi Movement from Kadamai in the Philippines. Puoi dire? Okay. Tinatakpan ng bibig ko at di hinahayaang magpahayag ng katotohanan. Iginapos ang kamay, kaliwat kanan, upang di maitaas simbolo ng paglaban. Nilalagyan ng kadena at pabigat sa aking paa para hindi ito makahakbang pasulong sa nais kong tuwid na daan. Pinipiringan ng aking mga mata dahil ayaw nilang makita ko ang katotohanan at tuluyan na lamang itong pagtakpan ng isang telang punong-puno ng kasinungalingan. Tinuturukan ng pampamanhid ang katawan dahil nais nilang di ko maramdaman ang tilamsik ng bawat dugong dumanak mula sa aking mahal na ina at anak na pinatay ng sistemang mapang-abuso. Tinakpan ng aking tenga upang di ko marinig ang bawat hiyaw na naghihirap kong pamilya, kaibigan, kapitbahay at kasama. Ngunit katawang lupa ko lamang ang kaya nilang saktan. Hindi ang maalab kong damdamin ng paglaban. Bitbit ang makauring batayan ng ilang libong bilang ng pinagsasamantalahan sa lipunan. Gapos sa kamay, takip sa bibig, tenga at mata, balakid sa dalawang paa. Kahit pa ang kamalayan ay sirain nila, kasama ang katawang kapalaran. Mababaliktad pa rin natin ang tatsulok ng lipunan. Eccomi qua. Allora, buongiorno, sono Cesare Ottolini, il coordinatore globale dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti, e collaboriamo
con il Centro dei Diritti Umani dell'Università di Padova, in particolare il professor Paolo De Stefani e il suo staff, per la riuscita di questa seconda... Si sente? Io ho acceso qui. Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. 1, 2, 3, attimo. Sono io che dovrei tenere anche il timing. Sì, buongiorno, sono Cesare Ottolini, il coordinatore globale dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti. Collaboriamo con il Centro dei Diritti Umani dell'Università di Padova per la riuscita di questa seconda edizione della Maratona Internazionale Sfratti Zero. Il professor Paolo De Stefani e il relatore delle Nazioni Unite sul diritto alla casa, il professor Rajagopal Balakrishnan, sono già intervenuti. Tocca a me coordinare questa seconda parte. Vi spiego un po' come funziona, ma rapidissimamente. Ci saranno delle sessioni per continente. È già cominciata la sessione dell'Asia e il prossimo intervento è di... abbiamo già fatto quello di Giannina Giacosta? Sì. Certo, allora adesso io lascerei la parola a Kirti Shah. Scusa un attimo, io qui ho Giannina Giacosta. Taking up space squatter in one's own homeland disk. Sempre Kadamai dalle Filippine. Corretto. Nung time na pumunta kami dito, ang plano lang magtatanim. Kasi malawak ang taniman dito dati eh. So, dahil ninanakaw yung aming pananim, naisipan namin na magkubo-kubo. Kung saan dito na din. Ito yung aming lugar kung saan na kami ngayon na andito pa rin. Ito yung lugar na aming pinapaunlad. In 1979, pumunta ako dito. Nagplano ako noon na ituloy yung pag-aaral. Hindi siya kinaya kasi ayaw akong suportahan ng mga magulang ko. Pero dahil ayaw kong bumalik doon, namasukan na lang ng katulong. Pumasok ng pabrika hanggang taumantong na nag-asawa ang maaga. Simula nung lumipat kami dito ang bahay ko, ako pa lang dito, wala pa akong kapitbahay. Tapos yung palengke, may ilan-ilan na dyan na nagtitinda. At yung mga padyak na yan, ilan lang dati yan. Nasa 10 lang yan. Tapos itong mga kagubatan siya, ang mga tanim dito, yung tanim na ipil-ipil, mga mangga, mga ganon siya. Andito yung kabuhayan. At nandito lahat yung pangangailangan ng isang tao. Eskwelahan, hospital, 'di ba? Yung palengke. Yun yung mahalaga dito kasi sa Sitio San Roque na halos lahat ng pangangailangan ng tao, nandito lahat. Kaya naman talaga nasabi namin kami ang nagpaunlad kasi simula nung dumami yung mga tao, may kanya-kanya silang ginagawa. Kaya kami yung nagpaunlad sa Sitio San Roque, hindi si Ayala. I think master planned communities, they are the signature projects for Ayala Land. It basically is our, if I may say, secret sauce. And the reason why it is a secret sauce is because we underscore communities. We underscore communities. We underscore communities. Maraming kabuhayan ang nawala dyan eh. Dati may nagtitinda pa dyan ng mga bato,
Tapos mga pagkainan, nung luluto ng mga lutong ulam, yan yung ano sa isya. Ngayon, sabi nga nila, pagpapaunlad. Pero kanino lang pagpapaunlad? Nakita nyo naman ngayon, umuunlad nga ba ang isya? Kanino? Sa mga negosyante, hindi sa mga mahihirap na naghahanap buhay. Unang-una sa lugar na ito, gusto kaming paalisin sa tagal na namin dito. Siyempre, dito na kami nasanay, dito na kami nabuhay, lalo na ang mga nanay dito. Maraming dumadaing dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya, ibig sabihin, marami pa rin mga nanay na dito gusto. Kasi ang mga asawa nila, handyan yung malitan sahod, o nasa minimum lang, hindi pa rin talagang kayang budgetin ng pera. Lalo na yung mga nag-aaral. Paano pa talaga kung lalayo dito sa lugar na ito? Marami nang umalis at pinaalis o binayaran o kaya binibenta nila yung bahay nila sa lugar na kung saan man sila napadpad. Bumabalik pa rin. Tulungan ng gobyerno ang lugar na ito hanggat maaari. Kasi marami talagang umaasa sa lugar na ito. Ha? Yung ano yung isa? Nani. Uling ang patuin from. Pangarap po siyempre, yung pabahay talaga. Pabahay na nararapat sa amin. Yung kung yung dayuhan nga inabibigyan ng mga espasyo dito sa Pilipinas eh. Yung taga Pilipinas pa kaya, iba yung Pinoy pa kaya. Pilipino din naman kami, hindi naman kami layuhan eh. Simula nung nagkaroon taga ng demolition, wala akong takot na isisiwalat yung mga kabulukan ng gobyerno. Kung tutuusin sa 100 demolition team, halos dito na yung magigiba. Pero dahil naninindigan yung mga tao, lumaban kami at para din makita talaga na ito yung ayaw pa namin alisin kami dito. Kung aalisin kami, dapat may paglalagyan, hindi yung para na lang kaming basurang itapon. Dati nga hindi ko maintindihan, pero ngayon naiintindihan ko na dahil nakita ko sa paano nila binaglalaban ang karapatan ng mga tao at karapatan ng paano nga yung mga pamilya. Lalong-lalo na nga yung unang-una yung bahay sa lugar na ito. Tatanungin nila ako, paano na tayo ngayon dito? Sabi ko naman, siyempre kailangan natin makipagkaisa kayo. Halimbawa, may meeting, lalo na pag nakipag-usap kay mayor o kay attorney, na kailangan alam nyo din na hindi lang kami. Din sabihin, kailangan makipagkaisa rin sila. Talagang, siyempre, nasa atin pa din yung kung paano natin pakamit yung pagbabago, di ba? Tuloy yung paglaban. Pero, siyempre, sa pagbabago dito sa komunidad naman, yung may nakita din naman ako kasi siyempre sa amin, sa organisasyon ng kadamay ay yung sama-samang paggilos. Walang pagbabago. Pero, pag tuloy-tuloy ang laban,
siguro naman makamit natin yung pagbabagong hinahangad natin. Iyon nga ang kasabihan na mag-araw-araw tayong lumalaban, araw-araw tayong may pag-aasal. Ipaglaban! Ipaglaban! Para sa paninirahan! Pangarap namin dito ay mas maunlad pa. At hindi ganito yung mga bahay namin na tagpi-tagpi. Sana man lang pakinggan kami na maayos yung aming lugar, maayos yung aming yung aming mga bahay, hindi natutulo, hindi na binabaha. Kasi tao din naman kami eh. Kaya gusto namin talaga tumindig para sa karapatan namin sa San Roque. Mahirap sa masa, yung dinudulot nyo mga ulupong modus nyo. Building kapalit bahay kayo, sarap buhay at nakatungtong sa kuran niyang nasa baba. Pagkain sardinas at kanin tutong, inagawan nyo pa ng takanan, di pa pasapat yung pera nyo na malulutong. Pagsasamantalahan kahit nasa ibaba na nakatira sa maliit na bubong. Bahay na maliit, siksikan man, kakaay pa rin sa maliit na bubong. Gibang bahay sa sityo namin, kalat at nakalantad, di mapanatag sa gabi dahil sa sinunog na bahay sa aming tapat. Building kapalit bahayero, kahoy na marupok, kiniba na mga pesting anay, lecheng ayala na pamura, pati aking nanay na paluka na makuha ng mga dayuhang ayaw madaan sa pakiusap. Gusto widaan sa matinding away, di sa pangusap. Di ka makakaakon sa hirap pag namagkaman na magbanat. Lahat ay ganap na nasiraan, lumaban naman at pumalag. Di na ipahuno sa daming nakakalat na bahay sa lapag. Wasak na tirahan namin, baka bukas sunod na sa harap. Ang kalagayan ng maralita sa lipunan na ito. Salit sa kahirapan, lugmok, tila ba hindi makatayo. Ikaw sa araw-araw, umakalampas, ikura ko. Paulit-ulit, kinabukasan, di tiyak pa ang sahod ko. Pero bakit pa ganyan ang ating nararanasan? Tayo ay tinataboy sa ating mga tahanan, dinulis at tinapakan ng ating karapatan. Ito ang naging udya sa malawakan ng paglaban ng mga kababaihan sa mga komunidad. Hola. Seguimos. Me dicen de hablar en español, entonces la próxima es una protagonista resistente del derecho a la vivienda en las Filipinas, la compañera Janina Gacosta. Tiene la palabra, tiene 3 minutos y luego, por favor, ¿está? ¿Janina está? ¿Sí? Perfecto. Luego se prepara el arquitecto Kirti Shah de India, que va a tener 10 minutos. Entonces, Janina, por favor, adelante. Te escuchamos. Sí. Entonces, está bastante lejos. Janina está bastante lejos, está en las Filipinas. Entonces, seguimos con el arquitecto Kirti Shah. Kirti Shah está en línea, por favor. Kirti Shah puede empezar su charla. Kirti Shah, nos vas a hablar del tema de las chabolas. Adelante, Kirti Shah. Tiene la palabra, tú vas a tener 10 minutos. Janina va a hablar en cuanto se va a conectar luego de Kirti Shah. Kirti Shah, por favor. Hello, just a minute. I'm joining. Just a minute. Biju. Yes, yes, sir. Ciao Kirti, ciao. Adelante. Ciao. No, Biju say little one. Okay. Yes. Moto kar to.
Hello, can you hear me? Do you hear me? Yes, please. I'm Please, Kirti Shah, founder, Kirti, president of Habitat Kirti, Forum. please focus on your face, the camera. Thanks. Can you see me? Yes, please. Okay, ciao. Sorry, thank you very much, Cesare, for this wonderful initiative. And let me kind of take my time and share some ideas. I'm Kirti Shah, founder president of Habitat Forum, an Indian national non-profit network of human settlements run by professionals and civil society actors with a focus on urbanization, livable cities, slums, affordable housing, poverty, and institutional change. I'm in this field for the past 55 years and have seen, studied, and worked on slums, and have come to realize that slums are not only problems, they are also solutions. To see that the authorities should not make anyone homeless through demolitions is not less important than promising homes and making policies, programs, and plans for the homeless. That is the real bottom-up planning and development. Seeing the problem and the solution, not the official way, but the people way, the homeless people way. Not in the political framework, but in the humanitarian framework. Not in the real estate economics, but the social humanitarian economics, and not in the context of fancy global cities, but livable, people-friendly, human, and inclusive cities. That is accepting and responding to the glaring reality in two practical ways. One, that the market and the state are not necessarily equipped to house everyone adequately in a reasonable, unacceptable time span, and B, that if the poor people, low-income people, the marginal groups, the people without options, the new migrants to the city who have left their homes and villages penniless and jobless and are trying to establish a toehold in a hostile environment of a city, have created their own shelters, reflecting their poverty, resourcelessness, and compulsions. And if it serves as their home, it should be seen and accepted as a housing solution. Inadequate, unpopular, even unauthorized, but a solution, a people's solution. That is absolutely an interim solution, a transit phase till all concerned are ready for a better solution. The state, the city, the community, and the institutional system, that is the wider meaning of housing without evictions and development without destruction. This is my opening statement. That also means do not bulldoze, do not evict, and do not shun them as ugly eyesores. Do not see the residents of slum as criminals and parasites. They are people like you and me, and whether we like it or not, or admit it or not, they also build our cities. For the slum residents, the location is the social and economic asset. In the name of giving them better houses, if you throw them 20 kilometers away, that is not service, that is great disservice. Ask a slum dweller what is his or her priority. Seldom a new pakka house. It is job, secure and steady income,
locational security, freedom from physical and mental threat of eviction, water, school and health services, and also a bus to take them to work. The shelter comes after all that, and let us understand their priorities first. Now, if you want them to live better, give them a secure tenure, land tenure, property rights to the lands they have built their houses on. Even if you do not want to do that, do whatever, but somehow remove the fear of eviction from their minds and hearts. Remember, evictions solve no problems. They destroy the poor's meager assets. Forced evictions in their trail leave misery and suffering for the already suffering people. They create new orphans of the city society. It also means trusting people. Trust their wanting to improve their lot. Trust their desire to give their children a better deal in life than they've got. Believe in their aspiration for the social upward mobility. And trust in their judgment and their compulsions, which has made them choose what they have chosen and taken a huge risk to become or seen as illegal, unauthorized, and encroacher. They are seeking dignity, they are seeking legal citizenship, they are seeking equal right to the city, they are seeking justice, and they are seeking bright future. And it is no one's argument that it is there in Islam. It is in removing that conditionality that makes the Islam the place that it is. This is not romanticism. This is realism. This is not keeping the poor in poverty or dirty hovels. This is improving their life in an incremental and doable way. This is helping them improve their living conditions and acquire a new social citizenship in a manner that does not threaten their self-created assets, their income, their livelihood, their social networks, and their vocational advantage. This is undoubtedly, this is my last part. This is undoubtedly a part solution, not a full solution, not the best solution, not the final solution. It is an interim but a workable, affordable, doable solution. People's solution. A development where people matter. Development where community plays a role in finding a solution. Development with partnership where a part of the act is performed by the people proactively and the other part, the land title part and the services part, is required from the state. This is inclusive development. Development with a human face. This is a bottom-up perspective on affordable housing, on city development, on urban development, on inclusive development, and on development that is caring, compassionate, sensitive, and sustainable, where people are in the center of the process, and it is a development without destruction. It is this development that keeps people in the center. It is this development which allows people to build their houses, and this is something which gives people right to the city. Thank you very much. Gracias, gracias Kirti para esta luz sobre el tema. El desalojo de las chabolas no son la solución, al contrario, las chabolas, pero hay que mejorarla, son la solución de los pueblos. Vamos adelante
Todavía no está la compañera de Filipinas. No, no está en línea. Porque si no está en línea, la compañera Janina Gacosta, podemos intentar con Sueta Damle. Sueta Damle es de... ¿Está? ¿Tú puedes llamarla? Pero yo no tengo su... Vamos adelante, sí. Entonces, el próximo, siempre de la India, la compañera Sweta Damle de Habitat and Livelihood Welfare Association. Ella va... Yo tengo esta. Sí, sí, sí. Luego, entonces estamos diciendo que vamos a dar la palabra, esperando que sea en línea. Está en línea, está conectada la compañera Sweta Damle. No está todavía. ¿Quién tenemos en línea? Le digo quién tengo en el listado. Tengo otra, Sharvan Kumar de India. ¿Está en línea? No está en línea. De Sri Lanka, Free Trade Union Development Center. Parece que de Asia tenemos un problema. No tenemos nada. Entonces, en de Nepal, Youth Advocacy Nepal, ¿está en línea? No está en línea. ¿Qué pasa esta mañana? ¿Qué c'è? Sí, sí. Entonces, si le gusta, vamos a tener una canción para el derecho a la vivienda. Adelante. Housing is a human right. I'm taking time to shine a light on it. A cozy place to sleep at night. I need one and I'm down to fight for it. A brother sits outside again. The concrete is his only friend in the night. A policeman comes to wake him up. It's time to move his things again, and not again. Can I ask you, my friend, will homelessness ever end? Pay the rent again, a struggle I would like to end with this song. Do corporations own it all, or is it up to us to make the call? And tell me now if I'm wrong. When your neighbor moves out, 'cause they cannot figure out what to do anymore. Do you have to be rich for the right to exist, and for someone to care about you? Housing is a human right. Vamos adelante, tenemos pronte, listo. Nuestra compañera Sweta Tambe dice que tiene un problema, entonces
Su intervención va a ser elegida para Sohab Ben Slama, que está a la derecha. Un momento, Sohab. Es la coordinadora del Tribunal Internacional de los Desalojos. Luego va a tener su intervención. Solamente voy a decir que la intervención de Habitat and the Livelihood Welfare Association es sobre el tema del impacto del desarrollo sobre los residentes. Es decir, cómo el desarrollo tiene un impacto tremendo sobre la vida. Eso quiere decir los desalojos, qué impacto tremendo que tiene. Adelante, Soa. Hello, good morning. Just to remind that Shweta Tamble presented one of the cases at this session we've held in Nepal last year, 2014. So I'm going to read the presentation of Shweta. It's about Nassim's story, displacement and daily battle. Nassim Salim Qureshi is similar to the many tenants in Mumbai's Nargis Dutt colony who have seen their lives uprooted as a result of a redevelopment project. Her journey, marked by adversity and adaptation, reflects both the perseverance required by the city's working poor and the complicated trade-offs they face with each wave of change. Originally from Latur, Maharashtra, Nassim moved to Mumbai at the age of 11, joining her family in Govandi, where her father worked tirelessly at a series of odd jobs, stitching, making ticklish decorative ornaments, and other manual labor to hold the family together. As she came of age, Nassim married an auto rickshaw driver, expanding her family and stepping into a new phase of hardship and hope. She settled into a small rented room in Nargis Dutt colony. Despite the cramped space and scarce privacy, the family paid a high rent of 10,000 per month, a sum that weighed heavily on their earnings. Yet the security of a roof overhead was something Nassim valued deeply, aware as she was of the fragility of rented shelter in Mumbai. Their difficult routine was dramatically disrupted by the redevelopment of Nargis Dutt colony, which forced the family to relocate. This move, while necessary, proved to be a significant emotional and logistical challenge. One of its most immediate effects was on Nassim's children. She is a mother to three sons and a daughter, each with their own educational and personal needs. The eldest son, Saudi Qureshi, who is 22 years old, has joined the labor force, while the younger children remain in school, presenting ongoing concerns about their stability and prospects. Saud has been working as a butcher since the age of 17, at an age where he should have been completing his education. He had to quit it to make ends meet. Currently, he's earning around 15,000 a month. For Nassim, the logistics of her new life are daunting. Her son, Sadiq Qureshi, who's in class 5, attends school in Bandra, requiring his father to drop him off en route to work each morning. Her husband has his auto registration in Bandra and thus faces difficulty in working in Govandi. He drives his auto near Bandra station and earns around 500, 700 on a daily basis. In the evenings, the responsibility falls to Nassim to pick up her son from school, who must travel from their own new home in Govandi back to Bandra to pick him up. This daily journey is time-consuming, costly, and physically taxing. It also prevents Nassim from taking on any income-generating activities of her own.
keeping her contribution to the family's finances limited despite her willingness and need to work. The educational disruption are even more pronounced for her other children. The middle son, Saad Qureshi, after studying through a class 8 in Bandra, has now moved to Gujarat to continue his education in a madrasa separated from his family by necessity. Her daughter, Sadiqa, a 12th grade student at Awami College in Bandra, faces the dual hardship of rigorous academics and hazardous daily commutes and overcrowded local trains, a reality that exposes her to both physical danger and chronic fatigue. Due to the relocation and ill health, she missed out on her 12th exams last year and is redoing the year. The long travel hours leaves her too tired to study after getting back home, and she is facing issues in studying. Commerce stream requires her to do hours of studying and maths practice, but the long hours of travel leaves her drained to do anything else. She is facing problems in the subject, bookkeeping, and is very worried about whether she will be able to pass this year or not. Yet, amid the many setbacks, the family has found a silver lining in their new home in Shivaji Nagar, Govandi. The neighborhood, though still modest, offers a cleaner environment, the privacy of non-share toilets, and a rent reduced to 6,000 per month. This not only reduces some financial pressure, but has also brought Nasim a sense of dignity and stability she longed for, despite the continuing hardships. Nasim's story resembles countless others who, swept up by the tide of urban change, must constantly remake their lives in the quest for security, belonging, and a future for their children. Lalita Mahoto's case study. Lalita, a 38-year-old woman and mother of 3 children, was previously living in Lal Miti with her husband, who works as a car driver. She used to pay a monthly rent of 10,000. However, due to the redevelopment of Lal Miti, the family was forced to vacate their home and has since relocated to Mahim, where the rent has increased to 12,000 per month. Her eldest son is currently preparing for the NEET examination and has enrolled in a coaching institute with an annual fee of 40,000. This additional educational expense has added further strain to the family's already burdened finances. The increase in rent after moving to Mahim has significantly impacted their monthly budget. Some families from Lal Miti choose to shift to Bandra Kurla complex or other areas where rent was comparatively lower. Lalita's family, struggling to make ends meet, had no choice but to borrow money from others to survive. Despite these financial hardships, Lalita remains an active volunteer at the Halva organization, where she not only contributes her time and effort, but also encourages other women in the community to join and become self-reliant. Amidst all this drudgery, like coping with displacement, rising costs, educational aspirations, and daily survival, Lalita continues to persevere and quiet strength and determination for the sake of her family. The third case study is Shafia's. She's originally from Barabanki, Lucknow. She came to Mumbai 13 years ago with her family to earn a better livelihood. She has 6 children. Previously, the family was living in Lal Miti, Bandra West, Mumbai, paying a rent of 6,000 per month, which included both electricity and water charges.
A major setback occurred when their shawl in Lal Miti went into redevelopment. Since they were tenants, they were forced to vacate the place. Due to their large family size, other landlords in nearby areas were demanding a higher rent of 10,000 to 15,000 per month. Her husband works as a car washer and earns only 20 per car. During the monsoon season in Mumbai, demand for car washing drops significantly, which severely affects the family's livelihood. To support her family, Shafia runs a small kitchen for nearby workers and laborers, charging just 50 per meal. In May, her husband underwent a hernia operation, which prevents him from doing strenuous labor for at least a year. In the meantime, he worked as a watchman temporarily for 2 months and even sold incense sticks. But these ventures failed to generate sufficient income to support the family. Earlier, all their children were studying in Mumbai and performing well academically. However, due to financial struggles, Shafia had to return to her village with the children, leaving their educational dreams unfulfilled. Her husband, however, continues to struggle in Mumbai with odd jobs, as he cannot move back to the village where there are no income opportunities. They neither own farmland nor have ancestral property to rely on for their livelihoods. The fourth case is Musa Mills, whose 53-year-old woman, working as a masseur in Bandra, has 5 children, of whom 3 are married. For the past 34 years, the family had been living in a Lal Miti, a slum in Bandra. However, due to redevelopment of the slum Lal Miti, they were forced to vacate their shell. Initially, they thought of moving to nearby localities around Lal Miti, but the rent there was unaffordable, ranging between 30,000 and 35,000, far beyond their means. Eventually, with no other option, they shifted to Baigan Wadi Govandi, where they now pay 40,500 per month in rent. Her husband, earlier a rickshaw puller, met with a tragic accident during the construction work for the redevelopment. His own eye was severely damaged, leaving him unable to work. His treatment is ongoing at Lotus Hospital, where the family has already spent 8,000. Doctors have recommended an injection costing 18,000, yet there is no certain whether his eyesight will ever be restored. This uncertainty adds to their despair. Muzammil endures the exhausting and costly journey from Govandi to Bandra for her work, spending 200 a day on travel, which amounts to around 4,000 monthly, out of the government compensation of 20,000 per month that they receive for their shawl redevelopment. Nearly 3/4 vanish in rent alone. After paying 14,500 for housing and 4,000 for travel, the family is left with a mere 1,500 to 2,000 to survive the entire month. The drudgery of managing household expenses in such a suffocating budget makes survival nearly impossible. Thank you very much. Gracias, gracias Soa y gracias a la compañera. No. Sorry. There's another case. The case story of Arifa Sheikh, the rising goalkeeper. Arifa, a bright student of class 8, lives in Lal Miti, Narjis Nagar, Bandra in the west. She has been associated with Halwa
since her early school days, and her journey is a shining example of how opportunities and support can transform young lives. After the COVID-19 pandemic in 2022, she discovered her passion for football through Halwa's sports initiative. What began as a fun activity soon turned into a serious pursuit, with continuous guidance and encouragement from the Halwa team. She trained regularly, showing remarkable dedication and discipline. Today, she plays as a goalkeeper for her team, a position that demands courage, focus, and quick reflexes. Her exceptional performance on the field has earned her the Best Goalkeeper Award, twice in local tournaments, and a recognition that reflects her talent and hard work. She proudly credits Halwa for providing her with the platform, mentorship, and motivation to chase her dreams. The organization, consistent support from organizing training session to encouraging participation in competition, has helped her grow in confidence and skill. Arifa's story is not just about football, it's about empowerment, resilience, and the power of opportunity. With her strong determination and Halwa's continued support, she is ready to defend many more goals and chase even bigger dreams. Overall, these stories reveal the human cost of urban redevelopment and underscore the need for inclusive, tenant-focused housing policies that protect livelihoods and dignity. Thank you very much. Gracias. Gracias, Soa. Es importante lo que ha destacado. Es cierto que vamos a dar seguimiento. Ya hemos intercambiado algún mensaje con la compañera Sweta Damle de India sobre este tema, entonces vamos a dar seguimiento. Lo que me compete ahora es presentar el próximo. Voy a hablar en inglés, entonces los intérpretes, por favor, tenga paciencia por mi inglés. Next contribution is coming from Iraq. A bridge per, un ponte per. The issue is weaponizing water, forced evictions, and ecocide in the Iraqi marshlands. The Marsh Arabs, Al-Madan, are an indigenous group who lived for millennia in Iraq's southern Mesopotamian wetlands, building reed houses, mudif, herding water, buffalo, and developing an unique ecological culture tied inseparably to the marsh environment. After the Shia uprising against Saddam Hussein's regime, the Marsh Arabs were collectively punished. Beginning in 1901, gigantic drainage project deliberately destroyed their wetlands. The Mesopotamian marshes of southern Iraq, long a distinctive ecological, cultural, and economic landscape, were systematically transformed in the late 20th century through policies of large-scale water diversion, drainage, and targeted repression. What might at first appear as a technical project of irrigation and land reclamation is better understood as a deliberate strategy of social control and counter-insurgency with profound environmental and human consequences, driving on archival documents, remote sensing and ecological science, contemporary reporting, NGO and UN assessment, and historical scholarship. This essay traces the causes and the consequences of marsh destruction, evaluates competing explanation, technical versus intentional political violence, assesses ecological and human recovery effort since 2003, and outlines legal and policy pathways
pathways for accountability and durability restoration. So please, colleague, please, friends, let's go ahead with the video intervention. Hello, everyone. Can you hear me? Good morning. Yes, please, go ahead. Okay. Ciao. Hello, everyone. Good morning. My name is Isam. I'm from Iraq, from the south part of Iraq in a city called Nasiriyah, where the Marsh Arabs are located, and the city of Chibaish, what I'm presenting the case of this presentation about. So I want you to imagine a landscape where river and culture are one. This is the Mesopotamian marshes of southern Iraq, the great reed lands at the meeting point of the Tigris and the Euphrates. For millennia, this was the home for Marsh Arabs, what we call them locally Al-Ma'dan. Their life centered on Mudif, which is a spectacular house built from reeds, buffalo herding, fishing, and intricate watercraft, developed a unique ecological culture tied inseparably to the marsh environment. For them, the marshes were a cultural commons where knowledge was transmitted through embodied practice and oral history. This culture commons where knowledge was transmitted through embodied practice and oral history. And through this presentation, we'll argue that the systematic destruction of their ecosystem in the 1990s was not just a failure of irrigation, but as a deliberate act of political violence and ecocide, with profound and lasting human rights consequences. The catastrophe starts when the political violence of the 1990s produced a catastrophic rupture. Following the 1991 uprisings, the Iraqi state deliberately drained large portion of the marsh through an engineered network of canals and dikes. The large-scale intervention, which might appear technical, is better understood as a deliberate strategy of social control and counterinsurgency. The intention was to control the area and to punish the preserved descendant and to dislodge the population resident to local authorities. The state weaponized the water to render marsh-based refugees and to reduce the fraction of their original text exist. The villages were destroyed and a way of life adapted to the wetland was rendered untenable. The human cost was enormous. Families were uprooted and many were forced to move to urban areas. The human cost was really dangerous, and many were forced to leave their lands, their way of living, their families, their houses, either to area cities, near cities, or into an exile. This was an act of environmental violence, constituting
collective punishment resulting in forced environmental and enforced evictions of indigenous population. Can you see the slides? Yes. Okay. The engineered range precipitated a rapid ecological collapse. Canalization converted wetlands into grounded surfaces. Exposed peat oxidized, leading to soil degradation. And salts concentrated into remaining water bodies, making the re-establishment of the reed beds extremely difficult. The baseline ecological conditions of the marshes were fundamentally alerted. The deliberate destruction highlights how environmental infrastructure can be weaponized to serve political objectives. At the time, international law offered limited mechanisms to address intentional environmental destruction when it was framed as domestic development. The marshes experience thus shows a critical gap in international governance. The difficulty of protecting ecological and cultural landscapes when states deploy environmental transformations as tools of repression. Following the regime change in 2003, water returned to parts of the marshes, and some communities began to reoccupy reed islands, where inflows were sufficient. Reed beds and water birds returned quickly to demonstrating the remarkable regenerative capacity of the marshes systems. When hydrological connectivity is restored, however, these successes are often partial and unvain. Full recovery is constrained by alerted upstream flows and interests water politics. The social fabric and the governance challenges. Through the central lesson of that hydrology is necessary, but not sufficient. Physical refloating does not automatically fix the social fabric. Returnees often encounter constituted property claims and different portion of livelihood. The focus must shift from mere technical fixes to governance and cultural repair. Top-down technocratic models risk being vulnerable to reversal and can be led to social tension. Durable restoration depends on recognizing and supporting customary systems and communal rights, cultural practices, reed architecture, boat building, and buffalo husbandry are constitutive of livelihoods and ecological knowledge, not just decorative remains. We must invest in intergenerational exchange and institutions that support cultural reproduction alongside economic survival. Furthermore, strategies must address
gender dynamics, recognizing women's rights' crucial role as protectors of knowledge and kin networks, and they must create viable, culturally resonant economic pathways for youth. Justice requires linking the work of memory with material restitution, remembering the violence must be coupled with rescue, land and resources, rights, compensations, and institutional support for community-led rebuilding. The struggle for the marsh is global environmental justice issue. We must advocate for the implementation of the housing policies grounded in human rights, increasing commitments against forced eviction and homelessness. As a conclusion and call of action, the Mesopotamian marshes offer both cautionary tale to hopeful laboratory. They warn us about the ease with which power can discreate ecosystems and cultures. But they also offer hope that with rights-based, locally grounded, and politically informed interventions, damaged worlds can be re-knitted into forms that sustain both life and memory. We must resist celebrating an ecological comeback while ignoring the social and political work still necessary to rescue dignity and rights. For the final call of action, the imperative for policymakers and global citizens is to combine ecological restoration with cultural restitution. We must support the Marsh Arabs in shaping the terms of their own recovery. We must support global solidarity networks for housing rights activists and commit to lasting institutional change. To ensure the marshlands revival is a revival of justice. Thank you for your patience, and if you have any questions, the mic is yours. Grazie. Gracias, es muy importante lo que está diciendo, lo que nos ha explicado, cómo aparentemente proyectos que van en pro de los pueblos en realidad son utilizados para ir en contra de los pueblos. Entonces tiene objetivos políticos. Es muy importante entonces destacar cómo los desalojos son armas. Son armas que violan los derechos humanos y son armas que entran también dentro de los equilibrios geopolíticos. Entonces, por favor, amigos, amigas, compañeras y compañeras, tengan en cuenta cuando están luchando por el derecho a la vivienda, a la ciudad, a su tierra, no es luchar solamente para su propio rincón, sino es luchar para otro mundo posible. Vamos adelante. La próxima intervención es siempre en el mismo tema, sí, porque tenemos una intervención de Jeff Alpert. Jeff Alpert es el fundador, el director de Israeli Committee Against Houses Demolition. Entonces, es una organización que durante décadas ha documentado las destrucciones, las demoliciones de las viviendas en los territorios palestinos ocupados por Israel. Jeff, entre otros, ha sido
protagonista de la primera flotilla en el 2009. Entonces, hace muchos años y recién ha sido candidato para el Nobel por la Paz, mucho más importante que el Nobel que ha sido entregado a una persona que no quiero nominar, y junto con un compañero palestino. Entonces, es importante el tema que va a presentar, es decir, el urbicidio. Eso quiere decir la destrucción de la ciudad como parte de genocidio. Entonces, urbicidio en Gaza, intentando romper la lucha de los palestinos. ¿Podemos seguir adelante con el vídeo? Gracias. Hello, everyone. This is Jeff Halper from the Israeli Committee Against House Demolitions, speaking to you from Jerusalem. It's really an honor to be with you. I'm sorry I can't be with you in person, but while you're listening to this, I'll be in Istanbul, where I'm a member of the Gaza Tribunal, and will be delivering a final verdict to a jury of conscience on Israel's genocide in Gaza. Nonetheless, it's important for me to be here with you at this important ZEM Zero Evictions Movement Conference. And I want to thank my friend and comrade Cesare Ottolini and his team and all of you for allowing me to speak. I want to speak today to all of you about a form of cultural genocide that Israel is committing, even though we have a ceasefire in the meantime, has been committing for a couple of years in Gaza. But even before that, we'll talk about this. It's a part of an ongoing genocide. And I want to focus on some of the elements of cultural genocide, of which domicide and herbicide, the systematic and massive demolishing of homes and entire communities and cities, combines with ecocide, scholasticide, and historicide, the erasing of a people's culture and presence in a country, as all components of cultural genocide, such as Israel is today doing in Gaza. And before we begin, I have to sort of present a little bit of, we only have 15 minutes, so there's not much time, just a certain perspective, a context to this, and that is settler colonialism. Zionism, the last 130 years, has been a settler colonial project that Israel is trying these days to complete, to finish, to normalize. And as you can see from this map, these maps are probably well known to most of you, it's a process of Judaizing Palestine, of turning an Arab country into a Jewish country. And in order to do that, of course, you have to eliminate the native population, the Palestinian population. In other words, the flip side of Judaization is de-Arabization. And of course, taking the land and displacing the native population and replacing it with your own population cannot be done without democide, without herbicide, without physically replacing the indigenous population with your own. And so this is really the context of Gaza. And genocide is built into settler colonialism and Zionism, both physical genocide, but what we're talking about today is cultural genocide. Arnon Sofer, that I'm quoting here, is a Haifa University professor of geography, a very prominent geographer, who said in 2002, because you see, with settler colonialism, you cannot displace and replace a native population without generating resistance, of course. People are not going to voluntarily accept their displacement, their erasure as a people. There will be always a resistance. And therefore, the colonists, like Israelis today, can never relax. They can never let their guard down because there will always be resistance. And so he said back in 2002, this is 20 some years ago,
but articulating in its own way this built-in genocidal element of Zionism. He says when 2.5 million people lived in a closed-off Gaza, it's going to be a human catastrophe. Those people will be even bigger animals. And remember our then Defense Minister Gallant, who's in the meantime been charged by the International Criminal Court with genocide, talking about Palestinians and Hamas as human animals. This is very common in colonial language. Those people will be even bigger animals than they are today, with the aid of an insane fundamentalist Islam. The pressure at the border will be awful. It's going to be a terrible war. So if we want to remain alive, we will have to kill and kill and kill all day, every day. And here's the logic of settler colonialism. If we don't kill, we will cease to exist. The only thing that concerns me, says Sofer, not the killing part, the only thing that concerns me is how to ensure that the boys and men who are going to have to do the killing will be able to return home to their families and be normal human beings. Normal is the key word here, because the way settler colonialism wins is through normalization. This is the danger of the Abraham Accords, and in a sense, this is what Gaza is trying to do: make an entire people disappear, to eliminate the native, and that's the only way we, the settlers, can become normal. Now, looking into Gaza itself, let's see what's going on in Gaza. We have to begin with the human cost. Officially, there are more than 67,000 Palestinians that have been killed. 83% of them, according to Israeli military statistics themselves, are civilians. 70% of them are women and children. But really, according to a lot of other estimates, including the medical community, it's estimated between 100,000 and maybe even closer to 200,000 Palestinians have been killed in Gaza. If we include deaths from burial under rubble, injuries that people have suffered, disease, health issues. What do people do if they have cancer? If they have diabetes and they can't get medicine? Malnutrition, exposure to the elements, and other causes. In addition, more than 160,000 Palestinians have been injured, and 1,900,000, almost 2 million of the 2.3 million Gazans that live in Gaza have been displaced. In other words, 90% of the population have been displaced from their homes and neighborhoods and lands, and 2.2 million, almost all Gazans, face extreme hunger. Now, moving to our issue of domicide and urbicide, about 300,000 buildings have been destroyed. 92% of Gaza's housing has been destroyed, plus the entire infrastructure, roads, sewage systems, electricity, water, and so on. And you can see on the red parts of this map on the left, these are the urban areas that have been almost completely destroyed. But we can't just think about the numbers that are really astounding. We have to also think of, what does this mean, a community? Let's not forget, it's not only houses and structures and buildings, but we're talking about the markets, your neighborhood, your friends' houses, the coffee shops, your religious and community places, even the parks, the whole cultural and human environment in which you live. So when we're talking about domicide, we're, as a form of cultural genocide, we're talking about the most intimate and family spaces, community spaces that you're losing. Of course, you're also losing a sense of personal security. Certainly children lose a sense of personal security. There's a loss of connection to your community and to your land.
And that's part of the idea of displacement and settler colonialism is to actually detach the population from its land as if they don't belong. And that's why Trump and Netanyahu are talking about moving, expelling the Gazan population to other countries like southern Sudan, for example, as if they have no real relationship to the land, and even if they do, to destroy it through domicide and herbicide. So there's a loss of connection to your land, to your community. There's a loss of agency. You know, a sense of helplessness and despair. And there's certainly a loss of political agency when you come to domicide as well. So it's an extremely disempowering experience to go through, not to mention an inhuman experience to go through. And these are just some of the pictures of the domicide in Gaza. Now, of course, Israel justifies domicide and herbicide by the fact that it's attacking Hamas. Hamas has tunnels underneath the buildings, but you cannot explain in any military sense this level of destruction in terms of military targets. Hamas couldn't possibly have tunnels under all these areas. This is a matter of cultural genocide. This is a matter of trying to detach people from their land, displace people completely, to eliminate the native. And let's not forget that this isn't only happening in Gaza, because the pacification that's taking place, the displacement taking place, actually is more important for Israel in the West Bank than it is in Gaza. And therefore, Israel talks about Gazifying the West Bank. Here's a picture of the Jenin refugee camp in the northern West Bank, that's also been attacked with conventional military weaponry. In other words, 40,000 people have been displaced from the refugee camps in the Gaza Strip at all. Ecocide, another aspect of domicide and of destroying the environment in which people live. 95% of agricultural cropland has been made unusable. Cropland like this, as you can see, the same cropland, agricultural land, just a few months after the Israeli attack. Ecocide also means that there are 60 million tons of debris in Gaza. And don't forget, what is the debris? Concrete, all kinds of metals, what goes into buildings, that's extremely toxic types of materials that gets into the soil, it gets into the groundwater. Concrete is very acidic, as we know. Add to that the pollution from the military munitions. Tons of unexploded bombs, exploded bombs with all the toxic materials that they leave behind. And 70% of the 600 water and sanitation facilities have been destroyed, which of course generates disease and probably means, all this together, ecocide, means that Gaza, despite Trump's plans that we'll see in a second, a lot of Gaza is liable to be uninhabitable for the foreseeable future, if not longer than that even. And then there's the cultural genocide. The other aspects of the cultural genocide, destroying the culture, the heritage of the people. Part of it is scholasticide, of course. Half the Gazan population is under the age of 18. 92% of the schools are unusable. 6 universities have been destroyed, and more than 450 academics have been killed. Here's the Islamic University before and after. The Islamic University was destroyed without military orders. There was no military target here. Hamas was not in the buildings. There are no underground tunnels. This was done completely at the initiative of a colonel of an Israeli military unit who was later reprimanded by the Israeli military command because this was simply unnecessary. There was no immediate military reason for this, but it shows the intent without the military of destroying all
forms of cultural expression and identity of Palestinians. And here in Al-Aqsa University, one of the other 6 that have been destroyed, an Israeli soldier is taking a picture mocking as if he's reading a book in the library while the soldiers are actually burning that university library to the ground. In terms of a cultural genocide, we have to talk also about the loss of heritage, historicide. More than 100 heritage sites have been destroyed, UN heritage sites in Gaza. 830 mosques have been destroyed, ancient churches as well, some of them going back before they were churches to even to Philistine religious institutions of 2,000 years ago or more. 19 cemeteries have been destroyed. 12 museums have been looted and destroyed as well. The looting of libraries and museums is something that Israel has done since 1948 in all of Palestine. There are tens of thousands of books and manuscripts and diaries, all kinds of cultural materials of Palestinians that sit lying today at the Hebrew University, at the Army's archives, scattered all through the country. The cultural looting of the Palestinians. Libraries have been destroyed, cultural centers, and 34 archaeological sites have been destroyed, including the ancient port of Athodon, which is one of the earliest ports in the entire history of the Mediterranean, of the world, actually. Mosques destroyed. This is the Great Omari Mosque that was a repository of ancient Islamic manuscripts that have all been taken or destroyed, cultural centers, and so on. Let me just say one more word. I'm running out of time. And that is that this is intentional. And just one thing I want to mention is this is a D9 Caterpillar bulldozer. These are the bulldozers used to destroy homes and entire cities in Palestine. And a regular bulldozer, if it hits a building, the building will collapse on the driver. So here you can see the special shovel that's been designed specifically for demolishing Palestinian homes. This is a domicide herbicide machine. So the fact that engineers, Caterpillar engineers, Israeli army engineers sat and carefully calculated the specifications of a shovel that will destroy Palestinian homes shows the intentionality of this crime. Why is this happening to Gaza? There's a lot of reasons we can't get into, but again, we go back to settler colonialism, the need to displace the population, replace it with your own population, and the need to Judaize. It's a term we don't use very often, but it's very important. To erase completely not only the physical, but the cultural presence of Palestinians in Palestine. So it is no longer a country called Palestine. It does become Israel, and then that becomes normalized. And that's the only way you can really explain what you see here, which is nothing but erasure. The entire erasure of a population, of a culture, of a heritage, of a living community, of people, right? Without the military, the genuine military reasons that can explain this scale of destruction. And then, of course, there'll be settlement. Maybe that's what the Israeli settlers would like. They even have maps of the settlements they're going to build in Gaza. And then there's the financial aspect. Trump's Riviera. The Egyptians have a plan as well. Don't forget, this is an $80 billion project to reconstruct Gaza. And according to the plans, 50 to 70 billion will be private investment. So add that dimension to what we've been talking about. And finally, this isn't only in Gaza. The settler colonial movement is all through the country, and the democide is all through historic Palestine. In Nakba 1948, 52,000 Palestinian homes and community structures were demolished.
between 500 and 600 entire Palestinian villages, towns, and urban centers were systematically demolished in the Nakba and its aftermath. Moving to 1967, the West Bank, East Jerusalem, and Gaza, more than 60,000 Palestinian homes and community structures have been demolished since 1967. Inside Israel, there are hundreds of Palestinian homes that continue to be demolished until today, especially targeted our entire Bedouin communities in the Negev. And of course, add to that the 300,000 Palestinian homes and structures demolished in Gaza since October 2023, the grand total meaning that almost 500,000 Palestinian homes have been and community structures have been demolished by Israel since 1967. So this is the picture. I've tried to sort of give the background and the description of what democide really means. My final word is we should open a campaign, and I'm suggesting this to the conference, to include cultural genocide, including domicide and herbicide, into the Geneva Conventions. The Convention on Genocide, because the Genocide Convention today only includes physical genocide. Everything we've talked about, which is the cultural, human destruction of people and communities, is not included in the Genocide Convention. And I think this is an agenda item that we should be pursuing. Thank you for inviting me, and good luck with your conference, and I hope we can remain in contact. Goodbye. Thank you so much for your intervention and for your necessary insights. Con questo intervento, con esta intervención muy importante, nos ha abierto los ojos sobre lo que significa genocidio. No es solamente matar personas, sino matar sus lugares, su vivienda, su casa. Entonces, muy importante tomar nota, muy importante desarrollar una movilización solidaria. Vamos adelante. Con esta intervención ya hemos cerrado la parte Asia. Vamos a empezar la parte europea. Esto va a destacar cómo el tema de las violaciones del derecho a la vivienda, en particular de los desalojos, es un tema mundial. No es solamente para lugares que están lontanos o que no son poco conocidos, sino son también para nosotros que vivimos acá en Europa, ¿cómo decir? A cada día, en todos los lugares. Para decir, se trata efectivamente de efectos de políticas neoliberales que en cada lugar, en cada rincón del mundo, están afectando a la población con todas las consecuencias. Entonces, en esta parte de Europa hay distintas intervenciones. Vamos a tener, la primera intervención es desde Istambul, donde el Comité de Defensa Urbana va a presentar Istambul. Sí, Istambul. Entonces, esta va a ser la primera intervención. Yo me reservo, porque yo modestamente tengo una intervención, pero la voy a hacer un poco más adelante sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre el derecho a la vivienda. Después de la intervención sobre Istambul, habrá una intervención de Alessia Piccirillo que va a presentar el tema de los alquileres de corta duración. Entonces, vamos adelante. Ya está listo el vídeo sobre Istambul. Y luego voy a comentar un rato.
İlerlediler, biz orada önünü durduk kepçelerin. Bizim malımızı kırdırmadık. Kırmadığımız anda öbür tarafa da yönlendiler. Bırakmadı, ağaç kalmadı. Ondan sonra tamam diyor. Sizin paranız ödendi. Kim bize para ödedi? Hala şu ana kadar istimlak edilmiş, kamulaştırılmış tapularımız var. Kamulaştırılmamış tapularımız var. Biz de Suudi Arabistan'da 35 yıl ben boşa çalışmadım. Ben şu ancak 5 dönüm orada arazi aldım. 35 yılımı geçirdim orada. Niye? Torunlarıma yer olsun diye. Maalesef burası hepsi tapulu. Şu arazilerin hepsi tapulu. Şurası büyük bir ihtimalle yarısı hazin ya da vakıf malı. Ama üst tarafların hepsi tapulu. Bakın üst tarafta vakıf arazileri var. Boş. Oraya dokunmuyorlar. Daha bir üstünde 6500 dönüm arazi var. Bir üst tarafta. Gene bizim Samandağ'a bağlı Yoğunluk Mahallesi. Oraya da dokunmuyorlar. Hiçbir zemin etüdü çalışması yok. Bakın şu toprağa. Dünyada zor bulunan bir toprak. Ama maalesef burayı resmen işgal ettiler. Bu tamamen rant. Burada kesinlikle vatandaşı düşünen bir zihniyet yok. Burada gördüğünüz gibi burada çekerseniz konteynerlarda yaşayan depremzedelere yetecek kadar ev yapıldı zaten. Ama şimdiye kadar hiçbir ev teslim edilmedi. Şimdi yani biz müteahhitlerle burada tartışma olduğu zaman adam bize alay eder gibi ne diyorsunuz siz ya dedi. Bu dağları gördüğünüz gibi hepsi TOKİ'lerle birleşecek diye bir şey söyledi. Yani görünüşe yani bu gidişe bakılırsa da gerçekten de öyle yapılacak. Toprak bir şereftir, toprak bir namustur. Bizim toprağımız bir evlat gibidir. Nasıl evladımıza bakıyorsak, yetiştiriyorsak, bak biz bebekleri nasıl büyüttük, çocuklarımız nasıl büyüttük, bu ağaçları, bu her şeyi, bu dağı biz büyüttük. Biz çalıştık, uğraştık, büyüttük. Her sene bir meyve veriyor bu ağaçlar. Yani her meyveden biz verim alıyoruz. Ama kaç yıl bu topraklarda ağaçlar yaşayacak. Her yıl mevsimde meyve veriyor her ağacın. Onu kim karşılayacak? Bakın. Kepçeler hepsi bizim tapolu malımızda. Tapolu malımızı katlediyorlar, bizi katlediyorlar, öldürüyorlar. Deprem aldılar, yıkılmadın. Biz konteyniyoruz, 80 yaşındayım. Biz konteyni daha oturmuştuk. Ne bu suçum ne? Bütün kuvvetler bize gelmişler. Niye? Suçun ne? Ne toprak kaldı, ne ev kaldı, ne insan kaldı. Samandağ daha çok Hristiyan ve Ermenilerin yaşadığı yerlerdi. Biz Arap Aleviler burada marabaydık. Yani onların toprağını çiftçilik yaparak geçinen insanlardık. Zamanla onlar hani devlet politikası gereği mi veya toplumsal baskılardan dolayı nedenini bilmiyorum. Ne diyeyim bu konuda. Sen bilirsin. Zamanla yani Hristiyan ve Ermeniler buradan göç ettiler. Nereye gittiler? İstanbul'a gittiler. Avrupa'ya gittiler, Amerika'ya gittiler. Dünyanın her tarafına yayıldılar. Bir zaman sonra şimdi mesela gidiyoruz diyoruz. Türkiye'nin tek Ermeni köyü, vakıflı. Gelen turistler oraya gidiyor. Bir zaman sonra bizim için de öyle diyecekler. Türkiye'nin tek Alevi köyü burası kalmış. Buraya yani bizi ziyaret edecekler, gelip bizimle sohbet edecekler. Nasılsınız, iyi misiniz falan diye. Yani tarihi esermişiz gibi. Anlatabildim mi? Öyle bir sürece mi gidiyoruz? Sanırım öyle bir sürece gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi 12.000 konut hazırken ve konteyner kentlerde yaşayan 4.000-5.000 kişi varken siz niye burayı yerleştirmiyorsunuz ve bu kadar konutu kime yapıyorsunuz? Demek ki dünyanın çeşitli yerlerinden bu insanları toplayıp buraya getirecekler. Amaç buranın demografik yapısını bozmak, bir şey yapmak yani sosyal anlamda daha yani o çeşitliliği, o insanların o aralarındaki bağı yok mu etmek onu zaman gösterecek.
Biz öyle düşünüyoruz. Bu konuda da tedirginiz zaten. Biz yıllardır burada Ermenilerle, Hristiyanlarla, Sünnilerle beraber yaşıyoruz. İşte birileri gelip bizim huzurumuzu bozmasından da çekiniyoruz. Bizim tapulu arazilerimizi bize versinler. Tek istediğimiz emeğimizi helal etmeyeceğiz, etmiyoruz. Çünkü razı değiliz. Razı değiliz. İnanın bunun vebalinden kimse kalkamaz. Bu vebalin altından. İnanın. Kimse kalkamaz. Ben onu demek istiyorum. Herkesin çocukları var, aileleri var. Onları düşünsünler. Onları düşünsünler. Gerçekten yorgunuz, üzgünüz. Hakkımızı helal etmeyeceğiz. Tamam. Önemsemezler bu sözlerimi. Ama inanın kalkamazlar altlarından. Çünkü Allah onların cezalarını verir. Biz Allah'a güveniyoruz. Kaymakamlığa kadar duyumlar çıkıyor. Benim evim ta kaymakamlığın karşısında, belki yeri biliyorsun, kültür merkezi. Oraya kadar iş hanı yapacaklarmış. Samandağ'ın merkezi burada olacakmış. Yani burada bırakıp diye gitmeyecekler. Daha kademe kademe ilerliyor Samandağ'ına. Yani burada yeni bir şehir kuracaklar. O yeni şehirde siz Aynen. Doğrudur. Entonces, como ha entendido, un momento, como ha entendido, este video es dedicado a una persona, un periodista, Ahan Tosun, un activista de los derechos humanos, que ha sido matado solamente hace pocos días. Entonces, es importante que este trabajo sea conocido, este trabajo sea difundido para ver cómo también en Turquía las catástrofes son utilizadas para finalidades políticas, para controlar. Es una transformación urbana que no tiene sentido. No es así que se respetan los derechos humanos. Entonces, el tema es ver cómo juntos podemos hacer frente. Este video es una memoria, pero que va a continuar a vivir. Lo difundan, por favor, lo difundan. Gracias. Y ahora sería yo que voy a intervenir. Bien. Bueno, yo voy a tratar, un momentito. Yo voy a tratar el tema de la inteligencia artificial, el impacto sobre el derecho a la vivienda. Porque aparentemente, a cada vez que nosotros utilizamos este coso, no, juguete, estamos muy contentos de poderlo usar para que nos entregue respuesta, facilita aparentemente la vida. En realidad, lo que pasa, hay riesgo que sea un asombro, que sea una nightmare, porque no es solamente un tema de respuestas de ChatGPT o el uso de tantas aplicaciones distintas que debe impedirnos de comprender algo fundamental. Es decir, a cada vez que nosotros utilizamos estos aparatos, hay una extracción de nuestros datos que es la base de un proceso mucho más profundo. Ese tema del capitalismo digital, la extracción de datos, cómo el neoliberalismo aprovecha y cómo desarrolla. Es un proceso que también en el ámbito de la vivienda genera acumulación de rentas y control social y político. Control que por ahora está en manos de los dueños de la inteligencia artificial,
pero tenemos una duda. ¿Y mañana en mano de quién estará? Entonces, a ver, hoy tenemos muy poco tiempo para desarrollar lo que estoy presentando. Sin embargo, gracias. Sin embargo, como Alianza Internacional de los Habitantes, durante estos últimos años hemos profundizado el análisis, hemos profundizado también la investigación científica y también estamos intentando de ver cómo hacer frente al impacto de la inteligencia artificial en el derecho a la vivienda y en el derecho a la ciudad. En particular, hemos organizado eh, conferencias donde han participado expertos, donde han participado personas que conocen qué quiere decir algoritmos, porque yo no sé cómo es un algoritmo que se desarrolla durante muchas páginas con jeroglíficos. Lo que vemos nosotros solamente para nuestro tema es que hay plataformas inmobiliarias que aún más están invadiendo el mercado. Entonces, el primer impacto que se manifiesta es en dos dimensiones, la vivienda como mercancía y la vivienda como derecho. Sobre estos dos temas hemos desarrollado ya, como decía, 3 conferencias que han aunado personas expertas que nos han esclarecido cuáles son los mecanismos y también nos han esclarecido, o mejor, han empezado a esclarecer cómo se puede hacer frente. La última conferencia ha sido en Argentina en el marco de la conferencia de la Organización de Autoridades Locales que aplican la democracia participativa. Entonces también el tema del derecho a la ciudad, de la democracia. Entonces, como han demostrado estudios científicos y como establecen diversas sentencias judiciales presentadas en los congresos internacionales organizados para la Alianza Internacional de Habitantes, los mecanismos generados por los algoritmos pueden, por un lado, aparentemente, facilitar el encuentro entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario. Pueden también agilizar la burocracia. Por ejemplo, cuando uno aplica para un préstamo en los bancos o cuando aplica para tener una vivienda social popular. Pueden también simplificar los controles en la concesión de hipotecas y en la asignación de viviendas públicas o sociales. Pero, por otro lado, esos mismos mecanismos que hacen, amplifican los deseos y los intereses de los propietarios de las plataformas inmobiliarias. Para decir, la invasión de estas plataformas van mucho más allá de los primeros pasos dados con Airbnb y otras similares en el ámbito de los alquileres turísticos y de corta duración, porque han favorecido la expansión de algoritmos. Por favor, tomen nota. Algoritmos que son anticompetitivos, cuyo único objetivo es la maximización de la renta. ¿Qué pasa? Pasa que las plataformas coordinan aparentemente la oferta de la vivienda. En realidad lo que coordinan es el precio que ellos, los dueños de las plataformas, quieren proponer para atraer los dueños de las viviendas. Para hablar más claramente, si un dueño propone un alquiler a 800 euros y lo que es en la lógica de la plataforma es 1000 euros, o sea, el precio atendido, esperado, si un propietario quiere de poner de relieve su alquiler más barato, no puede. Hay casos de propietarios que han sido echados de esta plataforma porque dice que le ponen en una mala luz la plataforma poniendo
precios que son demasiado baratos. Esto quiere decir que no coordinan muy sencillamente, sino crean carteles, carteles que van aparentemente en contra de la misma lógica neoliberal. Esto no lo estoy diciendo porque es un slogan, lo estoy diciendo porque hay estudios, investigaciones científicas que demuestran cómo hay un promedio, utilizando estos algoritmos, un promedio inflan los precios artificialmente entre el 10, el 15, el 20, también hasta el 30%. Estos son mecanismos que evidentemente, amplificando los deseos y los intereses de los propietarios de la plataforma inmobiliaria, van concentrando a la alza los precios, entonces la no asequibilidad de las viviendas. Esto pasa en muchísimos países, pasa aún más, porque ustedes se dan cuenta cuando van a buscar una vivienda en alquiler, aún más la gente se preocupa no de tocar a la puerta de una agencia inmobiliaria, sino ver en su aparato si busca algo de interesante. Si quiere buscar algo a 800, digo un número acaso, no lo van a buscar porque estamos hablando de 1000. Entonces, han entrado como plataforma para los alquileres turísticos de corta duración. En realidad, estas plataformas están casi monopolizando el mercado. Lo digo no solamente yo, los inquilinos, sino lo dicen también los agentes inmobiliarios tradicionales, que se están lamentando del hecho que están perdiendo clientes. Entonces, eso es una primera parte. Esta primera parte sobre la inflación artificial de los precios utilizando algoritmos anticompetitivos, acá en Italia o en Europa en general casi nadie lo sabe, casi nadie conoce. Sin embargo, en los Estados Unidos hay ya varios casos de amparos en los tribunales donde los jueces han juzgado negativamente en contra del utilizo de los algoritmos anticompetitivos, y también hay estados como en Nueva York, el estado de Nueva York, que recién ha aprobado una ley para vetar el uso de estos algoritmos. Entonces, hay una primera parte que es sobre el tema de la inflación artificial de los precios, y entonces del aumento de la no asequibilidad. Y sobre este tema quiero destacar que no es un caso si el presidente Trump está luchando, está oponiendo, está poniendo su veto en contra de cualquier regulación de la inteligencia artificial. Él es un inmobiliarista, principalmente ha nacido y sigue siendo como un inmobiliarista sin algún escrúpulo hasta el tema de Gaza Land. O sea, aprovechar de la destrucción de la ciudad de los palestinos para montar su propio negocio inmobiliario. Aún más en el tema del utilizo de la inteligencia artificial. Las mismas plataformas, y también cuando alguien va a buscar una hipoteca, amplifica, en inglés se dice los bias, es decir, las discriminaciones fundamentadas en el género, en la condición económica, en la nacionalidad, en la posibilidad de ser o no parte de un grupo más o menos no avantajado, etc. Esta amplificación de las discriminaciones es
un otro tema muy importante que quiere decir, por favor, hagamos muy atención, estamos con mucho cuidado cuando vamos a utilizar esta plataforma. Ya he dicho que algunas medidas se pueden utilizar, por ejemplo, lo que la ley que ha aprobado recién el estado de Nueva York. Sin embargo, ¿qué pasa en casi todos los países? Decimos una cosa, solamente en la Europa, aparentemente Europa se presenta como la región donde el poder supranacional, la Unión Europea, está regulamentando el utilizo de la inteligencia artificial. Nosotros hemos estudiado bastante muy atentamente la regulación. No hay una sola palabra sobre el tema de la vivienda, sobre el tema de la regulación de las plataformas inmobiliarias. Ha habido en el año pasado un tentativo por parte no de la comisión que trata de la inteligencia artificial, sino de la comisión que trata una de los follow-up de la resolución del Parlamento Europeo del 2021 sobre los alquileres de corta duración turístico, para estar más claro. Sin embargo, esta comisión que ha tratado un tema de entrada, pero no ha tratado no ha tratado para nada el hecho que estas plataformas están utilizando mecanismos, algoritmos anticompetitivos que inflan artificialmente los precios, tampoco sobre el tema de las discriminaciones. Solamente ha tratado sobre el tema, porque yo sabe que nos compite el tema de la privacy, que es importante, pero no es suficiente. Hay otra cuestión que quisiera destacar, que no es tan lejos de ser una pesadilla para nosotros, y que a ver cómo podemos hacer frente, es que el tema de la dificultad para acceder a la justicia. Entonces, es muy difícil contrarrestar arrendamientos ilegales o desalojos si no tiene una contraparte visible. Y las plataformas están invisibilizando quién es el dueño. Están haciendo sin posibilidad concreta. Lo vemos cuando la gente llega a la consulta de los inquilinos. Dice, yo no sé quién es mi dueño. Es una plataforma. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, es un problema. La justicia justa, la posibilidad de acceder a la vivienda, al derecho, la defensa del derecho. Esto, entonces, la complejidad para identificar quién es realmente el propietario, sino también hay otra cosa de la que casi nadie está hablando, que es el tema de la justicia, entre comillas, justicia automática. O sea, lo que está pasando es que hay la tendencia, lo vemos en muchos países, hay la tendencia de algunos jueces, pero sin embargo aún más debido aparentemente, o sea, sí, seguramente hay una sobrecarga de causas y hay la digitalización de los procesos, o sea, son cada vez más automatizados los procesos. Es bien, lo decimos, automatizar, que los procesos sean rápidos. Sin embargo, el tema es las sentencias. Las sentencias. ¿Cómo van a juzgar los jueces? Aquí no estamos contestando el hecho que se utiliza la digitalización, sino estamos contestando el hecho que los algoritmos para buscar las sentencias correctas están, por nuestro conocimiento hasta ahora, las investigaciones que hemos hecho, están orientados con orientaciones conservadoras que violan la normativa internacional sobre derechos humanos. Cuidado, atención. Como unión de inquilinos acá en Italia, para decir algunos casos,
hemos presentado amparo, hemos aplicado frente al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. En pocos días han replicado, ok, de acuerdo, usted tiene derecho a una protección, medidas cautelares. Entonces han pedido al gobierno italiano de parar los desalojos u asignar una vivienda adecuada alternativa. Con esta Carta de Naciones Unidas hemos presentado amparos frente a los jueces de las ejecuciones inmobiliarias. Estos jueces rapidísimamente, más rápido que la ONU, han contestado que no. Han contestado que no, utilizando casi copia, distintos jueces, las mismas palabras, las mismas sentencias que están viejas, que han sido sobrepasadas para la novedad y sobre todo sin alguna referencia concreta, sino para decir que no son aplicadas, no son cogentes, no sé si en español es correcto, el respeto de los tratados internacionales. Esto, aparentemente, estas sentencias son hechas, ¿cómo decir?, personalmente, a título individual por los jueces. En realidad, lo que está pasando, una reforma más profunda de la justicia en todos los países, es que la digitalización significa poner los datos y el juez, o mejor dicho, el algoritmo que está orientado con sentencias conservadoras, va a juzgar. Cuidado, va a juzgar cómo los debates que no están apareciendo, porque ¿dónde están estos debates? Los debates en otros niveles, más político y más oculto, entre comillas, dicen que para tener una justicia rápida, para facilitar, para simplificar, etcétera, hay que utilizarla, no digo obligatoriamente, sino tú jueces utiliza estas sentencias que el algoritmo te propone. Sin embargo, si tú quieres hacer otra sentencia innovadora, tú tienes que no solamente justificar jurídicamente, sino también contestar el algoritmo, cómo el algoritmo ha buscado. Y si tú no puedes contestar correctamente, tú no puedes contestar la sentencia. Esto está pasando en los debates. No es una pesadilla, es lo que están. Entonces, bueno, claramente cuando van a utilizar este tipo de justicia, significa imposibilidad de tener justicia. Las consecuencias de todo esto son cartelización del mercado de la vivienda, financiarización de la propiedad, aumento de la precariedad habitacional, de los desalojos y del número de personas sin techos. He dicho estas cosas no para que tengan miedo, sino para que todos se den cuenta de la necesidad que cuando luchamos para el derecho a la vivienda, tomamos en cuenta que hay mecanismos que se están poniendo en marcha frente a los cuales es no solamente bueno, sino imprescindibles que ya los movimientos, juntos con los científicos, juntos con las academias, juntos con los poderes locales y los gobiernos progresistas, actúen para defender el derecho humano a la vivienda. Gracias y vamos adelante. No perdimos la esperanza, sino con la solidaridad vamos a ganar. Intentamos. Gracias. Bueno, ahora tenemos una otra intervención de la parte europea en directo desde Italia sobre el tema de los contratos de corta duración. Entonces, siempre el mismo tema. Vamos a profundizar. Es Alessia Piccirillo. Thank you so much. Good morning to everybody. I'm Alessia Piccirillo. I come from Naples. Thank you. That's an honor to be here today and to speaking by myself, my personal experience
in the field of eviction and the illegal treatment of inhabitants in my city, Naples. And so thank you so much. In my job life, I'm an expert in the field of European project and European project proposal and financement. And I'm here. That's a very emotional moment for me. My speech will be in Italian because Italian is my native language, and will be divided in three parts. The first part of my speech is a poem that I dedicated to the actual mayor of my city, Gaetano Manfredi, and I wrote this little poem in the exact day of my eviction in the cart in Naples. So I speak in Italian, so here's my experience, here's my testify. So, caro Gaetano, che questa mia ti trovi in un qualunque ove so, più lentamente, slowly. Di streaming, ok, ci provo. Cioè, thank you. Caro Gaetano, che questa mia ti trovi in un qualunque ove, redivivo e savio, comme d'habitude, des attitudes, des allures, devosia, o magnifico rettore. Caro Gaetano, che questa mia è una storia qualunque, una storia sbagliata, una storia di diritti negati, una storia di abusi di potentati, una storia di piccoli uomini poco maschi, fiacchi di troppi fiaschi che al fin fioccano fato i fuochi che pure a tratti sfiancano, chi, come qui si scorre, da 20 anni corre e dorme nel sommerso, immerso, immanente, imperverso, pervasivo e perverso nero abitativo, abusivo, illegittimo, illecito eppure legittimo, illegale eppure giusto pigione di alcun picone, padre, zio, nonno o chi che sia padrone. Caro Gaetano, primo cittadino, questa mia è solo una storia qualunquemente sbagliata. Una storia di un contratto uso transitorio ad una residente che lo stallo ha per accessorio, che di Napoli trova ancora un suo grande tesoro. Caro Gaetano, sindaco eletto di una ville mai reietta, che con turismo usa e getta, che con una cambiale ha pensato di fare il reale, questa è la storia di una donna napoletana, single, con 40 lune veterana, senza mai figli, ma con tante belle, buone e brave voglie. Caro Gaetano, ti dovresti ricordare che la bellezza è per la strada. E forse, professore, sommessa, qui consiglio, da est a ovest allestisca una ricca passeggiata. Da Bagnoli a San Giovanni, da Soccavo a Chiaiano, si intrighi dei, nei con i palazzi, si perda tra noi pazzi, forse a pezzi, stretti in pizzo pizzo, senza puzze, ma ripieni di pizze. Se lo goda questo sfizio, osservi quante case holiday si stagliano sui corsi, sui viali e vicarielli, che a caro prezzo qui si fittano i vascetielli. Caro Gaetano, questa si chiama gentrificazione, che del diritto all'abitazione nega ogni tutela e ragione. Caro Gaetano, con indomito coraggio, hai così sentenziato, meglio una città piena che povera e vuota. Caro Gaetano, Napoli, povera e vuota, in nessuna era è già mai stata. Con alcuna riverenza, cordialmente così protesto. Alessia Piccirillo, RG 3838 del 2025, che è il numero della sentenza con la quale è stato sentenziato lo sfratto della mia abitazione di un monolocale di 17 metri quadrati al centro storico della città di Napoli, in via Monte di Dio. La mia vicenda nasce da un modulo apparentemente neutro, compilato secondo una prassi amministrativa che rivela però un sistemico processo di gentrificazione e di ciò che viene definito domicilio. La pratica secondo la quale viene redatto, secondo il modello stabilito dalla legge, di cui all'articolo 2,1 della legge 431 del 1998, che definisce il perimetro dei contratti di locazione ad uso abitativo cosiddetti 4+4, ma in realtà il contratto recita una dimensione temporale di 18 mesi, quindi uso transitorio anche a persone come me, native della città dove viene registrato il contratto, residenti nella stessa città, quindi allegramente illegali. E questo è, come dire, l'abuso conclamato evidente. Quando poi
divergono gli interessi dei proprietari legittimi, come in questo caso, si agisce una sentenza di sfratto che non ha però alcun valore legale. E questa, come dire, è la mutazione della violenza abitativa che si agisce in territori come la città di Napoli, ampiamente interessati dal fenomeno della turistificazione, evidentemente diventata gentrificazione. Ciò che però mi appare, come dire, mi preme evidente sottolineare che il mio caso non è un'eccezione e, come dire, rappresenta un'evidenza empirica della regressione strutturale con la quale governi a qualunque latitudine e di qualunque potenza, qui stiamo parlando di governi di città che agiscono nell'ambito di uno Stato-nazione. Ce la sto mettendo tutta a parlare più lentamente. Hai ragione. Quando hai ragione, hai ragione. Però, solidarietà, grazie. E dicevo, insomma, questa rappresenta appunto una regressione empirica del diritto. Ora io nella mia vita ho avuto la fortuna di studiare scienze politiche, di appassionarmi al diritto e ricordo la grande lezione di Antonio Cassese che spiegava con una chiarezza cristallina che il diritto non si concede, il diritto è e non può non essere, è la prassi secondo la quale ogni individuo diventa soggetto che pratica il proprio diritto. Ecco, la casa è un diritto umano inalienabile e viviamo in un'epoca in cui siamo testimoni praticanti di un genocidio che estirpa la terra e quindi la casa, la radice, a un popolo che ne ha diritto. E la Palestina, insomma, diventa ovviamente la metafora imparagonabile, per ovvie ragioni, di un processo di sovversione che fa dei diritti delle concessioni o peggio ancora dei favori. E quindi per me è davvero un onore poter portare questa mia piccola esperienza personale che non è agita in nome di un comitato o di un collettivo o di un'organizzazione in un consesso come questo che fa di una maratona accademica un'azione di lotta e di protesta. Quindi grazie. Grazie, è una maratona non solo accademica, è una maratona perché io sono da ormai credo quasi 50 anni in lotta per la casa, quindi sia locale, nazionale, internazionale. E questo tipo di interventi vanno nel profondo, quindi toccano il cuore, toccano anche le ragioni del nostro agire, quindi motivano anche questo. Infatti questa volta abbiamo voluto inserire nella maratona anche degli interventi di questo tipo. C'è anche una mostra multimediale con delle canzoni, con delle poesie, con dei murales. Cercheremo di fare ancora meglio perché questo mostra che non siamo soli, ma anzi siamo parte di una collettività che vuole cambiare, vuole garantire e difendere il diritto alla casa e il diritto alla vita, sicuramente. Grazie. Allora, andiamo avanti con il prossimo intervento. Io qui ho Silvia Paoluzzi che interviene sul tema del diritto alla casa e le battaglie che si fanno come Forum Sociale dell'Abitare, come Unione Inquilini, come tutte le organizzazioni che si stanno riunendo, stanno convergendo, dati gli attacchi che ci sono stati, dato l'abbandono anche delle politiche vere per il diritto alla casa in questo paese che fa parte dell'Europa, la quale Europa apparentemente, o meglio, dovrebbe intervenire per garantire il diritto alla casa, mentre in realtà quello che sta facendo è prevedere il riarmo, prevedere le spese militari, prevedere quindi la sottrazione ulteriore di risorse per distruggere poi alla fine. E abbiamo visto cosa significa domicidio, genocidio. Possiamo andare avanti allora con il video di Silvia Paoluzzi, che è la segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Buongiorno a tutti e tutte gli attivisti e i precari della casa che si stanno unendo in questi giorni nella Maratona Sfratti Zero in occasione dell'Ottobre Sfratti Zero. Sono giornate importanti
per richiamare l'attenzione sulla questione dell'abitare. Ci sono tantissime movimentazioni in questo momento, purtroppo la questione abitativa è veramente urgente, abbiamo la necessità di riflettere su una coalizione che metta in campo tutte quante le nostre esperienze e un confronto di lotte per mobilitarci in questo senso. E qui in Italia sono state tante momenti che ci hanno riportato a queste analisi. Ecco, purtroppo assistiamo a un aumento della povertà assoluta, un aumento determinato oltretutto da una povertà assoluta di persone che vivono in affitto. Sono infatti 1.049.000, la metà delle persone che vivono in povertà assoluta vivono in affitto, e quindi questo determina anche i 100 sfratti al giorno che purtroppo nel nostro paese imperversano. Abbiamo visto agli onori della cronaca lo sfratto fatto in Bologna di una famiglia inerme che è stata cacciata via di casa. Ogni giorno questo avviene per ben 100 volte nella completa disattenzione da parte dell'opinione pubblica, e questo è veramente inaccettabile se si pensa che oltretutto nella legge di bilancio del governo Meloni non c'è assolutamente alcuna misura destinata al welfare abitativo e nessuna misura che riporti a interventi strutturali. Basti pensare che semplicemente un aumento dell'aliquota sulla cedolare secca ha determinato un innalzamento di scudi nel nostro paese proprio per difendere la rendita, nonostante le nostre città siano completamente bloccate nel mercato degli affitti, anche a causa della ricerca dell'affitto breve da parte dei proprietari. Questo non determina alcuno spostamento da parte del governo nel favore delle fasce più deboli, e anzi si continua e persevera nell'affitto breve, nella difesa di questo tipo di locazione. Eppure questo ha determinato nelle nostre città un'epurazione delle fasce più deboli dal centro cittadino, e purtroppo ecco, poi gli effetti si vedono anche a Milano, dove che è diventato un modello per tantissimi gruppi politici, che invece è stato investito da un'inchiesta che ha sottolineato come la rendita e la politica fossero colluse. Ecco, questo a noi non interessa, poi la giustizia farà il suo corso, ma quello che ci interessa invece è che il modello Sala è fallito, ha fallito, non determina un miglioramento per le persone. Eppure il social housing continua a essere un modello per tantissime amministrazioni, un modello che purtroppo non agisce sulla sofferenza abitativa, appunto non riparte da quei dati per cercare di i dati sulla povertà assoluta per cercare di intervenire. Ecco, noi dobbiamo dire che purtroppo il social housing è la misura che viene presa in considerazione dalle destre e le sinistre, mentre noi abbiamo la necessità di lavorare su edilizia residenziale pubblica per rispondere a 650.000 famiglie che vivono in graduatoria. E come si fa? Si fa intanto partendo dalle manutenzioni dei nostri quartieri, che cadono a pezzi dopo che il patrimonio pubblico è stato costruito da oltre 40 anni, e che può restituirci da subito 90.000 alloggi che rimangono vuoti per mancanza di manutenzione. Invece nel nostro paese, a seguito dello sfratto proprio a Bologna, le sinistre festeggiano perché questi sono stati dati degli alloggi temporanei. Certo, una soluzione provvisoria, ma non la soluzione che noi ci aspettiamo. Noi abbiamo visto in questi giorni il relatore all'ONU per il diritto all'abitare accolto qui a Roma, e che salutiamo essere lì a Padova presso l'università insieme all'Alleanza Internazionale degli Abitanti, che l'ha accompagnato anche qui a Roma. Ecco, ci ha spiegato che per il diritto internazionale è criminale
sfrattare o sgomberare una persona, e per questo va dato un alloggio adeguato. Ecco, un alloggio adeguato è un qualcosa che non è temporaneo, è un qualcosa che dia sicurezza e dignità alle persone, ed è questo che ci auguriamo per tutti e tutte. Grazie. Grazie, grazie a Silvia che ci ha accompagnato all'inizio di questa settimana negli incontri, nelle iniziative con il relatore delle Nazioni Unite sul diritto alla casa. Abbiamo visitato... C'è qualcosa che non... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, bene. Sì, ci ha accompagnato insieme. Provo 1, 2, 3. Sì, c'è un eco. 1, 2, 3. Sì, bene. Sì, Silvia e Walter De Cesari, il segretario dell'Unione Inquilini di Roma, ci hanno accompagnato in questi incontri con il relatore delle Nazioni Unite a Roma. Abbiamo realizzato un incontro al Quarticciolo, che è un quartiere dove ci sono 250 famiglie sotto sfratto. Pero quiero hablar en español, quiero, ¿no? Evidentemente. Mike, is possible to speak in Italian or with relay, or better in Spanish or Spanish? Ah, de acuerdo. Entonces voy a repetir rápidamente. Sí, hemos agradecido la intervención de Silvia Paoluzzi, de la Unión Inquilina, la secretaria nacional, que también junto con Walter De Cesaris, que es el secretario de la Unión de Inquilinos de Roma, nos han acompañado en los encuentros con las situaciones de lucha, de precariedad de vivienda. En particular, el lunes hemos estado en el barrio de Quarticciolo, donde hay 250 familias amenazadas de desalojos porque son consideradas ocupantes ilegales, pero en realidad están allá desde décadas en viviendas populares públicas abandonadas que están rehabilitando. Ha sido muy importante porque la gente se ha sentido no sola, sino con un respaldo y con una atención también por parte del relator de la ONU. Mismo el tema, otro encuentro importante se llama Bastogi. Bastogi ha estado durante muchos años y sigue siendo, si no informalmente, ha empezado a ser como se dice, un refugio para gente que había sido desalojadas. Aparentemente hubiera tenido que quedar solamente poco tiempo. En realidad han pasado 35 años. Entonces estamos hablando de centenares y centenares de personas que están viviendo muy precariamente porque este inmueble de propiedad de la comuna, de propiedad de la ciudad de Roma, sigue siendo con muchos problemas. El hecho que hemos participado en este encuentro con los habitantes ha respaldado también el pedido, las reivindicaciones y casi como un milagro, creo hoy mismo, ellos van a tener una mesa de diálogo con la ciudad, con el prefecto y con ellos, con las organizaciones sociales. Entonces, a ver si hemos logrado algo con impacto. También el lunes hemos organizado un encuentro con parlamentarios europeos de la izquierda. Entonces había parlamentarios del movimiento cinco estrellas, de la izquierda, del partido de la izquierda europea,
y también del sindicato, del más grande sindicato, la CGIL, y también de organizaciones sociales, redes, como por ejemplo se llama Rete dei Numeri Pari. Ha sido muy importante el diálogo, también por el lugar donde ha sido realizado, es decir, en una antigua ocupación, un antiguo convento que estaba destinado a la especulación, a la privatización, gracias a la ocupación en el pleno centro, en Piazza Sonnino, en Trastevere. Para quien conoce, han logrado autorrecuperar, han logrado también junto con otras organizaciones, entonces no solamente la cooperativa Vivere 2000 y la Unión de Inquilinos que ha organizado todo, sino con otras organizaciones han logrado una ley regional para respaldar, para favorecer el autorrecupero. Bien, y al final hemos también tomado la ocasión para debatir a un nivel más académico, pero no solamente académico, con la Universidad de Roma 3, el Departamento de Jurisprudencia, con el relator de la ONU y académicos muy importantes, entre otros Giuseppe Palmisano, que hace parte del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el tema de la obligación legal por los estados, en particular el Estado italiano, de cumplir con la ley sobre los derechos humanos, en particular el tema de los recursos presentados frente al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos. Hay a nivel de Italia 50 recursos. Hasta el momento solamente uno ha llegado a la fase final. Sin embargo, es muy difícil que las articulaciones del Estado respeten lo que la ONU está pidiendo, que no es un tribunal, sino es solamente para recordar, para destacar la necesidad de cumplir. No está cumpliendo, el relator ha dicho que sí hay que cumplir, porque si el Estado ha ratificado, se llama ley número 881 del 1977, hay que respetar. Bueno, ha llegado el momento de otro vídeo. Nuestros amigos de Un Mondo di Mondi, bueno, sí, claro. Un Mondo di Mondi, entre otros, estamos hablando de la Italia del Sur, de Reggio Calabria, y el tema es la amenaza de desalojo de 30 familias que están ocupando, que no tienen un título legal, las viviendas populares públicas. Esto es un tema que está candente, muy candente, sigue siendo desde 2007. Ahora probablemente estamos a la fase final. Ellos también son entre los que han presentado recursos frente al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Adelante. Sono Giacomo Marino, operatore sociale che si occupa di diritto della casa a Reggio Calabria. Con l'associazione Un Mondo di Mondi voglio denunciare lo sgombro di 40 famiglie disposto con un'ordinanza sindacale del marzo 2025 per 40 famiglie che hanno occupato senza titolo un alloggio già dal 2007. Queste famiglie hanno occupato perché prima del 2007 non hanno avuto assegnato l'alloggio dal Comune di Reggio Calabria. L'ordinanza prevede che venga fatto lo sgombero perché le famiglie sarebbero in pericolo in quanto hanno occupato prima che l'azienda residenziale regionale proprietaria degli alloggi completasse i lavori anche degli impianti. Ma il paradosso del provvedimento sta nel fatto che si vuole da una parte proteggere le famiglie da questo pericolo, ma nello stesso tempo vengono protette buttandoli sulla strada, perché queste sono famiglie che non sono in grado di affittarsi una casa sul mercato locale, quindi resterebbero sulla strada. Difatti in questi mesi prefettura e comune hanno disposto l'esecuzione dell'ordinanza senza uno sgombero
coatto, di forza, ma esercitando delle pressioni forti sulle singole famiglie con i servizi sociali, ma anche con le forze dell'ordine, per costringerle, per spingerle in qualche modo comunque a abbandonare gli alloggi. Questo non è avvenuto, un gruppo di famiglie è rimasto ancora negli alloggi perché non ha dove andare, quindi uscendo da quegli alloggi resterebbero sulla strada senza un tetto. Per cui la battaglia che noi stiamo conducendo, l'associazione Un Mondo di Mondi, noi siamo Arghillà, 2 associazioni accanto alle famiglie, è quella di chiedere al comune l'assegnazione degli alloggi, perché queste famiglie, nonostante abbiano occupato senza titolo, perché non hanno avuto assegnato l'alloggio in precedenza, in realtà la contestazione dell'occupazione è avvenuta più di 5 anni fa, quindi per legge il loro diritto è stato reintegrato, questo lo dice la legge nazionale, e anche il regolamento di emergenza abitativa comunale. Per cui abbiamo presentato le istanze per l'alloggio, per ottenere l'alloggio, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta, però la nostra battaglia continua in questa direzione e naturalmente auspichiamo che il Comune risponda con le assegnazioni a queste famiglie, perché fino adesso, accanto alle pressioni, l'unica cosa che è stata proposta a queste famiglie da parte dei servizi sociali e comunque delle forze dell'ordine, quindi dal Comune, è quella di praticamente uscire e andare per 5-6 giorni nei B&B oppure in comunità, quindi assolutamente delle soluzioni ricevibili che sono alla fine la strada, perché dopo 5 giorni andrebbero sulla strada. La nostra battaglia continua per il diritto alla casa, per l'assegnazione, che è l'assegnazione comunque di emergenza, quella temporanea, che può essere poi naturalmente rinnovata dopo i 2 anni, ma l'assegnazione dell'alloggio. Okay, so it's now the turn of another contribution. The contribution comes from, I'm particularly proud of introducing this contribution because it's been proposed by a group of students from this university. So a group of students from the Masters in Human Rights and Multi-Level Governance at the University of Padua. They have done a research on the situation of students in our town, in the town of Padova, who are looking for accommodation to attend their academic year in our universities. They did a sort of survey among students facing this situation, and this is the result of their study. Good morning. I am one of the students of the Master's course in Human Rights and Multi-Level Governance at the University of Padua. Today, I'm going to present our group's work on housing rights. Specifically, our research focuses on the difficulties and discrimination that both international and Italian students encounter when seeking accommodation in Padua. Student housing in university cities in Italy is in a state of severe structural crisis. Demand far exceeds supply, forcing most students into a precarious and discriminatory private rental market. According to Louisa Sotomayer's 2022 report, the lack of adequate, affordable, and accessible housing for students has forced them to tacitly learn to be resourceful and creative in securing housing, further marginalizing students and reproducing social hierarchies in class, gender, racialized, or ageist divides. Our analysis began with an anonymous online survey distributed to students at the University of Padova. We received responses from 80 people, a sufficient number to achieve our purpose to collect university students' experiences in housing search, analyzing challenges, and discrimination. In addition, we interviewed international students to directly listen to their experiences and a representative of a UNIPD, University Students' Union. We also received guidance from Professor Paolo De Stefani and PhD candidate Franca Vigano. First of all, let's discuss the participants in our survey. The majority of respondents were women aged between 22 and 24 years old. Significantly, international students participated far more than Italian students, accounting for over 80% of the total. The majority of the respondents, over 85%,
secured private housing contracts, and they reported finding the listing via social media, such as Facebook Marketplace or Telegram, or through a rental agency. Only a small portion of respondents were able to take advantage of university student housing or other public accommodation. A small number chose to be hosted by a friend or had not yet found a place to live. In a university city the size of Padova, where classes are often held in different areas, it might seem obvious that students would prefer to live in the city center for ease of movement. However, this is not always the case. Although the majority were fortunate enough to find a room within Padova, 7.5% of respondents live outside the city and must commute at least 45 minutes by public transport. The long commute significantly impacts students' daily schedules and their ability to perform academically due to the high quantity of time wasted on travel. Next, let's examine the nature of the interaction between students and landlords. A significant portion of our respondents, 42.5%, describe this interaction as mostly difficult, with only 6.3% rating it as very positive. The most problematic aspects reported were the request for a very large security deposit, the demand for a local guarantor, which is almost impossible to provide, especially for international students who are far from home and family. Furthermore, students reported that landlords expected them to be in person to view apartments, and the language barrier proved to be a critical obstacle in their search. In fact, 75% of participants indicated that they cannot communicate fluently in Italian, and this was often cited as a reason for landlords to exclude them from the possibility of renting. These experiences are highlighted in the following interviews with our fellow students. But it was very, very implicit. So there was this one time where I was about to apply for a place. I visited the place, I looked at the place, I talked with the agents and everything. And he basically said that, look, if you're not Italian, I'm going to need a letter from an Italian and you need to prove that he or she is an Italian, that basically vouches that you basically have a good behavior and some sort of like that. It's like a recommendation letter, and it must be coming from an Italian. Besides the fact that nobody answered me when I tried to to call and when I tried to text from a Mexican, or not just Mexican, I think just a foreigner number, I wouldn't say direct discrimination, but that's also because I basically have had no contact with my landlord. They don't answer my messages, they don't answer my emails, and I just met her for like 15 minutes just to sign the contract and to get me the keys. She gave me the wrong keys. And then I had to call her again, and then I saw her for like 30 seconds while she literally threw the keys at me because she had to go. Respondents provided several challenging factors in their search for housing in Padova. While budget was the biggest challenge faced by students, nationality and language was perceived as a significant factor in the struggle to find housing. Basically, most of the landlords just doesn't want to speak in English, and because like I come from Sicily, so I kind of used to the Sicilian dialect Italian, which is very different from the Italian which the people speaks here in Veneto region. So the people were kind of racist on this kind of thing, that they don't really want to rent their apartment to an international student, especially South Asian, if I would say. And would you say like that you were in communications with the landlord and they just stopped abruptly? Yeah, because firstly, most of the landlords told me that speak Italian. If you don't speak Italian, we are not going to entertain you. And I tried to use the Google Translator, but still they told me, no, it's not possible. In physically, you cannot speak Italian, you cannot understand us. So that was one of the biggest reason I could not able to find a house, and I have to go through an agency to find a place to stay. Yeah. If you don't speak Italian, they will first judge you for your language, and then after that they will judge you for your nationality and the color you have, your race. So I think for the Asian students, Italians are like, we can't give you a house. We have very bad records maintaining Asian students.
I get a Bangladeshi landlord, and she gave me a house. But she's still discriminating because I'm a Bangladeshi. It's really really weird. They don't want to give a house to their own country people, and when you ask why don't you give Bangladeshi students, you are also Bangladeshi, they're like, no, Bangladeshis are not that much committed, and I have very past record is not good. We also decided to interview a representative from UDU, a student association that aims to support students throughout their university life, which includes addressing housing struggles that they face. One of the achievements UDU has advocated for is the adoption of Canone Concordato, an agreement in partnership with the local administration of Padova. Allora Matteo, quando gli studenti cercano un alloggio a Padova, quali sono i principali problemi che insomma incontrano e che li portano a contattare l'UDU? Spesso non si riesce cioè letteralmente a trovare un appartamento adeguato alle proprie necessità per motivi di prezzo, per motivi di zone, di rischio di truffa altissimo anche con agenzie, soprattutto con agenzie certe volte. Potresti gentilmente illustrarci quali sono i progetti attualmente implementati dall'UDU o se sei a conoscenza anche magari dall'università o dal comune per risolvere questa problematica e se sono in discussione o magari in attuazione eventuali futuri progetti? Noi abbiamo subito fatto partire una campagna che si chiamava Homeless Student, che appunto aveva come parole d'ordine quelle che riportano il diritto alla casa per gli studenti come una parte integrante del diritto allo studio. Abbiamo introdotto il canone concordato a Padova, facendo appunto un accordo con i proprietari le associazioni degli inquilini, i sindacati degli inquilini, dei proprietari, insomma tutte le varie realtà che girano intorno al mondo dell'abitare, degli affitti, eccetera, a fare questo accordo per trovare un canone concordato in base ovviamente poi alla zona, al tipo di casa, eccetera, però per dare un po' una prima prova di regolamentazione a questo mercato. Ci siamo accorti che comunque non è bastato perché il problema comunque continua di anno in anno e abbiamo deciso di andare avanti. Ovviamente abbiamo trovato con il comune fatto partire un progetto di co-housing, quindi tra giovani e anziani. È un progetto particolare assolutamente che ha i suoi limiti ma anche i suoi punti di forza. Ok, posso chiederti, avevo sentito, ma magari mi ricordo male, che c'era la possibilità e il comune comunque c'era questa discussione per mettere un tetto massimo agli affitti, ma che poi non era insomma passato, mi ricordo male, ci sono altre possibili trattative? Allora, questo è appunto il tema del canone concordato. Ok. Si è provati a dare questa regolamentazione. Padova è anche una delle città dove viene più utilizzato questo tipo di contratto, però non è vincolante, non è obbligatorio, cioè non tutti lo applicano, no? Per cui alla fine adesso siamo anche in una fase, in dialogo anche con il comune in questi giorni proprio, in cui si sta andando verso forse un rinnovo di questo canone, di questo progetto di canone concordato, di questi accordi e vedremo come si evolverà la situazione. Matteo, potresti gentilmente dirci quando uno studente si rivolge all'UDU per cercare insomma il suo alloggio, voi generalmente che consigli gli date? Ad esempio, classici metodi di ricerca di un appartamento, quindi di provare a vederli tutti, quindi sia girare per le sedi e vedere se magari c'è qualche bigliettino attaccato, ma questo sappiamo che non succede quasi più, oppure se no i canali più formali, quindi passare tramite agenzie, ci teniamo sempre, e poi canali quelli più informali che possono essere gruppi Facebook, gruppi Telegram, ne abbiamo anche uno che gestiamo noi con migliaia di studenti all'interno che mettono annunci quotidianamente oppure richieste di cerco o offro, diciamo. In conclusion, we feel that the university could offer additional support either by creating targeted housing for students or providing dedicated supports for students seeking private housing. This would reduce the stress and foster better outcomes among students. Circling back to the report by Louisa Sotomayor, you can't be well if you don't have permanent housing. If you are not housed properly, you are going to suffer physically, mentally, and emotionally. Thank you.
Okay, well, so now the next contribution, if I'm not mistaken, is pro derechos, correct? So pro derechos bloca en lucha por el derecho a la vivienda, and their contribution is a recorded video. El artículo 47 de la Constitución española establece que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Además, obliga a los poderes públicos a promover condiciones que lo hagan posible y a evitar la especulación con la vivienda y el suelo. En pocas palabras, la vivienda no debe ser vista como un lujo o un simple negocio, sino como un derecho básico. Organizaciones como la ONU y la Unión Europea recomiendan que no se destine más del 30 o como máximo el 40% del salario a vivienda. Cuando superamos ese límite, entramos en una situación de vulnerabilidad económica. Veamos un ejemplo con el salario mínimo interprofesional, que actualmente es de 1.184 euros al mes. Con ese sueldo, lo recomendable sería pagar como máximo entre 355 y 474 euros de alquiler. Pero la realidad es que en Alicante los alquileres están muy por encima de esas cifras, entre 800 y 2.000 euros. Eso significaría que el salario mínimo debería estar entre los 2.000 y los 5.000 euros para no estar en una situación de vulnerabilidad. En Alicante hay registradas unas 4.108 viviendas de uso turístico, lo que equivale a algo más del 2,3% del total de viviendas. Aunque parezca poco, su impacto es enorme, sobre todo porque más de 3.200 funcionan sin permisos municipales. Estas viviendas concentran casi el 70% de las plazas turísticas de la ciudad, superando a los hoteles. En barrios del centro llega a haber una vivienda turística por cada 5 viviendas normales, lo que reduce la oferta del alquiler para residentes. Al destinar tantos pisos a Airbnb y otros alquileres vacacionales, se genera una escasez de vivienda habitual que dispara los precios y dificulta aún más el acceso a una vivienda digna. Mi nombre es Luis Carlos Acero Nova, soy colombiano. En este piso estoy con alquiler social desde el 2013. Hace unos pocos años llegó mi nieto, que se llama Samuel Grande Acero. Él vino con su madre y con su abuela y están aquí también ya desde el 2018, 2017. Y tenemos aquí a Florecita. La mamá, la abuela de ella, llegó allá a la ecualdea donde teníamos nosotros un tiempo de trabajo en el campo. Y bueno, la llevamos desde mi hijo, de Alexander, cuando nos enfermó, la trajimos para acá y vela, aquí está muy juiciosita, nuestra animalita. Y muy cariñosa. Mi nombre es María Margarita Henao Noreña, soy colombiana, de la ciudad de Pereira y radico aquí en España hace 25 años y estoy nacionalizada hace 5 años. Hace ya 16 años que vivimos en este edificio, las cuales lo empezamos a vivir acá prácticamente en obra negra. Entramos a cuidar mi hija y mi persona. Mi nombre es Patricia Londoño, tengo 56 años, soy de origen colombiano, llevo en Alicante más o menos 22 años, en España 25, de los cuales hace 13 años vivo en este edificio, en este piso.
soy madre, cabeza de familia, vivo con mi hija, que es también madre soltera. Hemos llegado a este edificio con un contrato de alquiler social, de protección oficial. Pues la historia de este edificio es bastante interesante. Nosotros, después de haber llegado acá a todas estas familias, somos 8 familias, inicialmente éramos 11. Y convivíamos aquí ya 12 paisanos nuestros, unos de la ciudad de Popayán, otros del Valle, otros de Bogotá, pero todos éramos colombianos. Solamente una española. Y pues hemos esperado, porque en su momento el propietario nos dijo que íbamos a tener acceso a comprar la vivienda en el momento que saliera a subasta, porque él sabía que no estaba haciendo los pagos de la hipoteca. Desde el 2015 hemos hecho el pago cumplido de una cuota para el mantenimiento del edificio, y es así como lo hemos tenido en las mejores condiciones, como ustedes se podrán dar de cuenta. Pago de los servicios comunes, hacemos la limpieza, hemos hecho el encerramiento, es decir, hemos hecho todo el proceso de mantenimiento del edificio. El banco nos desconoció como propietarios, nos desconoció los derechos, porque ellos les quitaron el edificio al dueño. Ahora pues nos hemos encontrado con que han saltado ese paso de la subasta y hemos recibido la oferta de un fondo buitre diciendo que nos entregáramos las llaves por 2.500 euros, ante lo cual algunos de los vecinos pues se dieron porque hubo muchas presiones, llamadas, acosos, pero pues nosotras primero que todo no podemos porque no tenemos las condiciones para acceder a las viviendas de mercado. Y segundo, pues también sabemos y somos conscientes que tenemos unos derechos. El estado del edificio es gracias a todos los cuidados y al mantenimiento y a las mejoras que nosotros los vecinos hemos hecho. Basados en eso hemos hecho las propuestas al fondo para la compra a un precio razonable, asequible y que tengan en cuenta el trabajo y la labor que nosotros hemos hecho. Pero esas propuestas han sido desestimadas. Nos hemos dado cuenta que aquí juega más el papel de vender al turismo o de tener esas casas que alquilan por tiempo corto, antes que dar la posibilidad a tanta gente que está necesitando vivienda. Al grado que hoy en día, cuando la inmobiliaria ofrece los pisos en venta, dice es un edificio totalmente acogedor, familiar. Ustedes van a entrar directamente a vivir en condiciones dignas y desconociendo totalmente a los que estamos aquí. Esta es la realidad que se ha visto, es la situación que nosotros estamos preocupados porque no se nos ha tenido en consideración al respecto. Hemos sido muy diligentes, nos hemos organizado con nuestros vecinos, hemos tocado muchísimas puertas, los servicios sociales, las concejalías de bienestar social, de vivienda, patronato. Hemos tenido apoyos importantísimos como es el del sindicato del barrio Carolinas, y también tenemos una abogada que nos ha dado mucho apoyo. Y de otras organizaciones, porque aquí no solamente somos estas dos, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas, inmigradas. Aquí está Revivir, que es la asociación de víctimas del conflicto en Colombia. Aquí está Munjove. Aquí está la Federación de Asociaciones de Inmigrantes, de la Federación de Inmigrantes de la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos, es decir, hay un núcleo muy importante de gente que nos está respaldando y que nos está apoyando. Para nosotros es muy importante el papel y digamos, el respaldo y la solidaridad que recibimos de la comunidad gitana, porque ellos han hecho experiencia de lo que significa la habitabilidad. Nosotros hemos colaborado con mucha gente, también la gente con nosotros. Aquí hemos redistribuido alimentos a través de la organización. Aquí en este edificio tuvimos la Asociación Acción Solidaria Pro Derechos, ASPRODER, que hoy continúa. Ya no distribuimos alimentos, pero continuamos aquí asesorando a la gente en procesos desde obtención de papeles,
gente que viene por el problema de asilo, gente que está sin comida, gente que no ha podido tener atención médica. Bueno, la situación es bastante compleja, hay mucha gente que viene aquí, a la cual nosotros atendemos desde aquí y les hemos brindado todas las asesoría que está a nuestro alcance. Junto al Sindicato de la Vivienda en Carolinas, lanzamos una campaña informativa con pancartas, boletines y talleres sobre los contraocupas y el derecho a la vivienda. Hemos hecho talleres, cursos, en el cual estamos denunciando la situación en que nos encontramos. Una de estas jornadas provocó que el alcalde de Alicante nos denunciara ante la Fiscalía. La prensa nos calificó de caraduras y pusieron en duda nuestra legitimidad para hablar del fenómeno de la ocupación. Así que nosotros seguimos adelante, esperamos tener la victoria y conservamos la unidad y seguimos siempre buscando esos apoyos estratégicos y muy importantes para nosotros. También el visibilizar nuestra situación, porque en principio todo lo estamos haciendo de una manera, pues, digámoslo, discreta, callada, pero en la medida que el fondo nos ha agredido a nosotros, nos ha vulnerado a nosotros, ha pasado por encima de nuestras propuestas, de todos nuestros derechos, nosotros lo que queremos es que alguien nos escuche y valore el trabajo que nosotros hemos hecho en este edificio. Nos encontramos pidiendo el respaldo y el apoyo no solamente de la comunidad, también de las autoridades, también de la Generalidad, también del patronato, porque creemos que hoy el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Como dice una de nuestras consignas, la vivienda es un derecho, no un negocio. Very interesting and also touchy contribution. Now we move to the next, which also come from Spain. The Mallorca now is the plataforma de los afectados por la hipoteca, so mortgage, people victims of this mortgage mechanism. The contribution comes from Mallorca, and yeah, it is about the housing emergency in the Balears, alternatives to the evictions. Buenos días, tardes o noches, compañeras y compañeros de todo el mundo. Somos de La Paz, Mallorca. En Paz somos o hemos sido personas con problemas de vivienda, sea de alquiler, ocupación irregular o hipoteca, y algunas activistas solidarias. Somos una organización horizontal, gratuita, voluntaria y apartidista, que lucha por el derecho a la vivienda mediante el apoyo mutuo. Salimos a la calle a protestar, paramos desahucios y luchamos por cambios legales. En las Islas Baleares estamos gobernados por la derecha y la ultraderecha, y como todos sabemos, estos partidos favorecen los intereses comerciales sobre los derechos humanos. La situación es crítica, sin viviendas, a precios inasumibles, y las personas que no pueden acceder a una vivienda de compra o alquiler se ven obligadas a recurrir a infraviviendas como autocaravanas o el chabolismo. Cada día son más y más los asentamientos que hay en Baleares, especialmente en Mallorca, donde viven de una forma inhumana, y frente a todo esto el mismo gobierno, en lugar de dar soluciones, crea leyes que penalizan económicamente y acosan policialmente a estos caravanistas.
El Ayuntamiento de Palma aprobó una ordenanza cívica contra la que la plataforma de afectados por la hipoteca ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por la flagrante violación del derecho a una vivienda, aunque no sea digna, de las personas que solo pueden habitar legalmente en estas caravanas. Por otra parte, además, presentamos alegaciones durante el proceso de elaboración obligando al Ayuntamiento a eliminar o modificar algunos de los artículos que contradecían las leyes estatales y que están fuera de su competencia. Nuestra lucha ha ganado la batalla para que las caravanas puedan seguir siendo un refugio, pero esta no es la solución. Se acaba el verano y llega el invierno, y estas familias que viven en las caravanas están expuestas a las inclemencias meteorológicas. Sabiendo que hablamos de familias con hijos, esta situación debe invitarnos a una profunda reflexión. Los niños y niñas que viven en esas condiciones, estudian en esas condiciones, son nuestro futuro. Hay mucho que pensar en ello, ¿verdad? En La Paz empezamos en 2009 con muchos casos de desahucio de hipotecas. Ahora es la imposibilidad de conseguir un alquiler lo que más problemas causa. En particular, la finalización del contrato de alquiler. Con la subida de los precios de alquiler de casi el doble, y en muchos casos más que los salarios, muchas personas se encuentran con un desahucio. Los propietarios, aparte de exigir ingresos muy altos, no quieren alquilar a familias con niños y personas de algunas etnias. Esto, con poca vivienda pública, no hay casa para muchos. Por ello, consideramos necesario que se implemente una legislación, un marco normativo que controle las inversiones de los fondos de inversión y de los grandes tenedores y entidades jurídicas, sobre todo aquellas operaciones que resultan absolutamente opacas, provenientes, como digo, de estos fondos de inversión con sede en paraísos fiscales. Una legislación tendente no solo al control de las operaciones, sino la obligación de claridad y veracidad sobre las mismas, de informar de la totalidad de ellas, y también una legislación fiscalizadora en cuanto a impuestos se refiere sobre este tipo de operaciones. Igualmente consideramos necesaria la declaración de zonas tensionadas y la intervención de los precios del mercado, y sobre todo consideramos necesario la implementación de medidas para amparar a las personas que se ven afectadas por la especulación en el mercado inmobiliario y que en definitiva se ven abocadas a situaciones de especial vulnerabilidad, como han manifestado mis compañeros. Okay, excellent. Now we move to another topic, actually. And here we have a live presentation from Monica Kuffer, who should be online already. And she will present a very interesting project called the Permanence Observatory. I immediately give the floor to her, to Monica Kuffer from the University of Twente, the Netherlands. Good morning, everybody. I'm Jota Samper. I'm here with Monica Kuffer and a set of our collaborators, Julio Pedrasol, Malena Jaramillo, and Andrew Mackey from the Permanence Observatory to present our project. So the Permanence Observatory is a global initiative that uses geospatial analysis and field documentations to protect informal settlement communities from unlawful evictions by combining satellite image, remote sensing, and legal advocacy. The Project Observatory provides irrefutable evidence of territorial occupation, helping communities to secure the right to remain.
funded by human rights and technology grants. The project secretary collaborates with global practitioners to present its findings in courts, advocacy forums, and international bodies. We are a group of mappers globally, and we include, experts in remote sensing technologies, in documentation, in urban planning, in legal advocacy, and human rights. And we employ a vast range of advanced tools, include satellite images, geospatial data, the grant testimonies to create a comprehensive documentation that is crucial to defend communities against forced evictions. We are an interdisciplinary organization that works at the intersection of technology, law, and human rights. And this is some of our team, and some of us will be presenting today. As I was saying, Jota Samper, Monica Kufer, Julio Pedrasoil, Andrew Mackey, Malena Jaramillo Espinosa, Juan Manuel Diatoli, and Liam Montgomery. We represent a set of institutions from CISUR, the IDEA Atlas, CEDAR universities, and Justice Empowerment initiatives too, that are part of this. So as we explained, we use this kind of geospatial analysis and surveys to produce scientific proof that the communities have been staying in a place for a long period of time, and to support their advocacy with evidence to empower the communities to have their rights. We choose these projects with a variety of methods. Once we look for projects in which we're working, but also what we do is that we provide assistance to organizations that or communities that ask us for help, and we will show some of that today. We have two types of efforts, and you could look at those as methodology efforts that we do. The first one is we look for evictions evidence. So these are for quick response, and we try to access the most recent data to support real-time decision making. And so we do things like using radar and direct mapping and other types of geospatial tools that allow us to identify that. But also we support tenure cases. And for those what we try to do is present evidence that structures have remained in that area for a long period of time. And so we use retroactive mapping, that is the process of using historical satellite images to actually identify for how long a structure has been living in that place. We use historiography, we look at parcel records, and we use also direct mapping as part of that. These are some of the cases that we were going to talk today, and that exemplify those kind of two methodologies. The case of Otumara in Lagos, Nigeria, is looking at eviction evidence. Julio and Andrew are going to present in that case, and then Malena is going to choose three support cases, just explaining one of them, but sort of the methodology used and the package that the Permanence Observatory provides for those communities as part of that. And with that, I want to give the floor to Andrew to explain the case of Otumara, and then Julio will be explaining how he's using some advanced tools to further the case. So Andrew, the floor is yours. Thank you very much, Jota, and good afternoon, everyone. As Jota said, my name is Andrew. I work with an organization called Justice and Empowerment Initiatives based here in Lagos, Nigeria. What you're seeing right now on your screen is the aftermath of a devastating forced eviction that happened in March of this year. Otumara was a community that has been in existence for generations, and the community had been working together with the Lagos state government towards upgrading, towards improving access to basic services since about 2001. Without any forewarning, in March of this year, specifically March 7th,
caterpillars and other machinery of the Lagos state government arrived and started demolishing structures. Many of the residents were in the office of the special advisor to the governor on urban development, who simultaneous to the demolition happening was denying any such action. That's a bit of the context. Where does mapping come in? Hota, maybe you can jump to the next slide. My own organization works together with communities like Otumara and a network of residents in informal settlements called the Nigerian Slum/Informal Settlement Federation. And one of the tools that the network uses to protect their communities and also to plan for upgrading is community-led mapping. And so immediately when the eviction started, we looked back at our community boundary maps that were generated by the communities themselves and shared them with a collaborator who is also here present, Monica Kufer at UTC, and her colleagues. And they immediately, in real time, as the eviction was happening, started pulling up satellite imagery. And what you can see on the screen now are two different types of images that they were using to try to help us both document the eviction in real time and also quantify its impact. You see the PlanetScope images, which are a little bit poorer resolution, 3.8 meter spatial resolution, but that are available fairly regularly on many dates, and that Monica and her team had ready access to. On the other side, you see Google Earth satellite imagery, which is a higher resolution image, although not as recent. And what Monica and her team were able to do were to map the building footprints using the higher resolution image from Google and put it on top of or combine it with the PlanetScope image to show the number of structures that had been affected by the demolition. Hota, if you could jump ahead to the next slide, which shows again this same combination of PlanetScope image and the Google image, which wasn't as recent, but enabled the structure level mapping to happen. Next slide. Now, what do we do with this? And this is one of the very concrete or practical examples of the Permanence Observatory. Hota, if you could show the next slide, is then using this mapped evidence in a variety of different forums. As I said, I'm actually a lawyer by training. My organization supports communities like Otumara seeking justice in the aftermath of evictions. And so one of the ways that we use this evidence, that we are using the evidence from Otumara and we have used in similar other cases in Nigeria, is by submitting them to courts. And we submit such maps together with affidavits attesting to the accuracy, explaining the methodologies to local courts, as well as regional courts, such as the ECOWAS Community Court of Justice. We equally use this evidence before other non-judicial bodies. Here in Nigeria, we have a national human rights institution that works hand in hand with the federal government around rights violations like this. And of course, we have the international mechanisms like the UN Special Procedures, the Special Rapporteur on Adequate Housing, who is a very close ally and with whom we've worked on this case and others to put forward the evidence that is irrefutable that in fact this eviction took place. Of course, we also approach many international journalists and local journalists, some who rely on these maps to show both the scale and the irrefutable nature of the action that took place, so that when they're countering narratives coming from the government or other parties saying, in fact, the eviction never happened,
and they have solid ground to stand on. These are just a few examples of how we are using this mapping for accountability. My colleague Julio is going to say more about the Otumura example. Thank you. Okay, thank you, Andrew, and good morning for everyone. At least from my side, good morning. And my name is Julio. I'm a professor at Western Michigan University in the United States, part of the observatory together with my colleagues. So as you saw in the examples that Andrew just showed you, using this, what we call optical images, like the Sentinel images or the PlanetScope images, it's a very good to see. You can see with your eyes the evidence after and before, but these images they are kind of subject to the weather conditions, for example. So we don't always have access to clean images without clouds and shadows and all this stuff. And then it's a good solution, but sometimes it's a problem. We don't have this type of information all the time available when you need to create this evidence using the remote sensing techniques. One way to circumvent it is to look into different types of images. There's one special type of sensor that it's in satellites, for example, that it's the radar sensors. And the radar sensors, they work a little bit different. So clouds, this kind of stuff does not affect that much the information that we can capture with these satellites. And we have nowadays a set of different satellites in the space that can capture this information for us, and they are kind of easily available. One of good example of that kind of data that we have is the Sentinel-1 family. And the Sentinel-1 family, just a moment. Can you speak a little slower, if you don't mind? Sure. Yes, for Sure. the interpreters, Thank you. All right. Sure. So the Sentinel-1 satellite is one radar satellite that captures not just the amount of energy being reflected by the objects at the surface, like the buildings, like the water, and so on, but actually can capture the amount of energy being reflected according to the changes in the structure. So if something was destroyed, like in case of Otumara, lots of buildings, you saw the aftermath and the pictures, we can actually capture it using the radar images without the interference of clouds. And this is this is a very good idea because we can actually have every 5 days access to these images. And if it's not that good in terms of spatial resolution, I mean, how much detail we can see, we can actually calculate huge differences between images in 2 or more periods, which they can be translated to to abrupt changes in the surface. And Otumara was our first case to approach this problem, and this is what we did. We took a set of radar images from Sentinel-1 and created an algorithm that can calculate the magnitude of changes comparing different satellites images in the time, and we can compare the results that we find. I mean, how much changes we detected with the optical images and the ground information, just like Andrew showed us. And this is powerful because using these images, we can think about the expansion of this kind of analysis and monitoring. So this approach, it's very common nowadays, for example, to monitor forest change, to monitor deforestation, because we have these satellites regularly taking pictures without the interference of clouds, but we can apply the same idea and the same technology to also monitor these endangered areas. So the idea here is to put this set of regions or set of areas that we have on hands right now and put together a system that automatically will trigger warnings when we see huge changes. So the final product that we are implementing as a tool inside the observatory now is an algorithm that from time to time can run this analysis for us, and then in the specified areas that we can add over time to the system will trigger some kind of alert if some abrupt change occurs. And of course, this is just one more layer of evidence that we can create, but it's good because we can
think about the amplification of the process. We can think about that something that it's actually a monitoring system for endangered areas. And basically, this is the idea. And this is a tool that is under development, but it's going to be part of the observatory and running very soon. And then we can think about on how to add specific areas to be monitored over time. So from this point, I will pass to Malena, and I think she can continue talking about Primero de Mayo. Thank you a lot. Gracias, Julio. Bueno, por acá también muy buenos días. Y voy a cambiar un poco el idioma para darle un espacio al español también. Bueno, yo les voy a presentar el caso de Primero de Mayo, que es un caso bastante parecido a El Tala y la colina de Perú. J, por favor. Primero de Mayo y El Tala están ubicados en Buenos Aires y en Argentina, y la colina está, bueno, en Lima. Lo que nosotros hacemos es la otra metodología de trabajo, es trabajar con todas las fuentes de información posible que tengamos de fuentes oficiales y con las imágenes satelitales que podamos encontrar en los distintos fuentes. Entonces, en este caso lo que nosotros hacemos es el análisis a través de evidencia y después tener un resultado basado en esa evidencia. En este caso lo que estamos viendo es, por ejemplo, el análisis de pasar las imágenes satelitales vistas en Google Maps o en Google Earth, y vamos viendo cómo fue desarrollándose el barrio, el polígono en particular, a través de los años. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la primera imagen del 2000 y cómo fue evolucionando este barrio o creciendo en este caso hasta el 2025. Y ahí podemos ver las edificaciones, las estructuras, tanto de lotes, manzanas y en este caso también de las edificaciones, de cómo van aumentando a través del tiempo. Y esto es una muestra de la gente viviendo en ese espacio desde cierta fecha. La siguiente, por favor. Acá podemos tener más en detalle lo que les comentaba, y es el avance de las edificaciones, de cómo fueron apareciendo y cómo el barrio se va densificando en este caso. En naranja más oscuro, las edificaciones más antiguas, y en naranja más claro, las edificaciones más nuevas. Siguiente, por favor. Lo que nosotros generamos con esto es todo un documento, soporte, que le damos a la organización o le damos en este caso al municipio, porque tanto el proyecto de Primero de Mayo como el TALA, esta documentación soporte, que nosotros creemos que es un aporte científico basado en evidencia, eh, se lo presentó a la municipalidad local y la municipalidad aceptó, validó este documento, y hoy por hoy está tomado para un proceso de regularización dominial, tanto para el barrio Primero de Mayo como para el barrio El Tala. A través de la primera experiencia del de Mayo, la propia municipalidad nos hizo el pedido si es que era posible realizar la misma información sobre el Tala. Y es por eso que también ayudamos a la organización y a la municipalidad a crear este documento soporte para poder dar validez y que sea puesto en el proceso de regularidad dominial. Bien, siguiente. Bueno, de parte del documento es obviamente la introducción, la metodología que nosotros usamos para el análisis, los hallazgos, vemos justamente el análisis de los mapas tanto antiguos como nuevos. Usamos en este caso la capa del catastro, y si no tenemos la capa del catastro oficial, lo que nosotros hacemos es dibujar cada uno de esos loteos que vemos a través de la imagen satelital, y a partir de eso lo que hacemos es crear la cartografía final sobre la evolución o el paso del tiempo de estos barrios.
Acá lo que vemos es justamente cuáles son las imágenes satelitales que hemos encontrado en la herramienta, en este caso en Google Earth, y cuáles son las que elegimos usar. De la siguiente. Y sobre esto lo que después encontramos es, bueno, hacemos el análisis de cuáles son las estructuras, tanto de parcelas como de edificaciones que encontramos en cada uno de los años y vamos viendo cómo va creciendo o evolucionando el barrio. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos afirmar que tanto el barrio, el Tala, Primero de Mayo es un barrio que existe hace más de 25 años y por ende es un dato válido como para iniciar sus procesos de regularización dominial a través de ciertas leyes que existen acá en el país. Lo que también hacemos es unir cada una de las edificaciones que encontramos con la nomenclatura catastral oficial que tenemos a disposición y en qué año es que aparece, digamos, ese elemento. El siguiente. Y bueno, y estos son algunos de los resultados en imágenes sobre nuestro análisis, que lo ubicamos en este caso en la provincia de Buenos Aires, cuál es el polígono que delimita la zona de análisis, cuáles los elementos de estructura, que en este caso serían los lotes y las edificaciones, y bueno, y la evolución de esas edificaciones en el tiempo y de cómo el barrio se va densificando. El siguiente. Monica? Yes, I'm there. No, thanks a lot. And I think you have been seeing the diversity of the mapping efforts from and bringing very different perspectives together, like the legal perspective. And we have been, in the past years as researchers, often been contacted by communities, like in the case Andrew from Lagos was referring to. And we felt that we need to put something together that is also replicable and scalable. So we are in the process putting a training material together that does not rely only on us to support the mapping efforts and to equip communities with evidences in their fight for their lands and their rights. And it's an example of a training tutorial we are putting together to do some relatively simple but very effective mapping to show the presence and also in case of eviction, the conditions of how communities are impacted and destroyed. So if you're interested in this mapping tutorial, mapping material, and also further develop this with us, you're very much invited. We use typically open tools. We are very much happy to run training tutorials. We already had some online trainings running. So please get in contact with us. If you move to the next slide, which is our final slide, inviting you to see if you would like to join us from different geographies. So you have been hearing from colleagues in Latin America, from African experiences, and I myself being in Europe. And we should, and that's what our vision is, to develop a strong coalition in support of communities and the use of spatial data to support their right of existence. And that's what the Permanence Observatory stands for. You can contact us via the website or also via email, and we would be very happy to have some more active mapping members in the group. Thanks a lot. Thank you. Thank you to the whole team. Jota, Julia, Andrew, Julio, actually, Andrew, Monica, and Malena. Thank you very much. I think it's a very powerful tool that communities, groups, grassroots organizations can exploit. I really think that, I really hope that there will be some connections between those who are working in this domain and that the Permanence Observatory can work on more and more cases and support communities in all parts of the world. Now is the turn of another live presentation. Now, in this case,
Isaac Bell Holmstrom is physically present here. Before giving him the floor, I let's say invite everybody to take a second to make an applause and let's say congratulate the translators, interpreters, because they have done so far an excellent work, also in situations that are not sometimes easy. And thank you really, I mean, a lot, because without you, it's very difficult to maintain this marathon ongoing. So with Isaac, thank you for being here in Padua. It's really a pleasure for us to meet you. From the United Kingdom, we deal with a very, challenging topic, which is because his presentation is called The Disparity of Resident Ontological Security and Sense of Place between two neighborhoods in this location that you will describe as Newcastle upon Tyne. Yeah, you have the floor. You can use this microphone. Like this? Okay. Recommendation is to speak slowly, because to help our interpreters to do their job at the best. Thank you. Hello, everyone. I'm Isaac Bell Holmstrom. I'm a local development professional working in Modena, Italy. And I'd like to share the research and approach I developed in my city of Newcastle upon Tyne in the UK. I'd like to explore how demolition and eviction in areas of urban development at the neighborhood level can facilitate gentrification and the removal of certain typologies of residents, the less profitable residents typically. That's it. This presentation discusses the relationship the city has with demolition, the expulsion and erosion of certain demographics in the neighborhoods I study, the research into different perspectives on demolition, and the potential solutions proposed by residents and explored in the work. As you've seen now, eviction is life-changing. Demolition confirms there is no going back, that the world you remember is gone. The direct effects of demolition in the UK are well known: noise pollution, air pollution, 5 million tons of waste produced annually. The indirect effects are much less studied. Sense of place, therefore, as a framework to understand demolition, helps us to understand the impact of urbanistic and architectural decisions on aspects not reflected in statistics, in more human and intimate understandings of urban life. Among critical studies of demolition, we find ample evidence on health effects, on house prices, on wasteful construction practices, but the perspective of those most vulnerable in these processes, the evicted residents, should be heard and valued. Under transient relationships to place, the upheaval of urban regeneration and related changing uses of buildings, ontological security appears as the most crucial aspect of resident life. Giddens defines ontological security as the confidence that most people have in the continuity of their self-identity and the constancy of their material environment. We can take this to mean the faith the residents have that their building will continue into the future and that demolition and eviction will not touch them. Nationally, in the UK, across net construction and demolition, we lost over 12,000 social homes in 2023. Observing these changes in my city, watching investment flow into short-term privatized developments, and the serious neglect of community spaces and social housing, I undertook several months of field research with communities in Shieldfield and Heaton, two adjacent neighborhoods of Newcastle, using survey data, interviews, and focus groups to understand the effect of demolition on sense of place. My research focused specifically on the South Heaton area and on Shieldfield. Shieldfield is principally housing estates, towers, student accommodation, with some terraced streets at the edges, while Heaton is almost entirely original terraced red brick streets. Here's a brief visual reference for Shieldfield and for Heaton. The protagonist of any history of Newcastle is inevitably T. Dan Smith, whose remodeling and reshaping of the city in the 1960s brought great waves of demolition to enormous areas of the city, including Shieldfield. The key difference between our neighborhoods is that the only reason that some pre-60s buildings still exist in Shieldfield
is because Smith was jailed for corruption before he could get to them. Heaton was not touched. Of the neighborhoods of the city affected by him, a great many residents were displaced, with very few of them being able to ever return back to their original areas. This fragmentation of social relationships seriously undermined sense of place in these neighborhoods moving forward, and these are still the neighborhoods most in poverty today. Deindustrialization was felt very strongly in these areas, with mass unemployment and abandonment of industrial heritage. But with the rise of more globalized economic systems and the rise in tuition fees, the city has capitalized on the so-called knowledge economy, driving up the competitivity of its two universities, Newcastle and Northumbria. Purpose-built student accommodation, therefore, PBSA, is a key element of this, especially since the 2008 crash, being a very safe investment for developers. Another key point in our story is that while in the 1990s and 2000s, many students rented houses in Heaton, the amount of antisocial behavior reported by homeowners there led to the building of thousands of units of PBSA in Shieldfield, where land was much cheaper. Shieldfield then absorbed a massive student population, 60% of the neighborhood, according to the last census. Many community spaces were lost, therefore, in the construction of the PBSA. Many abandoned buildings with a lot of potential were replaced with this highly privatized, highly extractive form of building that faced a strong backlash from the residents. Dwellbeing Shieldfield is a small residents cooperative in Shieldfield with whom I undertook the research, initially formed as a reaction to the student influx. They organize meetings and events, absolutely crucial for a neighborhood in which there are no meeting spaces. Social and material conditions in the city would be much better if not for their work. Some spatial analysis can help show some of the divisions between the area. A highly demarcated border with Shieldfield, representing the frontier of many structural processes. Looking at house prices, we see that Heaton sits comfortably in the high £200,000, with Shieldfield significantly lower. Shieldfield has much more council houses, which then, when sold off to the private market, never sell for very much. We also see a line of ongoing development sites, brownfield sites, all along the River Tyne and coming up the River Ouse, hitting Shieldfield perfectly, but missing Heaton entirely. Building age is the key indicator here, not just a consequence of previous development, but a strong indicator of future demolition and construction. Younger, cheaper homes, compared to much older and expensive ones in Heaton, has massive implications for the environment. It's consistently been proven that demolition begets more demolition, that younger buildings are valued less, and spaces with high demolition end up in this vicious cycle. Shieldfield is at the frontier, therefore, a much more architecturally dynamic space, but as we will see, not a dynamism that brings benefits to the residents. I wanted to understand these changes in terms of sense of place, which we can understand as the relationship between the self and the environment. Place attachment is the emotional connection someone feels to their home. Place identity, how much they feel part of a community in which they can express their views. And place dependence, the more material side, how much services and facilities are available. To these, I added ontological security, a term taken from psychology, the faith that people have that their material condition will continue. These are concepts we need to integrate into housing politics if we're going to be housing people, generations, and communities. The research was made up of a survey distributed among the residents of Heaton and Shieldfield, self-valuations of place identity, attachment, and dependence, control over demolition, likelihood of future demolition, and post-demolition resilience. This was followed by interviews with homeowners, social housing residents, locals, parents, students, migrants, and professionals. Finally, a focus group was held in the theme of a design sprint to explore local needs and practical ways to fulfill them without ever resorting to demolition. The survey was not without limitations, but helped to show a general picture of some differentiating perspectives between the neighborhoods. Place attachment for each neighborhood was fairly similar, as was place identity. The majority of all the residents felt proud of their homes and they wanted to make them better. Most people felt included in their communities,
but it's obviously hard to reach those who would have felt genuinely isolated. The real discrepancy presents itself in the lack of services and facilities available in Shieldfield, and the perceived likelihood of demolition and the impact that would have on the community, responses that indicated much less control and much greater fear in Shieldfield. I'll show some of the interview responses. We see a climate of pride in Heaton as an up-and-coming area with a strong sense of community, but rising house prices and gentrification as an uneasy threat. In Shieldfield, instead, the responses emphasized it as an ignored place, much more fragmented, but still with a sense of pride. It's used as a thoroughfare by people outside the neighborhood, people who don't realize the area is a neighborhood in it itself, with a name, an identity, and a history. It's dominated by students, but the resident community is still seen as more tolerant, more multicultural. Local history was consistently seen as a way of connecting a place to its memory, with the importance of memorialization of the territory playing strongly into sense of place. And with the growing dominance of the student presence in the city, particularly in Shieldfield, architectural and social transformations were seen together, changing the neighborhood without the input of the residents. The architectural forms encourage separation in Shieldfield. There are no opportunities for encounters. These are widely understood as cheap buildings, used solely as investment, with profits going straight into tax havens. There's a lack of trust in the city council and in the developers, who are constantly seen as at odds with the needs of the area. But most interestingly was that demolition in Heaton was always seen as something that would not affect the residents, that their historical homes are a form of protection against eviction or demolition, while in Shieldfield there is much more uncertainty about the future, trauma still held from developments years ago. This is an area of rumors and gossip. People suggested that their own homes could be served demolition notices the next day and they wouldn't be surprised, that it's just a matter of time. While in Heaton, residents identified their own capacity to kick up a fuss, as well as the value of their homes in themselves, as defenses against unwanted urban transformation. The ultimate takeaway from this section was the influx of students as the catalyst for a collective voice in Shieldfield, only after the developments had taken place. While Heaton residents, typically with more free time and more resources, are already prepared to resist. They expect much more from their resistance. The focus group built on these findings, looking specifically at the buildings identified as the most vulnerable. That was Shieldfield House, the highest of the tower blocks, and the community centre, and the PBSA blocks themselves, which are seen as quite short-term constructions, easily put together and easily pulled down. Starting with practical analysis, many small changes could be made to the space: better lighting, more benches, reduction of the architectural barriers. But the most consistently made point was that while material modification was necessary, there was more energy behind the idea of transfers of ownership. That is, the PBSA transferred ownership to the council, and the council owned community spaces and commercial units to the residents directly. The case was made, therefore, for community ownership as the most humane way to break out of this pernicious cycle of demolition and construction, a real show of faith in the residents and in the continuity of the territory. Community ownership and stewardship, both legal property and management, emerged as the conclusion of the research. Reuse, renovation, and retrofit. There are already spaces identified that would be suitable for this, spaces run by the community, but in precarious rental positions that limit their ability to seriously commit to the environment. As noted already, residents in Heaton have on average much more access to time and resources with which they can formulate opposition to urban transformations they don't agree with. During this research, a community initiative for the pedestrianization of certain streets in Heaton was ongoing, driven by the residents. And very quickly, it had a very professional website with beautiful maps, cited resources, really eloquently articulated proposals. And there are lots of problems in Heaton. There are some neighborhoods, there are some households in poverty. But the power dynamic is very different when your city councillors actually live in Heaton. Dwellbeing is an excellent group, but they have much fewer members with experience in this field and the capacity to develop such proposals. During this interview,
During the interviews and in the focus group, the emphasis shifted away from strictly material propositions towards the local capacity to address those conditions. And here we face two options. Should we be emphasizing education, training, literacy, and digital literacy so that these communities are more capable of engaging with policies and developers on their terms? Or should we be opening up our decision-making processes to include different voices, lowering the barriers of professionalism to this access to power, so that residents are much freer in expressing themselves and changing their environment in their own terms? Community ownership of certain assets is being discussed already in Shieldfield. A local bakery, the community centre, are both younger buildings but eager to work with and for the community. As a way of bringing local people into decision-making, encouraging democracy and interaction, addressing isolation and also job skills, there's a lot of potential to apply this also to housing. Housing cooperatives, community land trusts, groups like Action on Empty Homes and Architects for Social Housing are excellent ones with models for integrating retrofit with community ownership. And with newer developments in housing estate retrofit, that's of council houses, there's no reason we can't pursue this theme of urban transformation and remove these buildings from the market, remove them from hierarchical power relationships to protect local assets, and to allow the community to express itself through the built environment. Not a limiting of the state, because limited state presence has led to these issues, but material control has always been in the hands of the powerful, who have erased stories, shaped reputations, and encouraged prejudice. We don't need top-down planning that relocates the urban poor from one corner of the city to the other, policies that you've all seen, but we need to start trusting residents with their buildings, their spaces, and their homes. Thank you very much. Thank you, Isaac. Very interesting research. And this was done in last year, if I well understood. Is there any news, any movements in the meantime? Or? We published this booklet we developed as a more accessible way of sharing the research with the residents. And we're trying to keep the debate alive, not just a piece of research that takes and leaves, but to try and build more mobilization and organization in the area to oppose future proposals, which are coming. I think is a challenge, not to make a research that just exploit the community, but also give some feedback to the community and give share the results with them. Excellent. Thank you very much. Thank you. I think it's a very interesting example of how you speak about ontological security. Can also encourage sort of activism, and participation among the citizens. Okay, thank you very much. We have another live presentation, I think, if I'm not mistaken, according to our program, because we have the pleasure of having here in Padua and Pablo Blochinger from the International Union of Tenants. He also has a pitch for us live from Padua. Very well. Protecting housing as a human right, confronting displacement and financialization. Very thorny topic. Gracias. Voy a hablar en español. Gracias. Señoras y señores, colegas y amigos, gracias por darme la oportunidad de hablar hoy en nombre de la Unión Internacional de Inquilinos. Nos hemos reunido aquí para abordar algunos de los retos más acuciantes que afectan a millones de personas en todo el mundo. El desplazamiento, la inseguridad de la vivienda y la financiarización de lo que debería ser un derecho humano básico. Permítanme comenzar presentándoles brevemente quiénes somos. La Unión Internacional de Inquilinos, o IUT, es una federación mundial de organizaciones de inquilinos. Son 80 organizaciones en más de 50 países, comprometida con la protección y la promoción de los derechos de los inquilinos. Nuestra misión es clara. La vivienda debe ser reconocida como un derecho humano
no como una mercancía. Reunimos a organizaciones de inquilinos de todas las regiones, compartiendo conocimientos, estrategias y herramientas de defensa. Y estamos abiertos a nuevos miembros que comparten nuestra visión, porque la lucha por una vivienda segura y accesible es universal y exige solidaridad global. El enfoque global de la IUT, aunque nuestro trabajo se ha centrado históricamente en Europa, la IUT está ampliando activamente su alcance para incluir una perspectiva verdaderamente internacional. Los retos en materia de vivienda difieren de un país a otro, pero los problemas subyacentes, desplazamientos, aumentos de alquileres, falta de viviendas accesibles, son comunes a todos los continentes. Al ampliar nuestra membresía y colaborar con organizaciones locales de todo el mundo, nuestro objetivo es garantizar que las políticas reflejen las realidades vividas con los inquilinos en todas partes. No se trata solo de un objetivo organizativo, sino de un imperativo moral. Todo el mundo merece un lugar seguro donde vivir, independientemente de dónde se encuentre. Porque al fin y al cabo, la inseguridad de la vivienda en cualquier lugar es una amenaza para la dignidad humana en todas las partes. El desplazamiento es quizás el síntoma más visible de la crisis de la vivienda. Millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a proyectos de desarrollo, gentrificación y políticas de vivienda inadecuadas. Las personas son desarraigadas de sus comunidades, perdiendo no solo un techo sobre sus cabezas, sino también sus redes sociales, sus medios de vida y su estabilidad. Consideremos el caso de Irlanda, donde aproximadamente 700.000 personas sufren desplazamientos como consecuencias de contratos de alquiler precarios y viviendas inaccesibles. No se trata de un problema aislado, sino de una crisis mundial que exige una atención urgente. Las consecuencias del desplazamiento son graves. Crea ciclos de pobreza, aumenta la falta de vivienda y socava la cohesión social. Las comunidades se fracturan y las familias quedan en la incertidumbre, a menudo con pocos recursos para recurrir la injusticia. En gran parte de este desplazamiento es una de las consecuencias de las políticas neoliberales en los mercados inmobiliarios. Las políticas que dan prioridad a las ganancias en vez de a las personas han dado lugar a la desregulación de los alquileres, que a menudo deja a los inquilinos desprotegidos. La reducción de la inversión pública en viviendas accesibles. La privatización del parque de viviendas, desplazando el enfoque de las necesidades
sociales hacia el rendimiento financiero. Cuando la vivienda se trata únicamente como una mercancía, las consecuencias afectan a todos, no solo a los desplazados. Las comunidades pierden diversidad, las economías locales se ven perturbadas y la vivienda se vuelve inaccesible para las familias comunes. Cuando el mercado se convierte en el único centro de atención, todos sufren. Las familias no pueden planificar futuro. Las comunidades pierden cohesión. Los niños pierden estabilidad. Y las promesas de un hogar seguro, algo que todos damos por sentado, se convierte en un privilegio en lugar de un derecho. La financiarización es una capa aún más profunda de este problema. Hoy en día, la vivienda se trata cada vez más como un activo financiero en lugar de como una necesidad humana. Las grandes empresas y los inversores compran propiedades residenciales no para alojar personas, sino para generar ganancias. Esta tendencia hace subir los alquileres, reduce la accesibilidad y desestabiliza las comunidades. Las viviendas se compran y se venden como acciones, mientras que los inquilinos son los que sufren de las consecuencias de estas decisiones. La IUT aboga firmemente por voltear esta tendencia y garantizar que las políticas de vivienda den prioridad a las personas por encima de los beneficios. Pero hay esperanza. Hay soluciones. Los gobiernos, las organizaciones y las comunidades pueden actuar para reforzar la protección de los inquilinos y garantizar los contratos de alquiler. Invertir en viviendas públicas y accesibles. Regular la inversión especulativa en propiedades residenciales y reconocer de manera inequívoca que la vivienda es un derecho humano fundamental. La lucha para una vivienda segura no es algo abstracto. Se trata de personas reales, familias reales y comunidades reales. Así pues, les dejo con esta reflexión. La vivienda no es una mercancía, no es una inversión, es un derecho humano. La Unión Internacional de Inquilinos seguirá defendiendo, apoyando y empoderando a las organizaciones de inquilinos de todo el mundo. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos solidaridad global. Necesitamos políticas que antepongan a las personas. Reconozco que algunos miembros de la IUT presentes aquí hoy, pero cuantos más seamos, mejor. No duden en ponerse en contacto conmigo o con el secretario general directamente. Los datos figuran en el sitio web de la IUT. Unas palabras personales, entre tanto. Vengo de Suiza, un país más rico del mundo, pero aún con nosotros resulta este problema. Mi familia y yo recibimos el despido del apartamento. Ahora sí encontramos uno nuevo, pero pagamos mucho más por mucho menos. Eso implica que una gran parte de la gente se vaya mudando a otros sitios
pierden sus conexiones, pierden sus amigos, los hijos y las hijas pierden los amiguitos y los amiguitos de la escuela, y algunos tienen que mudarse desde un país rico a otros países en donde pueden afrontar sus apartamentos. Eso sobre todo en la parte de los límites políticos, o sea, en la frontera con Francia, en la frontera con Alemania, con Austria y mismo con Italia. ¿Qué pasa con eso? Viene la gente de Suiza y le saca los apartamentos, por ejemplo, a los italianos en Como, en hasta Milano, porque Milano queda a 1 hora, 1 hora y media de Suiza. Y eso no puede ser. Eso hace que la sociedad entre a un cambio brusco que vamos a sufrirlos todos. Y por eso nosotros de la IUT estamos peleando en revisar ese movimiento. Necesitamos solidaridad global, políticas sólidas y un compromiso inquebrantable para garantizar que todo el mundo tenga un lugar seguro y digno al que le llama hogar. Muchas gracias. Thank you, Pablo, for addressing this very important topic, financialization, I mean, in particular, and this sort of a global gentrification that is affecting not only towns, cities, etc., but also nations, basically. You know? Yes. There's a demographic implication, I think, Yes. in this. This is something that states should take into account. Yeah. Thank you very much. There is now in the next presentation, which is a presentation online by Murtaza Mohiki. No, sorry, my mistake. So now we have a presentation online, yes, by Maria Jose Aldanas. Okay, she's a representative of FEANSA, so the European Federation of people working with homeless in Europe. The title of the presentation is, and apparently will be in Spanish, Vivienda en Europa, el compromiso político del cumplimiento del derecho. And thank you for joining us, Maria Jose. You have the floor. Hi. Good morning or good afternoon, everyone. Can you hear me well? Yes? Yes. Okay. Yeah. I assume that you can hear me. Okay. Well, first of all, I would like to thank the organization of the Zero Evictions Marathon for inviting us. I wish I could have attended the whole event, but unfortunately I only was here to listen to my colleague Pablo, and it only makes my presentation easier because I'm going to continue in Spanish. Okay, so thank you for the invitation. Bueno, pues ahora vamos a hablar en español. Mi lenguaje, mi lengua habitual de trabajo es en inglés. Voy a compartiros una pequeña presentación que he hecho, a ver si consigo, como siempre, esto de compartir la pantalla no es fácil. A ver, os voy a pedir si la podéis ver. ¿Podéis ver ahora ya la presentación? Sí, sí. Sí, vale. Es que Sí, ok, es que en mi caso solamente veo mis notas, vale. Bueno, pues como mucha gente sabrá, FEANSA es una federación europea, por lo tanto estamos trabajando en este ámbito y además estamos en Bruselas, con lo cual, aparte de tener nuestros miembros de la federación en todas partes de Europa, tratamos de llevar la voz de las personas sin hogar y las necesidades a nivel de viviendas, sociales, etcétera, a las instituciones europeas.
En ese sentido, el trabajo que estamos haciendo tiene una parte de lobby, de incidencia política ante las instituciones, ¿de acuerdo? Y bueno, uno de las publicaciones que refleja un poco parte del trabajo que nosotros hacemos a nivel europeo es este documento que aparece en vuestras pantallas, el 10th Overview on Housing Exclusion, un informe anual que realizamos en colaboración con la Fundación para la Vivienda, una fundación francesa, Fondation pour le Logement. Y en ella tratamos de ver un poco cuál es el panorama, cómo está la situación del sinhogarismo, la exclusión residencial en Europa. La verdad es que efectivamente el panorama no es muy positivo. Estimamos que hay como 1.200.000 personas sin hogar cada noche en la Unión Europea. Esa tendencia es una tendencia que se ha mantenido al alza en la mayoría de los países. Junto a esto, además, los centros de acogida, de emergencia y de acogida temporal están saturados, en su gran mayoría son muy costosos y por lo tanto entendemos que no son una solución sostenible. Como derivado de esto, nuestra propuesta de FEANSA y las entidades miembros de FEANSA es apostar por un realojamiento estable en vivienda finalista, es decir, vivienda normalizada, y sobre todo hacer un hincapié importante en la prevención para que no haya nuevas personas que se conviertan o que estén en situación de sin hogar. Un elemento importante del trabajo del análisis que hemos realizado en este informe tiene que ver con la migración y cómo estas políticas europeas disfuncionales están en algunos países agravando el problema también. Finalmente, digamos, esta problemática de las personas sin hogar coexiste también con una crisis de vivienda asequible para cada vez más capas más grandes de la sociedad. Esto se ve muy claramente en el último informe 2025 que veis aquí. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que contiene el informe, pero os animo a que podáis verlo online en la página de Fianza y en la página de Fundación Pour le Logement. En cuanto a los precios de la vivienda en Europa, creo que es bastante conocido. Los precios de la vivienda han aumentado de forma constante a largo plazo en toda la Unión Europea, tanto en compra como en alquiler, un 38,8% para la compra y un 14,4% para los alquileres desde 2008. Y tras un fuerte aumento de los precios de la vivienda entre 2021 y finales de 2022, el aumento se estabilizó brevemente hasta 2023, antes de volver otra vez a acelerarse, como se ve en la gráfica, en 2024. La línea azul es los precios en compra y la línea naranja es en alquiler. Y como veis, los alquileres han seguido una senda ascendente más constante y más ininterrumpida, aumentando alrededor de un 0,2% mensual entre 2018 y 2024. Bueno, todo esto también se une al hecho de que los hogares más desfavorecidos están sobreexpuestos en esta situación. Sí que ha habido una disminución gradual de la tasa de sobrecarga del costo de la vivienda. Esto de la tasa de sobrecarga significa que la proporción de hogares que gastan más del 40% de sus ingresos en vivienda, ¿vale? Pues la disminución gradual de la tasa es contraria a la narrativa esta de empeoramiento de la asequibilidad. Es decir, hemos encontrado en estos últimos años una cierta mejora, ¿vale? No es para tirar cohetes, pero es una mejora. Entonces, la proporción de hogares que gastan más del 40% de sus ingresos en vivienda ha disminuido del 11,6% en 2013 al 8,2% en 2024, a pesar de ese aumento temporal entre 2020 y 2023 que se ve. Y bueno, los hogares de bajos ingresos siguen siendo afectados de manera desproporcionada por esta situación. Un 27,8% de los hogares en el quintil de ingresos más bajo están sobrecargados, tienen sobrecarga en el coste de la vivienda o sufren sobrecarga en el coste de la vivienda.
Después, este informe el 10th Review on Housing Exclusion in Europe se hace en un año en el que en la Unión Europea, después de las elecciones europeas del verano 2024, se eligió en una serie bueno, en realidad más que elegirse, se nominó, yo creo, a un nuevo colegio de comisarios y aparece una nueva figura que no existía hasta ahora, que es el comisario de Energía y Vivienda. Tenemos ahora mismo en la Unión Europea un comisario de Energía y Vivienda que tiene encomendado que una de sus misiones, no la única, es elaborar un plan europeo de vivienda asequible. Entonces, en este año 2025, la vivienda asequible se ha convertido en una prioridad política en la Unión Europea. Todo esto se produce también en un nuevo contexto geopolítico en el que la guerra de Ucrania sigue teniendo mucha importancia y también en un contexto en el que hay cierto clima anti-ONG, sobre todo de las entidades que hacen incidencia política en materia de medio ambiente. Bueno, pues todo esto os lo quería comentar antes de daros unas pequeñas pinceladas de lo que es este Plan Europeo de Vivienda Asequible, ¿no? O, bueno, lo que pretende ser, porque parece ser que se publicará a mediados más o menos de diciembre de este año, 2025, antes de las vacaciones de Navidad. Para nosotros lo primero que nos preguntamos, y esto está también en este informe del que estoy hablando desde el principio, es qué significa asequible. Es decir, hablamos del Plan Europeo de Vivienda Asequible, este término se usa mucho, pero sin definirse realmente, y esto realmente puede generar una gran ambigüedad en las políticas, en los objetivos. Está bastante claro ya en todos los documentos, es que es distinta la vivienda asequible de la vivienda social. Es un término que se refiere como una categoría específica situada entre la vivienda social y el mercado privado, ¿vale? Nosotros cuando pensamos en vivienda asequible tenemos en nuestras cabezas una perspectiva de derechos humanos, la asequibilidad como uno de esos 7 elementos que definen el derecho a una vivienda adecuada. Y desde esa perspectiva la vivienda no puede considerarse adecuada si el coste socava o compromete el disfrute de otros derechos humanos. Y bueno, hay un tema también importante, es decir, cómo se mide esa asequibilidad. Y en ese sentido, pues la OCDE ha identificado 3 métodos. Una que puede ser la relación precio-ingreso, la relación gasto-ingreso y el enfoque de ingreso residual. Pero en cualquier caso, a día de hoy estamos esperando a que haya una definición más clara que nos permita saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y en este sentido, FEANSA el año pasado ya publicó un documento que se llamaba Asequible para quién, una reflexión que nosotros hacíamos sobre las posibilidades de que este plan de vivienda asequible, digamos, tuviera algún tipo de impacto en las personas sin hogar, en el sinhogarismo y la exclusión residencial. Y para eso, bueno, pues lo primero que nos planteamos es que desde el punto de vista del derecho a la vivienda, hay que focalizar la atención a las personas vulnerables, con lo cual no será o no tendrá un enfoque de derechos si efectivamente no atiende a las personas vulnerables. También FEANSA juzgará, cuando llegue el momento, el plan según la cantidad de viviendas que puedan ser creadas, que sean asequibles y accesibles para los hogares con más riesgo de exclusión. Y la oportunidad de apoyar, digamos que valoramos de manera positiva la oportunidad de apoyar la puesta en marcha de modelos para alojar a las personas sin hogar. Estoy pensando en modelo Housing Led, Housing First, es decir, alojamiento en vivienda finalista con apoyos, diferentes apoyos o acompañamiento social para las personas sin hogar. Y bueno, pues nosotros es una oportunidad para movilizar fondos estructurales y financiación europea que veremos hacia dónde van. En este informe del que os estoy hablando, hacemos también una serie de recomendaciones. Primero, María, sí. escucha, can you speak a little slower Sí, for the vale. interpreters again? Thank you. Okay, sorry, I was accelerating. Bueno, ya estoy terminando. Esta es la última parte de mi intervención. En el informe introducimos una serie de recomendaciones. Aquí no están todas, he tratado de seleccionar las principales.
La primera sería priorizar las necesidades reales. El plan debería centrarse en las necesidades de vivienda y no tanto en la demanda de vivienda. Y hasta ahora lo hemos visto que se habla de jóvenes, se habla de algún otro colectivo, pero no hay realmente un análisis de las necesidades. Por otro lado, entendemos que tienen que intensificarse los esfuerzos para combatir la exclusión residencial y que el plan de vivienda debería establecer una hoja de ruta para el despliegue de soluciones basadas en la vivienda para las personas sin hogar. Esto es un poco en la línea de lo que he dicho anteriormente. Para que exista esta hoja de ruta, pues también debe haber financiación, asistencia técnica, aprendizaje mutuo, es decir, que conozcamos las experiencias más positivas y buenas prácticas que existen en Europa, intercambiar conocimientos y desarrollar capacidades en este ámbito. Por otro lado, nos parece importante proteger la vivienda social. El plan europeo debería salvaguardar y promover la vivienda social y realmente ofrece una oportunidad única para reactivar la vivienda social con el fin de satisfacer las necesidades de los hogares de ingresos bajos y medios, así como grupos desfavorecidos con necesidades socioeconómicas también urgentes. Y bueno, finalmente, pues garantizar una financiación europea suficiente. El presupuesto de la Unión Europea debe complementar las inversiones nacionales, regionales y locales en vivienda. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención sobre lo que se me había pedido, pero bueno, estoy abierta a responder preguntas si las hay, aunque creo que en este formato no está previsto. Y nada, muchas gracias por la atención y a vuestra disposición. Thank you. Thank you so much for this information about the important, let's say, steps that the European Union is about to take, hopefully. Now the next presentation is again from Padua University. We have a recorded, let's say, contribution by Franca Viganò, Dr. Franca Viganò. The topic is understanding homelessness. So we are continuing this topic in Italy. And yeah, the video can start. Thank you. Hello everyone, my name is Franca Viganò. I'm a PhD in Human Rights, Society and Multi-Level Governance from the Human Rights Center of Padua. And today I will discuss the homelessness phenomenon and its repercussion on the debate and the evolution of the discussion surrounding the phenomenon itself, and some examples from a mixed welfare system country like Italy. As a multifaceted phenomenon and multifactorial phenomenon, homelessness has effects in every aspect of the human life of an individual. The losing a home is not just the starting point, but is a point in a marginalization path. It can start in various ways. It can start with the cut of familiar links. It can start with the loss of a job, of employment. It can start with illness, or it can be the cause of illness. So it's a phenomenon that influences, and it's mostly influenced by the different happenings in the life of an individual, but it is also influenced by the surrounding discourse, the environmental discourse around homelessness and the policy discourse. This is why it is important to understand that housing is a cultural and social phenomenon, and it has social and cultural connotation, and it must be addressed as a human right and not just as a reward for good behavior and good choices, like the founder of Housing First, the Housing First approach often discusses, namely Zemmeris. Therefore, it is important to understand homelessness as a public problem and as a problem that needs a national strategy, and not just a personal problem that a person needs to activate its own resources to resolve, since it is influenced by so many factors. And this is why approaches like Housing First have been proven to be successful.
As homelessness is a phenomenon that is influenced by so many factors, it is important also to understand what kind of problem it is. It is often referred as a wicked problem in the definition that Head often uses. It's a problem that has so many origins and manifestations that it is often managed, as Barbarian says, rather than solved by policies. And this is why it is important also to understand the narrative around homelessness. With the citizenship crisis, mostly after the crisis of 2008, specifically in Italy, but also internationally, for what concerns most of the nations affected by this crisis, new vulnerabilities surfaced. And this is when the discourse is starting from vulnerability was just some matter and a connotation of marginalization. Now, also after and reinforced after the COVID-19 pandemic, every citizen is vulnerable, every citizen is at risk. And homelessness is being discussed also as a fear, and also inadequate housing is being also discussed as a risk, as a fear for the major is not a large part of the population. It is interesting to analyze a mixed welfare system like the Italian one. That is, its connotation are namely the family, the labor market, and the third sector, because when people experience homelessness, often the first ties that are cut are the one with the family, with relatives, and also the relationship that they had once they felt included and integrated into society. So this is what is important to see also, how people experiencing homelessness in countries that have a welfare similar to Italy often have difficulties accessing services, because most of the welfare is communitarian and is linked to the community in which the person belongs to. This is why crises like the COVID-19 pandemic, as I said, proved to be crucial, also with the test of local context and how local and communitarian welfare that was building before the pandemic became a huge point of discussion, and also the things that were not realized before, during, and after the pandemic were really important in the management of the wicked problem of homelessness, also because homelessness became suddenly visible and it has been more like a crisis within another crisis, or multiple crises that exploded in just a short amount of time, that were in need for drastic and rapid changes in policies that we still are seeing in the evolution. And years to come will prove if it was just momentary change, or there will be longer effects of the conception of homelessness and towards the narrative around homelessness. Because in plans, like local plans and regional plans, and also going also towards the national and European plans, there is the characteristic of homelessness as a multifactorial phenomenon, and also as a phenomenon that is hard to manage, and it's also with many declinations. It's been understood, but it's often hard to translate this in action on the practical level of policies and on the implementation of policies. Particularly for what concerns the Italian aspects of the discourse, the third sector, when dealing with homelessness, plays an important part, because one side of one actor of welfare, which is family, is out of the picture for many aspects of the marginalization that the person is living. So there is this question about the third sector, if it's a help, if it's just the last resort, or is also a substitute. There is a difficulty for these people to access services that are considered just as the normality for many citizens, but also studies show how these people, this segment of the population, is hard to reach for services themselves. So it's a hard to reach continuum that is hardly solved in many cases, also in times of crisis. In this case, also
Home and housing must be understood not just as a concept, a physical and structural concept, but also as a cultural and social concept. Home is where social and personal identity is formed and nurtured. It is where the social integration starts, and this is why it needs to be the first objective, along with social integration, towards the exit from marginalization and the reintegration in what is considered the normal steps towards our reintegration into society. For what concerns the political and policy discourse surrounding homelessness, the lack of unified needs that these people often manifest, because they have so many manifestations and so different needs, and also they have a lack of political power in this sense, also because they often don't have not the capabilities, but some of the resources needed to manifest their needs, doesn't make them strong political actors toward the manifestation of their own narrative and their own needs that must be addressed with policies. In a country like Italy, with many different local contexts and many different regions that have their own degree of autonomy in the management of health and social assistance, it is important to see how phenomenon like homelessness manifests during not only pandemics like the COVID-19 one, but also during multiple crises that have happened and will happen in the future. They can be economic, social, and health related. So it is important to study local context and to understand that a landscape is not just formed by the national response, but also to see how in a certain city, in a certain region, different manifestation, different cases of path dependence, different cases of the management of an issue can manifest. And this is what is important for a country like Italy to study, not only the mixed welfare system and how the different actors interact between each other and with the protagonists of the welfare itself, in this case, per people experiencing homelessness, but also it is important to see how local context reacts the relation with the multi-level governance or the attempt to have multi-level governance. So it starts with local context, then regional context, and then national and European context. But also it doesn't have to go in this direction. It can be the reverse, or can just overcome some steps, but they are mutually influenced. And it is important to see how a person searching for services in a region of the center of Italy can be different from a person reaching for services on the north of Italy. As a new homelessness is emerging, but is discussed since the 2010s and also even before, the new homelessness is people that once felt included in society that are now new to marginalization, to certain type of services for certain types of citizen. It is important to see how these people can navigate in this realm, and also how services can navigate with these new beneficiaries of aids, and also these new beneficiaries of services that were not designed for them, and also how can we escape from an emergency approach towards a long-term approach when in relation to homelessness. Thank you for listening to me. I hope that my speech can also initiate some debate, some thinking, and some discussion. And thank you to the Zero Eviction Marathon for having me. And I hope that the discussion will go on. Thank you very much. Okay. Thank you also for this contribution. Now the floor goes to Soa Ben Slama, who is the coordinator of the International Tribunal of Evictions. She will present this issue together with Augustin Territorial, who will be online. Okay. Yeah. So you divided your topics, because the topic is, well, sort of presentation of this initiative, which is going on since several decades. I mean, from 2010 or 2011, the International Tribunal on Evictions. And hi, Augustine. Good to see you. Okay. Hello, so Paolo. How are you? Hola. Hi, Soha. How are you? Hi. So,
Hello. Good afternoon to all. My friends and comrades, I'm going to read because I'm not able to speak like this. Welcome to the newcomers to the second edition of the ZEM 2025 that is being hosted by the Center for Human Rights. Thank you, Professor Paolo De Stefani and its technical professional team, Sofia, Anna, Luca. Thank you for all this huge work and good collaboration that is building a strong bridge between social movements and universities. Together, we will be able to overcome the difficulties of this era and build strong alliances. This year, we hopefully have our UN Special Rapporteur for the Adequate Housing, Professor Balakrishna Rajagopal, who has and is being supporting us and following the cases of evictions we've been receiving and at the ATE sessions held and helping us with the recourses since his arrival to post as UN Special Rapporteur, sending to governments and following up with us. Thank you so much. This year, I will not present the ITE in its general construction and methodology like every time, but I will emphasize on its objectives, on the alliances it's been building throughout the 11 sessions since 2016, since I am the coordinator of the ITE. Its limitation and its successes. For those who want more details about the methodology and how we prepare a session, please go and see the website www.habitants.org. First thing you have to know is that ITE is a tool of the Zero Evictions campaign called ZEC, launched by the International Alliance of Inhabitants 20 years ago, and supported by local and national organizations like Unione Inquilini in Italy, CONAM in Brazil, Chile, Spain, Ecuador, CADAME in Philippines, in Asia, and more in Africa. East Asia session in Taiwan 2016, and in Nepal, where we have organized the ITE Southeast Asia, Kathmandu, last year in 2024. ITE anchors its work in international human rights instruments and standards and relies on the international covenants on economic, social, and cultural rights and other instruments of international law in order to pass judgment on real cases of forced evictions that constitute human rights violations. ITE started in 2011, actually, with consecutively three sessions in Geneva, 2011, 2013, 2014. I've started coordinating in 2016 by 2 sessions in Taipei and in Quito, Ecuador, Taipei, Taiwan. And since then, I've noticed, learned, and lived the sessions, and the experience was different, but all have had the same key objectives. Thanks to the best of the teams we have, of 7 international members, expert jurists and activists from around the world, and thanks to the methodology we have built together since then, since 2016, and updated from one session to another. The ITE acts as and is a people's tribunals of opinion. It examines selected cases of evictions, passes a verdict or judgment, and issues formal recommendations to states, institutions, companies, and movements. As I said, the first huge experience
experience we've proudly lived is that in the 2016 session in Monte Sinai, Guayaquil in Ecuador, after the one in Taiwan, ITE recommended a global moratorium on evictions, the creation of observatories to monitor evictions cases globally, and strengthening of human rights defenders. Through the years and through the sessions aligned with major forums, World Social Forum and or COPs, the ITE keeps linking housing, evictions, mobilizations with global policy spaces by involving inhabitants in decision-making and empowering social movements of housing, land rights, and by building alliances and alternative social pacts. ITE made it possible for cases of forced evictions to be known to a wider audience by giving an international platform to the people and communities who are struggling against forced evictions and for the right to adequate housing and land, to support victims and communities by giving them voice, making sure that their testimonies are not only heard in an international level, but also taken into account, taken care of, and given tools to find practical solutions within a wide range of international mechanisms and throughout real solidarity. By fostering convergences among grassroots organizations, networks, seeking housing justice, ITE brought into the sight of all the violence, the threats of criminalization by those resisting forced evictions. ITE made them gain frameworks, international solidarity, comparative cases from other countries, and strategic recommendations to use in advocacy. ITE highlights through specific regional and thematic sessions how evictions are often hidden, underreported, and tied to neoliberal policies such as real estate speculations, mega projects, gentrification, tourism pressures, and climate-related displacements. Evictions violate not just housing rights, but many linked rights: education, health, equality, indigenous rights, and that those most vulnerable, women, children, indigenous peoples, are disproportionately affected. It's a too long word, sorry. Although the ITE doesn't have binding legal power, its recommendations and reports have sometimes contributed to concrete policy or negotiation changes. Experience and evidence says throughout the years that in many cases, ITE succeeded in fostering dialogue between conflicting parties, laying the groundwork for dealing positively with specific crisis situations, with concrete negotiations between inhabitants organizations, and governments. I've already spoken about the Monte Sinai moratorium, and it was the same with the session on climate change we've held in Santiago de Chile and then in Madrid in 2019, that called for a moratorium on evictions, including for indigenous peoples, such as the Sangwer in Bobut people in Kenya, threatened by a water project. Finally, the documentation of cases that ITE is using, the global mappings, and the comparative sessions by monitoring and making advocacy have built a knowledge base that movements can draw on and strengthen their strategy for policy alternatives, moratorium by moratoriums, observatories, social housing, recognition of social ecological function of territory.
Of course, we've noticed that ITE has some constraints by not being a formal legal court. Its judgment is not a binding force, and although there are hundreds and hundreds of cases selected and brought to an international audience, many evictions globally remain not documented or brought into our knowledge and sight. Official data on evictions is often missing, and movements themselves often lack full documentation and monitoring capacity. Still, ITE has had a meaningful impact on social movements, providing visibility, networks, advocacy tools, and sometimes helping catalyze policy or negotiation outcomes thanks to the recommendations constructed by our experts, jurists, and specialists around the world, and that are part of the ITE team. Now I will leave la parola, the floor to Agustin Territoriale, our expert human rights lawyer, one of our jury members, who will explain better how ITE's recommendations are based on a combination of international human rights law, empirical analysis of documented eviction cases, and a structural critique of housing land regimes. This triple basis ensures to the recommendations to be legally grounded, empirically relevant, and strategically significant. Because of this grounding, they carry legitimacy and practical usefulness with enhancing their impact. Thank you very much. Go ahead. Hola, Hello. Agustin. How are you? I'm going to speak in my native language, in Spanish. Hola a todos y a todas. Muchas gracias sobre todo por haber hecho posible esta situación, este maratón. Quiero agradecer, voy a ser muy breve para no, seguramente ya lo hicieron varios, pero obviamente a César y a Paolo que pusieron a disposición toda esta organización. A toda la gente y los traductores que están acá, Mike, que los coordine, que hace posible que mucha gente hablando en muchos idiomas pueda hacer algo todos juntos. Obviamente también agradecerle a todos y todas los que hacen y presentan sus casos y demás en este maratón por su compromiso, y en especial a quien me antecedió en la palabra, a Soja, bueno, por el corazón que siempre pone en todo lo que hace y que gracias en parte a su enorme trabajo es que el tribunal existe y tiene vida y tiene más de 11 sesiones de trabajo. A mí me toca quizás la parte un poco más aburrida, que es contar cómo trabajamos y cómo se construyen estas recomendaciones. Eh, como bien decía Soja en toda la presentación o a lo largo de toda su presentación, la idea es que si bien es un tribunal popular, es que se asiente o el producto del trabajo de este tribunal sea una metodología de trabajo y una base jurídica sobre la cual pueda pronunciarse en el producto del trabajo del tribunal, que son recomendaciones. Esas recomendaciones, y no sé si quizás en el PowerPoint a partir de la página 12 lo puedan ver, esas recomendaciones básicamente se construyen a partir del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la idea es que generar, si bien es un tribunal popular y de opinión, es generar primero una jurisprudencia y segundo una herramienta sólida que pueda construir una discusión a partir de estos estándares internacionales y pueda dialogar con los estados, que pueda dialogar con, digamos, con las distintas instancias de Naciones Unidas o los sistemas regionales o internacionales de protección, eh, y como ha pasado en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la Boca en Argentina, que esas recomendaciones puedan ser llevadas ante los juzgados o los estrados locales con el fin de que se ejecuten en esas ciudades o en esos lugares. Entonces, me parece que acá hay una base muy, muy sólida, que es el análisis de estos casos, que en general
se presentan en un formato muy similar al de un juicio, donde vienen las partes y exponen su situación, presentan las pruebas que lo acreditan, se le da la oportunidad a los estados en general o a las corporaciones, cuando son denunciadas también las corporaciones, para que se defiendan. Y a partir de este análisis de los hechos y su contraste con la normativa de derechos humanos a nivel internacional, se emiten dos tipos de recomendaciones. Y esto me parece a mí que es muy importante. La primera, y esto lo dijo Soja y me gustaría recalcarlo, es que no estamos ante hechos aislados. En general, el tribunal ha ido teniendo sesiones sobre temas específicos que afectan que afectan al derecho a la vivienda por vía de los desalojos, pero el desalojo termina siendo síntomas de políticas públicas mucho más profundas que hacen la distribución del suelo y de la tierra. Entonces, digo, ha habido sesiones específicas sobre el efecto del turismo, sobre el derecho a la vivienda, sobre el efecto del cambio climático en el derecho a la vivienda, o sesiones regionales donde hemos visto, digamos, situaciones que son similares. eh, y la idea es poder avanzar a través de esas recomendaciones generales que se emiten en todos los casos analizados en la sesión, hacia el fondo de esta situación o lo que está generando estos problemas o estas desigualdades sociourbanas que originan los desalojos. Y a su vez, esas notificaciones generales o esas recomendaciones generales vienen acompañadas de unas recomendaciones específicas para cada caso que es analizado por el tribunal. En eso creo que también es muy importante entender este doble estándar o este doble juego que tiene que ver con pensar que existe un problema general, pero pensar que ese problema general tiene un problema específico en un territorio determinado que es el que presenta el caso. Todo el trabajo del tribunal está en analizar ese caso, en construir esas recomendaciones a partir de lo escuchado en la sesión, de las pruebas que se producen en esa sesión, y una vez que se emiten esas recomendaciones, y esto me parece que también que es muy importante, esas recomendaciones en general se emiten a los estados, con situaciones particulares a los estados, se emiten también, por ejemplo, en el caso de que existan corporaciones o empresas que están vulnerando los derechos humanos, pero también se intenta incorporar al cumplimiento de eso al sistema internacional, como decía, de derechos humanos. Entonces, hay algunas recomendaciones que se han hecho sistemáticamente el tribunal que intenta construir como una jurisprudencia a Naciones Unidas sobre, por ejemplo, cómo construir un indicador de desalojos. Eso nos parece que está pendiente, construir un buen indicador de desalojos y a la comunidad que se presenta, a la comunidad que se presenta y presenta el caso, porque entendemos que solo esa comunidad organizada, construyendo redes de solidaridad, es la que va a hacer posible que ese caso, que esa situación que se plantea ante el tribunal se revierta, se mejore o se garantice ese derecho. Entonces, después de emitir estas recomendaciones, el tribunal tiene una segunda etapa, que no termina el trabajo ahí, sino que seguimos trabajando en un proceso de implementación y monitoreo de esas recomendaciones. Lo ha pasado en distintos casos, incluso en casos, digamos, que hemos trabajado, que han salido las recomendaciones, que después de un año se ha armado una mesa de trabajo, que después de un año se ha armado un espacio para poder seguir discutiendo. Entonces, la idea es que los estados, las personas que están condenadas, sigan informando sobre el estado del caso y siga el tribunal trabajando sobre o monitoreando esa situación y colaborando con las organizaciones y los movimientos presentantes de los casos en la implementación de esas recomendaciones. Y acá hay un punto que es fundamental para el tribunal y para los casos, que es los casos que han tenido éxito son, sí, ya termino. Los casos que han tenido éxito son aquellos casos, o los que han tenido más éxitos, en los cuales hemos podido Escúchame lograr una, sí, muy un rápido. momento, just a moment. I just to ask you to speak a little slower, if you don't mind. Okay, sorry. Again, for the interpreters need to breathe. Okay, sorry. Thank you. Sorry. Quería decir para finalizar, porque sé que estamos un poco pasado de tiempo, que aquellos casos en los cuales el tribunal ha tenido más éxitos son aquellos casos donde hemos podido Don't worry construir. about the time. You can take your time, please. Ok. Son, son aquellos casos donde hemos podido construir un proceso de implementación muy vinculado a la comunidad que presentaba el caso, donde la comunidad ha agarrado la herramienta que decía Soja, digamos, la herramienta que implica el tribunal y la recomendación del tribunal, la ha hecho propia y ha encontrado la manera de
a partir de esa herramienta presionar como un instrumento, como una caja de herramientas más en sus luchas locales o sus luchas regionales. Entonces, un poco para finalizar, los invito de nuevo a ver la página del tribunal, a poder ver las recomendaciones, porque las recomendaciones en general tienen muchos puntos comunes, porque el tribunal, a partir de estos estándares que va construyendo, intenta construir una jurisprudencia propia sobre algunas problemáticas que tienen que ver con los desalojos y que tienen que ver con las políticas públicas que están atrás de esos desalojos. Y por otro lado, invitar a todas las organizaciones que están hoy presentes o que están viendo este maratón a que utilicen la herramienta del tribunal, que es una herramienta que podemos darle mucho impulso, que podemos trabajar y fortalecer conjuntamente, eh, y que lo que ha logrado en general es, sobre todo, es amplificar las situaciones y mostrar que cada caso no es un caso aislado, que esos casos no están solos, que esos casos tienen casos similares y luchas similares, a veces en el mismo país, a veces en una misma región, o a veces en regiones distintas, pero que esa solidaridad internacional encuentra en el canal o la herramienta del tribunal un vector, un amplificador y una manera de fortalecerse a veces localmente. Esa idea de que que lo internacional muchas veces fortalece lo local. Así que deseo nuevamente agradecerles a todos por la atención, por lo que han podido estar presentes y escucharnos. Y bueno, sigo atento el resto de las intervenciones. Muchísimas gracias. Thank you, Agustin. And sorry again for interrupting you. Okay. No worries. Thank you very much. Uh-huh. Thank you, Paul. Gracias. Okay, now we are at the end of this segment, which was dedicated to some European voices and international voices in the case of the ITE. The next segment was dedicated to some African groups and communities and NGOs, but we are facing right now a sort of technical issue. Apparently, they are not reachable, and all of them prepared some live presentations. So since the connection is not working with them, and they, in this moment, they don't respond. We had interesting, let's say, cases to discuss from Nigeria and Kenya. They were in our program, but we have been contacting them, you know, quite systematically in the last few hours, but they apparently are not able to join us. So we propose now, since some of us, at least here, could not had not the chance to see it this morning, we propose now to re-screen, recast the one of the probably most interesting contribution that you actually had the chance to see this morning, which was the one concerning prepared by Jeff Helper and focusing on the apartheid policies in Gaza. So I'm happy to announce you that this contribution will be screened again in the next few seconds. And I can also have the chance to enjoy it personally. Okay. Hello, everyone. This is Jeff Halper from the Israeli Committee Against House Demolitions, speaking to you from Jerusalem. It's really an honor to be with you. I'm sorry I can't be with you in person, but while you're listening to this, I'll be in Istanbul, where I'm a member of the Gaza Tribunal, and will be delivering a final verdict to a jury of conscience on Israel's genocide in Gaza. Nonetheless, it's important for me to be here with you at this important STEM Zero Evictions Movement Conference. And I want to thank my friend and comrade, Cesare Ottolini, and his team and all of you for allowing me to speak. I want to speak today to all of you
about a form of cultural genocide that Israel is committing, even though we have a ceasefire. In the meantime, has been committing for a couple of years in Gaza, but even before that, we'll talk about this. It's part of an ongoing genocide. And I want to focus on some of the elements of cultural genocide, of which domicide and herbicide, the systematic and massive demolishing of homes and entire communities and cities, combines with ecocide, scholasticide, and historicide, the erasing of a people's culture and presence in a country as all components of cultural genocide, such as Israel is today doing in Gaza. And before we begin, I have to sort of present a little bit of, we only have 15 minutes, so there's not much time, just a certain perspective, a context to this, and that is settler colonialism. Zionism, the last 130 years, has been a settler colonial project that Israel is trying these days to complete, to finish, to normalize. And as you can see from this map, these maps are probably well known to most of you, it's a process of Judaizing Palestine, of turning an Arab country into a Jewish country. And in order to do that, of course, you have to eliminate the native population, the Palestinian population. In other words, the flip side of Judaization is de-Arabization. And of course, taking the land and displacing the native population and replacing it with your own population cannot be done without democide, without herbicide, without physically replacing the indigenous population with your own. And so this is really the context of Gaza. And genocide is built into settler colonialism and Zionism, both physical genocide, but what we're talking about today is cultural genocide. Arnon Sofer, that I'm quoting here, is a Haifa University professor of geography, a very prominent geographer, who said in 2002, because you see, with settler colonialism, you cannot displace and replace a native population without generating resistance, of course. People are not going to voluntarily accept their displacement, their erasure as a people. There will be always a resistance. And therefore, the colonists, like Israelis today, can never relax. They can never let their guard down because there will always be resistance. And so he said back in 2002, this is 20 some years ago, but articulating in his own way this built-in genocidal aspect, element of Zionism, he says when 2.5 million people lived in a closed-off Gaza, it's going to be a human catastrophe. Those people will be even bigger animals. I remember our then defense minister, Gallant, who in the meantime been charged by the International Criminal Court with genocide, talking about Palestinians and Hamas as human animals. This is very common in colonial language. Those people will be even bigger animals than they are today, with the aid of an insane fundamentalist Islam.
The pressure at the border will be awful. It's going to be a terrible war. So if we want to remain alive, we will have to kill and kill and kill all day, every day. And here's the logic of settler colonialism. If we don't kill, we will cease to exist. The only thing that concerns me, says Sofer, not the killing part, the only thing that concerns me is how to ensure that the boys and men who are going to have to do the killing will be able to return home to their families and be normal human beings. Normal is the key word here, because the way settler colonialism wins is through normalization. This is the danger. The Abraham Accords, and in a sense, this is what Gaza is trying to do: make an entire people disappear, to eliminate the native. And that's the only way we, the settlers, can become normal. Now, looking into Gaza itself, let's see what's going on in Gaza. We have to begin with the human cost. Officially, there are more than 67,000 Palestinians who have been killed. 83% of them, according to Israeli military statistics themselves, are civilians. 70% of them are women and children. But really, according to a lot of other estimates, including the medical community, it's estimated between 100,000 and maybe even closer to 200,000 Palestinians have been killed in Gaza. If we include deaths from burial under rubble, injuries that people have suffered, disease, health issues. What do people do if they have cancer? If they have diabetes and they can't get medicine? Malnutrition, exposure to the elements, and other causes. In addition, more than 160,000 Palestinians have been injured, and 1,900,000, almost 2 million of the 2.3 million Gazans that live in Gaza have been displaced. In other words, 90% of the population have been displaced from their homes and neighborhoods and lands, and 2.2 million, almost all Gazans, face extreme hunger. Now, moving to our issue of domicide and urbicide, about 300,000 buildings destroyed. 92% of Gaza's housing has been destroyed, plus the entire infrastructure, roads, sewage systems, electricity, water, and so on. And you can see on the red parts of this map on the left, these are the urban areas that have been almost completely destroyed. But we can't just think about the numbers that are really astounding. We have to also think of, what does this mean, a community? Let's not forget, it's not only houses and structures and buildings, but we're talking about the markets, your neighborhood, your friends' houses, and coffee shops, your religious community places, even the parks, the whole cultural and human environment in which you live. So when we're talking about domicile, we're really, as a form of cultural genocide, we're talking about the most intimate and family spaces, community spaces you're losing.
course, you're also losing a sense of personal security. Certainly children lose a sense of personal security. This loss of connection to your community and to your land. And that's part of the idea of displacement and settler colonialism is to actually detach the population from its land as if they don't belong. And that's why Trump and now we're talking about moving, expelling the Gazan population to other countries like southern Sudan, for example, as if they have no real relationship to the land, and even if they do, to destroy it through domicide and herbicide. So there's a loss of connection to your land, to your community. There's a loss of agency. You a sense of helplessness and despair. And there's certainly a loss of political agency when you come to domicide as well. So it's an extremely disempowering experience to go through, not to mention an inhuman experience to go through. And these are just some of the pictures of the domicide in Gaza. Now, of course, Israel justifies domicide and herbicide by the fact that it's attacking Hamas. Hamas has tunnels underneath the buildings, but you cannot explain in any military sense this level of destruction in terms of military targets. Hamas couldn't possibly have tunnels under all these areas. This is a matter of cultural genocide. This is a matter of trying to detach people from their land, displace people completely, to eliminate the nation. And let's not forget that this isn't only happening in Gaza, because the pacification that's taking place, the displacement taking place, actually is more important for Israel in the West Bank than it is in Gaza. And therefore, Israel talks about Gazifying the West Bank. Here's a picture of the Jenin refugee camp in the northern West Bank, that's also been attacked with conventional military weaponry. In other words, 40,000 people have been displaced from the refugee camps in the Gaza Strip and all. Ecocide. Another aspect of domicide and of destroying the environment in which people live. 95% of agricultural cropland has been made unusable. Cropland like this, as you can see, the same cropland, agricultural land, just a few months after the Israeli attack. Ecocide also means that there are 60 million tons of debris in Gaza. And don't forget, what is the debris? Concrete, all kinds of metals, what goes into buildings that's extremely toxic types of materials. It gets into the soil, it gets into the groundwater. Concrete is very acidic, as we know. Add to that pollution from the military munitions. Tons of unexploded bombs, exploded bombs with all the toxic materials of the bomb. And 70% of the 600 water and sanitation facilities have been destroyed, which of course generates disease, and probably means all this together, ecocide, means that Gaza, despite Trump's plans, see in a second, a lot of Gaza is liable to be uninhabitable for the foreseeable future, if not longer than that even.
And then there's the cultural genocide, the other aspects of the cultural genocide, destroying the culture, the heritage of the people. Part of it is elasticide, of course. Half the Gazan population is under the age of 18. 92% of the schools are unusable. 6 universities have been destroyed, and more than 450 academics have been killed. Here's the Islamic University before and after. The Islamic University was destroyed without military orders. There was no military target here. Hamas was not in the building. There are no underground tunnels. This was done completely at the initiative of a colonel of an Israeli military unit who was later reprimanded by the Israeli military command because this was simply unnecessary. There was no immediate military reason for this, but it shows the intent without the military of destroying all forms of cultural expression and identity of Palestinians. And here in Al-Aqsa University, one of the other 6 that have been destroyed, an Israeli soldier is taking a picture mocking as if he's reading a book in the library while the soldiers are actually burning. That university library was crowded. In terms of the cultural genocide, we have to talk also about the loss of heritage, historicide. More than 100 heritage sites have been destroyed, UN heritage sites in Gaza. 830 mosques have been destroyed, ancient churches as well, some of them going back before they were churches to even to Philistine religious institutions of 2,000 years ago or more. 19 cemeteries have been destroyed. 12 museums have been looted and destroyed as well. The looting of libraries and museums is something that Israel has done since 1948 in all of Palestine. There are tens of thousands of manuscripts and diaries, all kinds of cultural materials of Palestinians that sit lying today at the Hebrew University, at the Army's archives, scattered all over the country. The cultural looting of the Palestinians. Libraries have been destroyed, cultural centers, and 34 archaeological sites have been destroyed, including the ancient port of Athens, which is one of the earliest ports in the entire history of the Mediterranean, of the world, actually. Mosques destroyed. This is the Great Omari Mosque that was a repository of ancient Islamic manuscripts that have all been taken or destroyed, cultural centers, and so on. Let me just say one more word. I'm running out of time. And that is that this is intentional. And just one thing I want to mention, this is the D9 Caterpillar bulldozer. These are the bulldozers used to destroy homes and entire cities in Palestine. And a regular bulldozer, if it hits a building, the building will collapse on the driver. So here you can see the special shovel that's been designed specifically for demolishing Palestinian homes. This is a domicide herbicide machine. So the fact that engineers, Caterpillar engineers, Israeli army engineers sat and carefully calculated the
the specifications of a shovel that will destroy Palestinian homes shows the intentionality of this crime. Why is this happening to Gaza? There's a lot of reasons we can't get into, but again, we go back to settler colonialism, the need to displace the population, replace it with your own population, and the need to Judaize. It's a term we don't use very often. It's very important to erase completely not only the physical, but the cultural presence of Palestinians in Palestine. So it is no longer a country called Palestine. It does become Israel, and then that becomes normalized. And that's the only way you can really explain what you see here, which is nothing but erasure, entire erasure of a population, of a culture, of a heritage, of a living community of people, right, without the military, the genuine military reasons that can explain this tale of destruction. And then, of course, there'll be settlement. Maybe that's what the Israeli settlers would like. They even have maps of the settlements they're going to build in Gaza. And then there's the financial aspect. Trump's Riviera. The Egyptians have a plan as well. Don't forget, this is an $80 billion project to reconstruct Gaza. And according to the plans, 50 to 70 billion will be private investment. So add that dimension to what we've been talking about. And finally, this isn't only in Gaza. The settler colonial movement is all through the country, and the democide is all through historic Palestine. On Nakba 1948, 52,000 Palestinian homes and community structures were demolished. Between 500 and 600 entire Palestinian villages, towns, and urban centers were systematically demolished in the Nakba and its aftermath. Moving to 1967, the West Bank, East Jerusalem, and Gaza, more than 60,000 Palestinian homes and community structures have been demolished since 1967. Inside Israel, there are hundreds of Palestinian homes that continue to be demolished until today, especially targeted our entire Bedouin communities in the Negev. And of course, add to that the 300,000 Palestinian homes and structures demolished in Gaza since October 2023, the grand total meaning that almost 500,000 Palestinian homes have been, and community structures have been demolished by Israel since 1967. So this is the picture. I've tried to sort of give the background and the description of what democide really means. My final word is we should open a campaign, and I'm suggesting this to the conference, to include cultural genocide, including domicide and herbicide, into the Geneva Convention. The Convention on Genocide. Because the Genocide Convention today only includes physical genocide. Everything we've talked about, which is the cultural, human destruction of people and communities, is not included in the Genocide Convention. And I think this is the agenda item that we should be pursuing. Thank you for inviting me, and good luck with your conference, and I hope we can remain in contact. Okay.
So thank you for allowing me to see this video. It was a very powerful testimony from Jerusalem. And by the way, the original idea of genocide launched by Raphael Lemkin, 100 years ago almost, was actually mostly about the cultural genocide, and not exactly. And this aspect was not, received by the states during the negotiations of the actual convention, but it's definitely, important to reconsider these aspects, because genocide is also is something that affects people in their, let's say, as human entities, but also in their spiritual, let's say, entity. And cultural genocide that try to capture exactly this dimension of the genocide in broader perspective. So now I have to, announce some changes in our program, because we have now the opportunity to listen to the testimony, the contribution of Rob Robinson, who speaks from the US, and he has the only opportunity in this moment to stay with us. So I hope it is online now. Rob? I am here, Paulo. I may not be able to plug in by video, but I'm definitely here. Okay, so there will be only your voice. Yeah, unfortunately, I'm in a public space and it's difficult to bring on the video piece. Okay, that's fair enough. Okay, thank you for putting a cartel instead of my face. And you have the floor. You have the floor, Rob. Thank you for joining us. Thank you, Professor, and thank you to everybody at International Alliance of Inhabitants for this marathon. And a special thank you to UN Special Rapporteur Balakrishnan Rajagopal. He is moving around the world. He was with me in New York last Thursday for 2 events in New York City. So I know he's a busy man, but I appreciate him, coming into these events with us to add a little bit of perspective and to really challenge our government. So I'm going to speak to you briefly about a context of the U.S. right now. I will speak from a federal perspective, and then I'll speak from a local perspective in New York, because some unusual things are happening in New York. And Paulo, just let me know if the translators, if I'm talking too fast for the translators. I can just wave your hand if you want me to slow down. I can see your face. Thank you. So, folks, from a federal level, I don't have to tell you, we have an unusual moment in this country with the President of the United States being a right-wing president and really causing some unnecessary change because he's acting as if he is a king or an emperor. And he is acting in such a way that I asked a question over social media last night, since Prince Andrew was stripped of his title, is President Trump going to pardon him and replace and give him back his titles? Right? He seems to think that he rules the world right now. What is happening here in the U.S. is we had something passed by our Supreme Court back in 2024, which allowed folks to criminalize folks for sleeping rough or sleeping in places that were considered unfit for human habitation. So that is carried out to municipalities across the country. We see a lot of that being forced on different communities, and then they're not being offered any alternative. So that's a big problem. We're at a budget stalemate right now within our federal government, where there is no budget right now, so people aren't being paid who are federal employees. Particularly, that is affecting international travel and domestic travel, because air traffic controllers are paid by our federal government. So right now they're calling in sick because they haven't been paid, and there's no indication of when they might be paid in the future. So we have these types of problems. And then I think the other problem that is happening with us right now is that our federal government is putting military troops on the ground in what is considered democratic cities across the U.S., because these cities are pushing back on his administration, and they're
they're in solidarity with one another. And he says that he's going to push back on these cities because maybe they prosecuted him, much like uh, our attorney general did in New York, where she found him guilty of, or a court found him guilty of certain charges that were put forth by our attorney general. So he's a very punitive type leader right now and is causing angst within our communities. To move quickly to a local level, in New York City, we are about to make an unprecedented move in the United States to elect a socialist mayor, and that has our government freaking out. I don't know any other way to say it, but they've never expected such a thing. You know, we have a two-party system. We have a Republican Party, which is right wing, and we have a Democratic Party, which is, I would argue, is moderate. They're not progressive at all, and they're sort of shifting to the right. Many of them have not supported our particular socialist candidate for mayor of New York City, which I think is huge and an indication of the divisions within this country. And we need to put that on the front burner and understand. So I think what is going to happen, he is running on a platform of affordability. However, even the socialist candidate hasn't drilled down on what that means with respect to housing, with respect to homelessness. How are you going to handle this issue? It's easy to say affordability is an issue. That's not new. We've known that. Somebody like me who's lived in New York all his life has known affordability has been an issue. So you're not telling me anything I don't know. How are you going to make things different than the other leaders that have come before you haven't been able to do? So what is your plan? And this is why we were happy to have Balakrishnan Rajagopal in New York City last week to really force a conversation that wasn't happening. You need to define what affordability is and whom you're going to make the city affordable for. So those are some of the big challenges that we're facing here in the United States. And in New York, a particular challenge because as we get closer to the election, which is going to happen next Tuesday, early voting has indicated that folks are leaning in the direction of Zohran Mamdani for mayor. The president has started attacking him in many ways, and so have his followers. So, you know, folks like myself and others who are doing this type of work have to stand behind him, but we also have to be a part of his transition team to make sure that he has a people's agenda that is going to make the change that we need to see in New York City. So I thank you for this opportunity. I want to apologize for not having a formal presentation, but as you can tell, we're going through some serious stuff here in the U.S. But I think, nevertheless, these types of forums are important. I want to thank the university for putting this together and just share with you. I'm going to ask Paulo and Franca to send me the presentation from the students about their housing because I will be at the University of Miami in a couple of weeks talking about the same issue with the University of Miami. So this is a worldwide phenomenon where even college students are finding housing a difficult proposition. So once again, thank you to everybody who put this together. Thank you to the University of Padova. Thank you to Cesare and all the folks at International Alliance of Inhabitants, and peace be with you. Yeah, thank you. Thank you, Rob, for finding some time for us in your busy schedule. And so we heard about US. So you might have noticed that we are entering the American segment of our presentations. And now, believe it or not, after the US, we have Venezuela, actually. And we are very lucky to have with us Elizabeth Santos from Funda Vivienda, so the Venezuelan Foundation for the Rights to Housing. She will present her contribution in Spanish. And you have the floor. Please. Sorry. Okay. That's fine. Buenas tardes, agradecidos por la invitación. Saludamos la presencia del relator por el derecho a la vivienda ONU, el enorme esfuerzo que ha realizado la Alianza Internacional de los Habitantes, la Universidad de Padova, del Centro de Derechos Humanos
y el gran esfuerzo del equipo técnico, del coordinador, de los traductores y de todas las personas que han colaborado con este evento. Un evento importante ya que nos permite discernir la realidad desde los múltiples países sobre el derecho a la vivienda. En la tarde de hoy, desde Venezuela, queremos presentar un informe que hemos realizado, una investigación que hemos realizado sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestro país desde el año 2014. Y en este caso vamos a hacer el estudio de la desaceleración de la cartera hipotecaria en Venezuela y su efecto en el derecho humano a una vivienda adecuada. Okay, you just click. Okay. En Venezuela, el derecho a la vivienda se ha articulado históricamente a través de un modelo dual. Por un lado, la creación en 2011 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este es un programa masivo de construcción y asignación directa por parte del Estado a familias, especialmente en un primer momento fueron familias de estratos muy bajos, de personas en estado de vulnerabilidad. Por otro lado, coexistía un robusto y creciente mecanismo de financiamiento privado, el crédito hipotecario obligatorio, a través de un fondo mixto proveniente del ahorro de los trabajadores, llamado FAO. Dos vías para un mismo derecho. Por un lado, el Estado, a través de una asignación directa del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, que hasta la fecha de hoy ha entregado 5.258.000 viviendas. Y por el otro lado, coexistía el FAO, que es el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Este sistema se financiaba a través del aporte del 3% del salario integral de los trabajadores y un 2% que aportaba el empleador de manera obligatoria. Este sistema se fue perfeccionando y hubo un hito muy importante a nivel legal que transformó el crédito hipotecario. En el año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia que puso fin a las acciones especuladoras y usureras de la banca. Desde ese momento se crea lo que es la ley para la protección de las familias y sus obligaciones hipotecarias. Esta ley ha sido un hito porque desde el 2005 se ampliaron los mecanismos de protección para las familias. Es decir, en Venezuela la banca no tiene ningún derecho a realizar desalojos. La banca simplemente es un mecanismo administrativo para otorgar el derecho a la vivienda. También otro hito importante dentro del sistema legal venezolano, en el 2011 se sanciona la ley contra la estafa inmobiliaria. En este sentido, en Venezuela se dieron una serie de hechos a través de que las instituciones privadas, constructoras privadas, empezaron a vender viviendas, a subir los precios de las viviendas y fueron muchas familias afectadas. Y en Venezuela hay un fenómeno importantísimo en cuanto a lo que es la ley, que todas estas leyes han sido propiciadas por los afectados y el Estado lo que ha venido es a regular estas afectaciones que han hecho terceras personas hacia las familias venezolanas. Estas medidas sentaron las bases para el desarrollo de créditos hipotecarios bajo los parámetros del FAO que ya les vine hablando, garantizando la transparencia y la protección a las familias. Es decir, en Venezuela no hay desalojos por deudas. La vivienda es inembargable en Venezuela. Siguiendo con el tema jurídico, en materia de vivienda, en nuestro país tenemos 8 leyes que amparan el derecho a la vivienda: la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, la Ley Orgánica de Emergencias para Terrenos y Viviendas. Estas leyes sientan las bases para que se pueda operativizar la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y a lo que nos interesa mucho, y es parte de este del desarrollo de este maratón, nosotros tenemos una ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria de vivienda.
ley contra la estafa inmobiliaria, ley especial para la regularización integral de la tenencia de los asentamientos urbanos. Es decir, todo este marco jurídico se ha construido con la ayuda de las organizaciones de la gente y en algunos casos de los afectados. Teniendo todo este panorama donde la gente se ha hecho sus leyes, donde se han desarrollado todo lo que es el aparataje jurídico para poder dar operatividad al derecho a la vivienda, previo al 2014, la ley obligaba a los bancos a destinar el 20% de su cartera bruta a préstamos hipotecarios, de los cuales un 33% estaba específicamente dirigido a la adquisición de vivienda, dinamizando el mercado secundario. El cumplimiento de esta norma era del 95%, es decir, el 95% de los bancos en Venezuela estaban obligados a dar el 20% de toda su cartera a créditos hipotecarios. Ahora, ¿qué pasa en 2014? En 2014, el premio Nobel de aquel momento, Barack Obama, hace una declaración o establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Desde ese momento se empiezan a imponer una serie de medidas coercitivas unilaterales. Lo que algunas personas llaman sanciones, para nosotros no es sanciones porque se sanciona algo malo, simplemente es un bloqueo. Y mucha gente, y es importante que nosotros como defensores de derechos humanos empecemos a manejar estos términos porque no mucha gente los maneja. ¿Qué son las medidas coercitivas unilaterales? Desde la perspectiva del derecho internacional, las medidas coercitivas unilaterales pueden definirse como sanciones económicas y financieras impuestas por uno o varios estados de forma unilateral, es decir, al margen de la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué hay de la legalidad y la legitimidad en el derecho internacional? La legalidad de estas medidas es un objeto de intenso debate. Los estados que las imponen suelen ampararse en sus legislaciones nacionales y en argumentos de legítima defensa o protección de sus intereses. Sin embargo, desde la óptica del derecho internacional público, su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas es bastante cuestionable. Venezuela es el tercer país con más sanciones. Venezuela tiene actualmente 1.042 sanciones impuestas en solo 10 años. Solamente las sanciones en el área petrolera le han costado a Venezuela una pérdida estimada de 25.000 millones de dólares en ingresos anuales desde el 2017. Estamos hablando de una cifra que ha dejado de entrar al país dinero que pudiera haber sido utilizado para la salud, para la vivienda y para toda la protección social. Desde ese entonces, y de acuerdo al estudio que nosotros hemos realizado, la vía de los créditos hipotecarios comienza a disminuir. En los años posteriores al 2014, la opción hipotecaria, un pilar estratégico y en pleno crecimiento, colapsó por completo. Este colapso no fue un evento aislado, sino que coincidió en el tiempo con la imposición progresiva de las medidas coercitivas unilaterales. Una hiperinflación sin precedentes generó un escenario donde los salarios simplemente se pulverizaron y los fondos de ahorros destinados a vivienda se evaporaron. Quiero aquí presentarles para que entiendan cómo ha sido este mecanismo de transición de las medidas coercitivas. Ellas empiezan con un estrangulamiento del sistema financiero, con el congelamiento de los activos internacionales de la nación, en un sobrecumplimiento bancario, en restricciones a divisas. Y esto origina la pulverización del poder adquisitivo, una hiperinflación inducida y, por supuesto, la destrucción de los ahorros del fondo de vivienda. Y esto trae como consecuencia una contracción económica. Se hace lo que se llama la tenaza financiera
y el colapso del crédito hipotecario trae por consiguiente la vulneración al derecho a la vivienda, especialmente de los principios de la asequibilidad y la pérdida de la seguridad de la tenencia. Quiero mostrarles un gráfico que nosotros hemos hecho sobre la evolución del crédito hipotecario desde el 2002 hasta el 2018. Tengamos en cuenta que el año 2014 es cuando empiezan las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela. Ven la curva ascendente principalmente entre el 2008, 10, 12. En el 14 todavía se mantenía, pero en el 2016 termina. Cae de manera abrupta el crédito hipotecario. Recuerdan que al principio de la intervención les dije que el 95% de la banca en Venezuela antes del 2014 daba cumplimiento al crédito hipotecario. Este estudio lo hicimos con los 4 principales bancos en Venezuela en el año 2017 y vean cómo disminuye de un 95 a un 0.82, a un 3.57, a un 7 y a un 7% de 95 que teníamos en el año 2014. Estamos ante la vulneración del derecho a la vivienda, violando el principio de asequibilidad de la vivienda. En este sentido, la falla no estuvo en el diseño ni en la voluntad estatal, sino de un factor exógeno que volvió imposible su ejecución, al evaporarse el crédito por el estrangulamiento financiero externo. El costo de acceso a una vivienda formal dejó de ser proporcional al ingreso para convertirse en una barrera infranqueable. La pérdida de la seguridad de la tenencia y la afectación a un sector específico. Se dio la creación de un limbo habitacional por asfixia financiera externa. Para un sector significativo de la población, trabajadores formales, profesionales, jóvenes y familias de clase media, la compra de una vivienda a través de un crédito hipotecario constituía no solo una aspiración, sino una vía formal y previsible para acceder a la tenencia segura y a largo plazo. Este canal representaba un proyecto de vida autónomo financiado con los propios ahorros de los trabajadores a través del fondo. Y la nueva realidad. En este caso, no se trata de un Estado que incumple su deber, sino de un mecanismo estatal de garantía previamente establecido y operativo, que fue saboteado por una acción económica externa. Se documenta así una vulneración poco frecuente de los derechos económicos, sociales y culturales, el cual es el sabotaje externo de un derecho social ya garantizado. Aportación a la doctrina de los derechos económicos, sociales y culturales. La evidencia de este estudio nos demuestra que las medidas coercitivas unilaterales actuaron como un factor catalizador que transformó una crisis económica en una vulneración masiva del derecho humano, de los derechos humanos fundamentales, y en este caso en el derecho a la vivienda, bajo un nuevo paradigma, la vulneración por obstrucción externa, lo que se traduce en que no se trata de un Estado que se niega a construir su andamiaje jurídico, sino de un Estado al que teniéndolo se le impide ejecutarlo mediante una asfixia económica deliberada. Al desarticular el sistema de créditos hipotecarios desde el exterior, los estados sancionadores no solo quebraron un mecanismo financiero, sino que violaron específicamente los principios de asequibilidad y seguridad de la tenencia para un sector de la población, estableciendo una clara responsabilidad bajo el derecho internacional y abriendo una nueva frontera en la defensa de los derechos económicos y sociales frente a una coerción externa. Y es importante señalar que en el mundo existen más de 30 países sobre los cuales pesan las medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando de un 28% de la población mundial que ha sido víctima de estas medidas coercitivas unilaterales que, aparte de afectar los derechos humanos, afecta el desarrollo de los pueblos. Y es importante que todos los que aquí estamos presentes, defensores de derechos humanos,
y especialmente al relator especial del derecho a la vivienda, tengan en cuenta esta nueva situación que se ha venido ocultando a la vista mediática, pero que es significativamente importante como una vulneración al derecho humano. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Thank you very much. I mean, pointed at an issue which is really important, which is really crucial, because, yeah, in principle, any sanctions should not affect the population, should only affect the state, the government, those who have a decision-making power in the state. And instead, in these examples, like the example that you brought about Venezuela, the most affected people are those who have no responsibility in some situations that Venezuela is presenting. So, and as you rightly mentioned, this is not only the case of Venezuela, who had this important, pro-human rights measures in its legislation, but the similar situations are affecting also other countries that are very dear to us. Yeah, this is definitely a thing that the international community should face, of course, stemming from the claims, from the protests that come from the population, from the people. So now we continue our series concerning Latin America. The next presenter is the Centro de Integración Socio-Urbana, the CISUR, de Argentina. They will present a first live presentation. They will have a first live presentation and then a video. So I invite Rafael or Fernanda, yeah, to take the floor. And they will speak in Spanish, I suppose. Thank you. Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes, buen día. Mi nombre es Fernanda Levinson. Estoy hablando desde el CISUR, es el Centro para la Integración Sociourbana de Argentina, que es una organización que tiene como finalidad, se dedica al estudio, investigación y diseño de políticas públicas que tengan que ver con acceso al suelo, los territorios justos y ejercita contra los desalojos forzosos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿La presentación? Sí, se ve. Sí. Bueno, nosotros nos complace mucho participar en ese espacio y poder compartir lo que fue la experiencia de la política de integración sociourbana en Argentina con relación a los desalojos. Sí, en el periodo reciente, que culminó en el 2023, a fines de la gestión de gobierno anterior. Sí, y un poco lo que queríamos comentarles era el recorrido relativo a la ley de barrios populares y cómo eso impactó en la cuestión de los desalojos forzosos y la seguridad jurídica en la tenencia, muy brevemente, porque después nos presentará una referente que estuvo participando desde el comienzo en ese proceso. Les comento que la ley de barrios populares tiene su origen en un fuerte contexto de lucha social. Fue impulsada por organizaciones sociales, ONGs, sí, ante la ausencia de un paradigma en Argentina para esos barrios populares. ¿Sí? A partir de un relevamiento se identificaron todos los barrios populares en el país. Se aprobó en el año 2017 un decreto que creó un instrumento que es el certificado de vivienda familiar que acredita la posesión y garantiza diversos derechos, entre ellos el acceso a los servicios públicos, a los barrios populares. En 2017, Fernanda, ¿sí? Can you speak slowly for the interpreters? Okay, Thank of you. course. Thank you. Do you want me to go backwards? Oh, go ahead. Yes. Okay.
Ok, entonces a partir del año 2017, como resultado de esa movilización, se aprobó una ley que es la Ley de Barrios Populares, sí, que tiene un importante cambio de paradigma en Argentina porque supera un paradigma que supone la propiedad privada por arriba de todos los derechos sociales y pone el derecho a la vivienda adecuada y a la integración sociourbana como un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y esta ley, entre otros elementos, lo que nos interesa aquí es la suspensión de los desalojos. Es decir, la ley suspendió los desalojos durante 4 años para todos los barrios populares. Y en 2022, esta ley fue renovada y se habilitó esa suspensión por 10 años más. Lo interesante es que no es una mera suspensión, sino en un contexto en que se avanzó muchísimo en obras públicas de infraestructura para los barrios populares. Entonces, es un periodo de tiempo en que se habilita también la integración sociourbana de los barrios. Em, esta ley es importante decir que tiene un artículo, entonces, que suspende los desalojos, y ese artículo es muy importante porque es un artículo muy claro, muy objetivo, ¿sí? De orden público, y es de aplicación inmediata en todo el país a todos los actualmente más de 6.400 barrios populares. Sí, en la práctica, esta ley, a partir de esta ley, desde el año 2017, pudimos registrar más de 450 denuncias por desalojos en barrios populares que fueron suspendidos, ¿sí? Tanto en procedimientos judiciales como administrativos. Entonces, quisiéramos traer esa experiencia porque creemos que es un caso muy importante y sin precedentes en relación a la protección de la seguridad jurídica en la tenencia a los habitantes de los barrios populares. Pero sí menciono que esa ley es un piso que protege derechos y que viene siendo de mucha utilidad en un gobierno que está avanzando sobre los derechos sociales. Pero también es una ley que requiere para su implementación un alto nivel de organización social. Y es un poco lo que viene a contarles nuestra compañera Lila Calderón, que es una referenta que acompañó desde el momento inicial la creación y la aplicación de este marco normativo. Le paso la palabra. Perdón, is it possible that you open the microphone for Lila Calderón? Yes, now we take note of this. I hope she's already registered. Yeah. Okay. We are ready. I think the mic, her muted. microphone is muted. Lila, ¿estás en la llamada para abrir el micrófono? Ah, perdón. Sorry. Could we play the video and she will talk after that, please? Okay, so we play the video and then we try to solve the issue. Yes, I will stop sharing I think. Thank you. Fernanda, if you can stop your presentation, I will then share your video. Perfect, thank you.
La historia de los barrios populares en Argentina está marcada por una gran deuda: la falta de acceso a la tierra, el techo y al trabajo en condiciones dignas. Durante décadas de neoliberalismo, la exclusión, la desocupación y la emergencia social se agudizaron. Junto a un profundo déficit habitacional y un acceso desigual a la vivienda que obligó a millones de familias a habitar villas y asentamientos. Las propias comunidades se organizaron y construyeron sus viviendas, tendieron las redes de agua y pusieron a funcionar comedores, escuelas y centros comunitarios. Así nacía una lucha política y social que marcaría un hito en nuestro país. En 2016, por primera vez en la historia argentina, las organizaciones sociales comenzaron un proceso para visibilizar la magnitud del problema, proponiéndose identificar, mapear y relevar cada barrio popular del país. ¿Cuál fue el resultado? 6.467 barrios populares donde habitan más de 5 millones de personas. Los barrios populares son aquellos que no tienen acceso regular a la energía eléctrica, el agua potable o a un sistema de saneamiento adecuado, ni un título de propiedad de su tierra o su vivienda. En 2017 se crea el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, la base para una demanda política que llegó a organizaciones sociales, a la iglesia, a líderes barriales, junto a vecinos y vecinas. El reclamo era claro: que el Estado reconociera a los barrios populares, garantizara la seguridad en la tenencia de sus tierras y promoviera la integración sociourbana a través de obras que mejoren el acceso a los servicios básicos y al hábitat. En 2018, esa lucha dio su fruto: la sanción de la Ley 27.453, la Ley de Barrios Populares, una conquista histórica sin precedentes, votada por unanimidad por el Congreso Nacional. El RENAVAP y la Ley de Barrios Populares permitieron que millones de familias accedieran al certificado de vivienda, un documento oficial que certifica la posesión de las familias que habitan las viviendas, acredita domicilio y obliga la conexión a servicios básicos. La ley dispone la integración sociourbana de los barrios populares, declara la utilidad pública y sujeta a expropiación de todos los bienes inmuebles donde se asientan los barrios, la realización del 25% de las obras con cooperativas de la economía popular, y establece la suspensión de todas las medidas tendientes al desalojo. Es una herramienta legal poderosa que defiende el derecho de las familias a vivir en paz y con dignidad. A partir de la sanción de la ley, nosotros pudimos saber que ya no íbamos a ser desalojados, que había una herramienta legal en la protección de los desalojos para las familias de los barrios populares. Por supuesto que con un nivel de esperanza, de tener una sensación de seguridad, que ya nadie nos iba a poder desalojar y que hay una herramienta súper poderosa para que nadie nos pueda desalojar en los barrios populares. La Ley de Barrios Populares logró exitosamente la suspensión de cientos de desalojos a lo largo del país. Sin embargo, su implementación enfrenta dificultades. En muchos casos, el Poder Judicial desconoce la existencia de la ley. Entonces los jueces continúan dictando órdenes de desalojo incluso en barrios relevados y reconocidos oficialmente. Empezamos a contar a la familia, llevar, transmitir, también empezarle a contar a todos los poderes del Estado y al Poder Judicial que tenían que ser atendida esta ley, ¿no? Que ya no podían arrasarnos de la manera que nos arrasaban. Nosotros sentimos mucha seguridad y tranquilidad porque hay un marco de la ley que nos protege. Es la fuerza colectiva la que aplica la ley ante un juez, la que exige la intervención del Poder Ejecutivo y la que defiende el derecho de las familias a permanecer en el barrio. La organización no es solo un apoyo, es la condición indispensable para que el derecho a la vivienda se haga realidad. El actual gobierno nacional desfinanció radicalmente la aplicación de la Ley de Barrios Populares, condicionando su cumplimiento efectivo, dejando sin trabajo a más de 25.000 trabajadores y trabajadoras de cooperativas, paralizando más de 1.000 obras en los barrios populares del país, frenando el proceso de relevamiento de familias. Aún así, la Ley de Barrios Populares es un límite para el accionar regresivo del gobierno y una herramienta para fortalecer la lucha y la resistencia. La suspensión de los desalojos en todos los barrios populares de la Argentina es un hecho sin precedentes. La historia del RENAVAP y de la Ley 27.453 nos recuerda algo fundamental: que los derechos no se conceden,
se conquistan. Y cada avance en los barrios populares es fruto de la organización, la solidaridad y la lucha por la tierra, techo y trabajo. Thank you. I think Lila is now connected. Could we try to open her microphone? Yeah, we are doing now. No, it's still muted. Bueno, You need sorry. to ask her to unmute herself. Ok, perdón, hemos tenido problemas de conexión, pero nos gustaría simplemente hacer una referencia final a lo que es, si nos queda un tiempito, comentar que en ese sentido la ley RENAVAP ha sido un punto de partida fundamental, pero su implementación requiere fuertemente la organización popular. Sí, Lila iba a contar el caso del barrio Wilches, que es un caso paradigmático porque los vecinos de ese barrio fueron desalojados por una orden judicial en forma muy violenta y por incidencia del trabajo de las organizaciones populares que pidieron la implementación de la ley, se pudo dar vuelta atrás, marcha atrás en esa decisión y los vecinos pudieron volver al barrio. Son muchos los casos similares a este que nosotros pudimos registrar, pero sí también es cierto que muchas veces los jueces sí desconocen el contenido de la ley y es el trabajo que se viene haciendo de recordarles, sí, y de hecho Argentina tuvo recientemente una decisión contraria del comité DESC que consideró que incumple la legislación internacional en un caso de un barrio popular. Entonces, la importancia de, en estos tiempos de retrocesos en derechos económicos, sociales y culturales, que podamos seguir abogando por la implementación de la ley de barrios populares. Muchas gracias. Thank you for this contribution. Very, very important also for the reminding us that mobilization of the affected people and the communities in general is essential if we want some legislations to make effects and to produce some results. Now we have finally succeeded to, not yet, to get in touch with our colleagues from Kenya. Yeah, so Nichera Kimani, she should be online. Not yet. Yeah, sure, I'm online. Wow, wonderful. Thank you for joining us. Can you also use your camera or? Yes, yes, yes. Yeah. Yeah, wonderful. Thank you for being with us. So you have the floor, and maybe you can introduce the case in general and yeah, present your contribution. Yeah, thank you so much. And sorry, I've been trying to figure out what is happening with my computer and the technology. So what I wanted to do is to share a video, and then I can talk through the video. So that is my style of presentation today. So maybe if Monica is here, I think she can help me share the video. The video is on YouTube. Okay. Yeah, Monica Kufa. The video is on YouTube, but before she does that, my name is Nisera and I come from Kenya, Nairobi City. And when we talk of eviction, I think it's something very close to us, something that we've been dealing with for decades. And as a matter of fact, the video that I'm going to share shows what happened last year and what has been happening also. Like whatever happened last year was very severe.
and we had a lot of evictions happen around the 30 meters because there's this obsession, and I call it obsession because every time the government wants to evict people, they'll talk about this the government run, the riparian run, but then talk of the 30 meters. I think it's a lot of it's quite a big space, and now they are talking about now 60 meters. I don't know if Monica is can help me share the video, share the link of the video. That would be. We don't have the video, right? Yes, you don't have the video, but then I have the link. Sorry, is it a YouTube video? Is a YouTube video? Yes. It's a okay, YouTube so video. we'll try and share it now. Okay. Yes, it's a YouTube video. I can also share it. Can you see if this video we are sharing is the right one? Yes. Okay. That one. Yes. Okay, we're gonna Thank play you. it now. Yes. Okay. Thank you. Ile ni ofisi yangu pale, mimi nauza maji, lakini sasa hizi siku zote sina kazi, ama jobless man. Na hizo siku zote ndio tunaita niaka kitu kama crime na ifai kweli. Nafanya niko kazi yangu nafanya. Sasa nikivunja manini zangu ndalala wapi? Kweli. Ningewapa tu tupata tipu mpangilio vile kuko. Tusihangaike bure hata juisi hatuna. Sawa? Ile kidogo watatusaidia nayo na ile tumejiwekea. Kila mtu anaenda tu shughuli yake. Kweli? Sina mambo mengine. Ni vibaya sana unapata mtu yeye anatoka shule anaenda home, anapata nyumba yao iko chini, hakuna nyumba. Kama mimi nimekuwa very affected, nilikuwa na structures, over 10 structures hapa chini. Na jana ndo walipima, sikuwa najua mali inafikia. Leo nilikuwa prepared, tuliamka mapema tukaanza kubomoa. Hawajatupea hata time ya kuokoa hata mabati, hata watu walikuwa kwa hizo nyumba hawajapea time ya kuokoa vitu. Sio wamekaa kinga imekaa imebomoanisha tu vitu hivyo. Yaani kitu tunazouliza gava mbona kupea wase time. Hata katiba imeandikwa tunafaa kutoa notice hata kama ni ya 3 months watu wajipange, kwa sababu hii kitu ilijitokeza tu mara moja, na kitu tumeona kama community ni kama government inataka kumaliza hizi vijiji zetu. Na wamekuwa kimbo kupatia manyumba, hizi nyumba zenye zinajengwa wanasema ni za community, watu kama sisi mahati. Mbona watu wenu watu wenye wamebomolewa kipelekwa kwa hizo manyumba? Mbona tuwaoni? Mbona hizi area zingine zenye tunaona pia mtu imefikiwa azibomolewi? Tunaona tu ni manyumba za informal settlements. Hii ni njia ya kumaliza vijiji ama ni nini? Waelezee tuelewe vizuri. Tunaongea na rais kama Mkenya kama sisi. Tafadhali akubali watu wabomolewe mita 15 kutoka mtoni. Hizo zingine zinaitwa 30 ina displace watu wengi, hata watu wamelala nje wakinyeshewa leo, wamama na watoto wana njaa, hawaendi kibarua. Sasa hata tunashangaa. Kweli sisi ni Wakenya. Wazee na wamama na walemavu, watu wengi sana wameumia. Tunaomba serikali ikae chini pamoja na wawakilishi wetu, ma MCAs na MP wa Nairobi, wajadiliane jinsi ya vile huo bomoaji utatake a human face. Sisi ndio tunaserve community hapa, hawa wenye wako wana houses sawa. Sisi ndio tunaserve hapa na juzi tulihamishwa. Sasa hivi unaona hapa hiyo jiko iwaki na watu wako njaa. Sawa? Watu wako njaa, watu hata wana mtu anaamka hivi anakaa ameshanganikiwa. Unalala unaamka na kama wewe ni mlevi, uko tu soba kweli juu zile maproject tunapitia. So mimi ningependa tu kwa watazamaji na serikali, watu wote mtuonekanie, jituko huku tuko tu hivyo vile mnatuona kweli. Floods imetuaffect, hata tungepewa time, hata tu heal. Tena ndio imekuja tena tinga zimeangusha watu, tujapata time ya kuheal. Manze, hii ni sad kwa community zetu. Tulikuwa tuna expect hata wafuate katiba hata kidogo. Katiba imesema vizuri, tuko na right ya kukua kwa nyumba nzuri. Lakini nini sasa tunaona tunabomolewa na hizi nyumba tulipromisiwa tupeleke. At least ndio hata watu wenye walianza kubomolewa unachukuliwa mnapelekwa. Watoto wanalala nje. Sema tu kweli hadi maosi ukiangalia hii side shule aziko
tuko pia jobless, saa hakuna kazi. Na gavana anasema ni kazi kwa vijana, sasa kazi gani na si hatuna? Watu sikie tu. Maji sasa waja wakibomoa nini hizo pipes zenye zilikuwa zote haziko, so maji hakuna. Maybe tuende mpaka huko Kosovo huko juu Modaiga ndo tuende maji, na pia si watu wetu tumezoea, unapata ni express sasa. Hatuwezi make hiyo maji. Then choo pia wamebomoa zote juu hatukwanga na hizo sewage. Place yenye maji tunaweza enda hakuna. So ni hiyo mto. Hakuna choo. Ni ngumu pia. Yeah, thank you. Thank you for sharing that video. And that video was made last year. And we got several videos because this is something that has been happening, has been happening now and then. But then last year was more brutal because there was a very very heavy rainfall, and the rainfall due to the rainfall, there were a lot of deaths, a lot of eviction, like climate-related evictions, whereby like families were moved, houses were swept away. But then the government came and said, okay, these rains, we don't want them to cause more havoc, and we are taking back our 30 meters. And this was very like they didn't give the communities a humble time also to heal, as Kate says in the video. And they came with their bulldozers, and they flattened 30 meters each side. And those were a lot of people who are affected. But then maybe you might be wondering what we do and where I come from. And as I said, I am a federation leader in Muungano na Vijiji, that is slum dwellers. And for us, we've been advocating for the land rights, housing, and services. And when this happened, I think I would say it caught us off guard because we are talking about the data. Like we could have, being that we didn't know that this was to happen, like we didn't have data during that time. And also the government took advantage because now, being that there's no organization with data, they were saying, oh, we've used we have our team who are collecting data, which was not the case. But then we had to go back and do vulnerability mapping and also like assess the damage that has been caused. That report is there. That report is there, like what happened, and also in other areas as well. This is Madare, we had Mokur, like we had 3 rivers that had to be affected by the 30 meters. That is Nairobi River, Madara River, and Gong River, where I come from. But in the Gong River, they didn't manage to evict us because of the advocacy, being that they started in Madare. There was a lot of advocacy before they get into our area, and a lot of petitions, data correction, and they were like, okay, if we go ahead and evict these people, I think we are going to be exposed, like the way things were going, and also the uproar in the social media, But again, going back to Madare, we brought communities together, and they came up with an adaptation plan of the riverfront. And the adaptation plan was bringing together the stakeholders, the community stakeholders, the community, and also all these people who are affected to like rethink of how they want their riverfront to be, being that the government does not have plan and they have already evicted the people. So what next? So that is what we are thinking, like what next? So we have to bring the communities together and then come up with an adaptation plan, which is whereby now I want to launch the adaptation plan. And we have a very beautiful adaptation plan by the community with the stakeholders. And also talk of the housing
by the way. The government also has had a lot of so-called construction that is being referred to as affordable housing, but then the affordable is not affordable, whereby you're finding that you have a lot of high-rise building coming up in this informal settlement. But at the end of the day, these affordable housing, they're like 10 floors up. With the 10 floors and being that we have the elderly, people living with disability, and being that it's in the cities, even with the lift, at times the lift break up. So it's quite challenging because for us in Muungano, we are talking about the social housing. And also we have been working with communities, communities to try and improve their houses where they're staying already, and also that is called the in situ, whereby now with the funding, like we've looked for smaller funding, whereby now we are working with women to improve their housing, because for us in Muungano, it's not about the four walls, it's not about the four brick walls. We want to make sure that communities are comfortable. Communities are comfortable where they are staying, whether you're elderly, people living with disability, and so forth and so forth. And that is working. And this is what we are demonstrating to the government, that yes, community have their own solutions. Instead of evicting us, we have our own solutions. We can also take small loans to improve our houses. And also the greenfield, whereby now through the savings, being that one of our issues in Muungano is we save, because we know maybe at the end of the day we can be evicted. That's unfortunate. But also the government can say, yes, we are giving you this land. So what next? What do you want to do it? And we are giving you a time frame. So we have the Urban Poor Fund, whereby we say, like, each and every month you are bringing communities together. They save towards better housing. And lastly is about the data, because being that we are caught off guard, and yes, we've been doing a lot of data, we are very intentional. We are very intentional around data collection, and we are now upgrading to the KYC, the Know Your City 2.0. And the Know Your City 2.0 now, it's about tools whereby if I am at danger, for example, if my community is in danger, they can be able to map themselves if they are safe, and if the government is coming to evict us in our communities, and they are talking about 30 meters or 15 meters, you can tell them, wait, you are saying you want to evict people 30 meters, but again, I am in 31 meters. Why are you evicting my house? Like empowering communities on mapping. And let me say, lastly, I think housing is a big agenda. And I remember even with the UN, they're not factored housing as like a talk of the climate change. Housing was not part of the climate change agenda. And I remember in 2020, that was during COP27, we were pushing for the UN to like see housing as a big agenda when it comes to the climate change, because of the materials, the vulnerability, also the soil degradation, all these factors that come with the housing. Like you can't talk about housing without touching the climate change. You can't talk about housing without talking about the infrastructure. So it's a broader package. It's a broader package. We've been working towards that. And I want to invite all of us, I want to invite you to check what SDA is doing in different countries, meaning that we're in 22 countries in 3 continents. Check whatever we're doing, and also support us where need be, like with with the technology, with everything. Support us so as we can make our communities and cities better. So thank you so much. Thank you. Thank you. Very interesting. Also for linking your struggle with the role of the Permanence Observatory, and
yeah, how this mobilization, the global mobilization is necessary to achieve some results also locally. There is no divide between local and global right now. Okay, thank you for having this bit of African cases also in our analysis. Then now we go back to, to our Latin American cases, and we have now hosting the MODE VIFA, Movimiento en Defensa de la Vivienda. We are back in Argentina with Ernesto Paez, who has a presentation for us. I think should be online. Okay, the title is La Estoy vivienda es un conectado, buenas derecho tardes. adquirido. Hi. ¿Escuchan ahí? Yes. ¿Verdad? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos. ¿Escuchan? Bien, gracias. Voy por audio, no tengo señal de video. Bueno, me presento. Buenos días para nosotros. Buenas tardes para ustedes. Presidente de Modevifa, Ernesto Páez. Hablo en español. Bueno, hemos estado trabajando intensamente, teníamos problemas técnicos, bueno, pero acá estamos presentes. Me es grato estar en este seminario y en este gran movimiento que nos viene trayendo permanentemente, y he escuchado a cada uno de ustedes y teníamos preparado un video pero no nos pudimos mandar. Bueno, Modevifa, tenemos la suerte de haber rescatado y haber trabajado durante todo este tiempo. Ya hemos sacado 31 leyes con respecto a la defensa de la vivienda familiar y de los créditos hipotecarios. Con esas leyes hemos cubierto 1,5 millones de familias que no pierdan su vivienda, 30.000 familias en la provincia de Mendoza. Modificamos en 3 oportunidades el Código Procesal Civil, que siempre lo hemos dicho, y ya tenemos solucionado el problema de vivienda con el Código Procesal Civil, en la cual estamos amparando a todos los créditos hipotecarios, como así también a los créditos de las pequeñas y medianas empresas que ponen en garantía su finca o sus casas para levantar la cosecha y después son rematados. Bueno, ahora hemos protegido a las pequeñas y medianas empresas, inclusive protegimos a la gente que está en discapacidad. Desgraciadamente son luchas que se comienzan desde el 2001 a la fecha y nunca se terminan, porque realmente parece ser que nuestra eterna lucha va a ser con las hipotecas o con los créditos hipotecarios, porque no hay razón en la cual se trabaje por el derecho a la vivienda digna, menos en estos momentos porque están parados. Mendoza tiene un déficit de 400.000 viviendas. Tenemos terreno, tenemos toda la materia prima, pero no se hacen casas. Los créditos hipotecarios son altísimos y el sistema financiero nunca fue acomodado en ese sentido. La usura y el analtocismo ha estado presente permanentemente. En ese sentido, hemos cubierto todas las cosas para que la gente no pierda su vivienda, y mucho menos donde se construye la familia y el derecho constitucional que cada uno tiene, y más allá del derecho constitucional, el derecho humano, cosa que tendría que prevalecer en todo sentido. Tenemos herramientas con mucha lucha y volvieron a caer otra gente que estamos con una media sanción de los créditos UVA, con créditos que otorgaron con otra gestión, que están muy apegados al sistema financiero, y nuestro gobierno parece que no quiere que la gente pueda tener su vivienda. Entonces seguimos en lucha, seguimos trabajando, y eso nos ha llevado a nosotros de tener un reconocimiento legislativo y un reconocimiento hace muy poco, ya es el 5.º premio que nos dan los
periodistas independientes de acá, por el esfuerzo y el trabajo que venimos realizando y seguiremos adelante. La lucha que se pierde es aquella que se abandona, el lema nuestro. Acá no se trata de no querer pagar, sino que se trata de pagar de acuerdo a los ingresos que tienen hoy por hoy la gente. En ese sentido, tengo la enorme alegría y la enorme perseverancia de seguir trabajando por la vivienda, el medio ambiente y el urbanismo y todos los derechos internacionales y todos los derechos del ser humano. Es el valor indudablemente donde se tejen todos los trabajos morales, prácticos y donde está el techo donde se cultiva la dignidad de cada una de las personas. En eso estamos trabajando, seguimos apoyando, hemos creado un fideicomiso que ya se termina ahora, para el rescate de 138 créditos más y estamos trabajando inclusive para una fundación probable con recursos propios venidos afuera para empezar a entregar viviendas de trabajo directamente por ayuda mutua. Eso lo hemos hecho ya en una oportunidad, pero el ver que las políticas no son las mejores en este momento, entonces nosotros tenemos que proporcionar el derecho de defensa, el derecho de que la gente viva con dignidad. La dignidad es lo único que puede perder una persona y mucho más allá cuando está perdiendo el valor esencial de una causa, que es la vivienda. No bajaremos los brazos de nuestro movimiento, seguimos adelante, estamos contentos por todos los logros, porque todas las leyes que hemos sacado hasta ahora son por unanimidad y eso es bueno. Sacar leyes que dentro de todo han comprendido los tres poderes dentro del lugar de la provincia que estamos viviendo. Ahora, la ley de créditos UVA tiene media sanción en el Congreso de la Nación y no hay miras que se pueda llegar a lograr a trabajarla, pero seguiremos insistiendo. Agradezco desde ya a la Alianza Internacional, Antena Sur, FEDEVI y Modevifa que estamos trabajando en conjunto con esta problemática, que no es solamente ahora, es una problemática a nivel nacional y hoy por hoy estamos en ese sentido trabajando en la lucha. No vamos a perder el objetivo y no vamos a perder realmente el estado que encontramos para seguir adelante. Quiero que sepan que sí se puede. Se puede con la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo y no bajar los brazos. Nuestra ONG no recibe ningún dinero de nada, solamente se hace con la voluntad y el esfuerzo de cada uno de los que protegemos. Así que le agradezco infinitamente en esta maratón de que estar presentes y seguir adelante con la lucha. La lucha que se pierde es aquella que no se da. Un abrazo grande y seguimos adelante y estamos en condiciones de brindarle todo el apoyo y los instrumentos que nosotros hemos utilizado para que sean implementados o lo necesiten y están en entera disposición desde Modevifa. Un abrazo fraterno para cada uno y en solidaridad para todos los miembros de esta maratón y en especial a Chechar y a toda la gente que está dentro de Habitar Argentina, de la Alianza Internacional. Un gran abrazo y quedo a su entera disposición. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much, Ernesto, for this testimony from Argentina. But we remain in Argentina because the next presenter from the Cátedra de Ingeniería Comunitaria is Maria Eva Kostovitis. Yeah, she's online. Okay, good to see you. Muy buenos días, muy buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es María Eva Kousovitis, coordino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires y formo parte de una organización social territorial que es el Frente Salvador Herrera de la CTA Capital.
voy a compartir una breve presentación que un poco sintetiza las profundas desigualdades que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Esta presentación tiene que ver con el rol, entre comillas, de la técnica en las estrategias de desalojo que en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, lleva adelante el gobierno de la ciudad. La realidad es que Buenos Aires es una ciudad en disputa, sin duda a nivel global, la disputa entre el derecho a la ciudad y el extractivismo urbano nos interpela, entre otras cosas, a pensar nuevas formas de habitar nuestras ciudades. En el caso de Argentina, el 92% de nuestra población habita ciudades, por eso es que el debate de nuevas urbanidades, de nuevas formas de habitar nuestras ciudades, es clave en la construcción de ciudadanía y comunidad. En los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados, pero esos 10 millones de metros cuadrados solo fueron accesibles para el 5% de la población más rica. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires la construcción no se detiene si tenemos entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas, viviendas suntuosas que no están en venta, que no están en alquiler y que son solamente el resultado de mecanismos de lavado de dinero, de actividades en general ilícitas o extractivas? Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, 500.000 porteños y porteñas están en situación extrema de emergencia habitacional, habitan en condiciones extremas de hacinamiento, están en situación de calle, viven en villas o asentamientos sin acceso a los servicios más básicos como es el agua potable o directamente no pueden pagar el alquiler de la vivienda que ocupan. Yo quería traer el caso de un barrio popular, el barrio Rodrigo Bueno. Este barrio se encuentra junto a los suntuosos rascacielos del conocido barrio de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Y en esta imagen vemos claramente ese brutal contraste. Este es un barrio de 4 manzanas, es un barrio en donde viven más de 1000 familias, tiene una larga historia en la ciudad, sus orígenes tienen más de 40 años y la verdad es que siempre estuvo amenazado por el poder inmobiliario porque este barrio era un obstáculo para poder extender hacia el sur las construcciones suntuosas de Puerto Madero. Este barrio, además, se encuentra al lado de un mega emprendimiento inmobiliario que se llama Costa Urbana, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere llevar adelante junto con uno de los mayores grupos inmobiliarios financieros de nuestra región y globales, que es el grupo IRSA. Acá podemos ver algunos datos que corresponden al barrio Rodrigo Bueno, pero me parecía más interesante mostrarles esta imagen. Ese predio que ustedes ven en color verde, en realidad hoy es un gran humedal, es un gran pulmón verde, y es ahí donde el gobierno, junto a este grupo inmobiliario financiero, quiere construir una especie de Dubái Argentina, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno. Esto es lo que el gobierno y este grupo inmobiliario financiero quieren construir al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, en donde hoy tenemos, insisto, uno de los pulmones verdes y uno de los pocos humedales que aún la ciudad conserva. ¿Qué sucedió en este barrio Rodrigo Bueno, en donde viven aproximadamente 1000 familias? Bueno, la organización del barrio logró que finalmente en el año 2017 se sancione una ley para reurbanizar el barrio. Y si bien la ley establecía con claridad que los habitantes del barrio tenían que participar y tenían que poder decidir respecto al proceso de urbanización del barrio, lo cierto es que el gobierno limitó todas las instancias participativas. En este barrio tuvieron lugar relocalizaciones forzosas, contratos con cláusulas totalmente abusivas para las familias que se mudaron a las nuevas viviendas construidas por el gobierno. Familias que fueron relocalizadas de sus viviendas y que hace años están esperando una solución habitacional hacinadas en piezas de hoteles. Esto es un mapa que muestra las 4 manzanas del barrio histórico y luego las nuevas viviendas construidas a las que fueron relocalizadas muchas familias
insisto, relocalizadas muchas veces de manera forzosa y además obligadas a firmar contratos con cláusulas sumamente abusivas. Ahora bien, el gobierno lo que quería era poder ocultar el barrio de lo que va a ser ese mega emprendimiento inmobiliario, esa Dubái Argentina que se llama Costa Urbana. Y para poder ocultar al barrio de ese mega emprendimiento inmobiliario, encontró una serie de tecnicismos para llevar adelante la tarea de expulsión. ¿Cuál fue el primer tecnicismo que encontró? El concepto bajo cota. El gobierno le planteó al barrio que iba a demoler y relocalizar todas las familias cuyas viviendas estuvieran por debajo de la cota 15,845, un número absolutamente arbitrario y que no respondía a ningún estudio técnico serio. La verdad es que decenas de viviendas fueron demolidas, decenas de familias fueron relocalizadas y hasta el día de hoy, como les contaba hace un rato, continúan en piezas de hoteles en condiciones extremas de hacinamiento, esperando la solución habitacional definitiva que le corresponde. Por supuesto que este criterio de relocalización de viviendas que están bajo determinada cota es un criterio reduccionista, que si se hubiera aplicado, por ejemplo, en ciudades como Holanda, hubieran terminado, ¿sí?, con ciudades como Holanda o con buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Existen muchas alternativas para poder proteger viviendas que se encuentran por debajo de determinada cota de inundación. La solución no es demolerlas. El segundo tecnicismo consistió en construir lo que llamaron un borde costero. Ese borde costero está entre el mega emprendimiento Costa Urbana y el barrio. El gobierno les dijo a las familias que ese borde costero era necesario para poder llevar al barrio infraestructura, agua, cloaca, tendidos eléctricos. Lo cierto es que para construir ese borde costero, una vez más, ¿sí?, fueron demolidas decenas de viviendas y decenas de familias fueron relocalizadas. Lo cierto es que hoy el borde costero está construido y las familias siguen sin acceder formalmente a los servicios más básicos. El tercer mecanismo tuvo que ver con el tipo de metodología constructiva. Para construir el borde costero, el gobierno utilizó todo tipo de maquinaria pesada, grúas, piloteras, retroexcavadoras, hormigoneras. La acción dinámica de esta maquinaria en un suelo de relleno ganado al río con muy baja resistencia, lo que generó fue asentamientos diferenciales del suelo, vibraciones continuas similares a la acción del sismo y, por supuesto, el colapso de las viviendas que habían quedado en pie, luego de las que fueron demolidas por estar bajo cota y luego de las que fueron demolidas por estar en el borde costero. La realidad es que las viviendas que sobrevivieron al bajo cota, que sobrevivieron a el borde costero, fueron sometidas a todo tipo de vibraciones. Los pisos temblaban, los objetos se caían, los vasos de las estanterías chocaban unos con otros, las familias fueron expuestas a una especie de sismo continuo que por supuesto generó un estrés altísimo en las familias, sino que además dejó en ruinas a la mayoría de las viviendas del barrio histórico. La realidad es que cotidianamente y durante más de un año las familias se colocaban delante de estas inmensas máquinas para frenar el avance de la obra y proteger de esta forma a sus viviendas. Junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria logramos, y junto con la organización del barrio, que el gobierno de la ciudad contrate a un ingeniero civil especialista en estructuras. El informe que hizo este técnico, contratado por el propio gobierno, fue contundente. Si había vibraciones, había que modificar la metodología de trabajo adoptada. El gobierno ignoró el informe y el resultado son algunas de las imágenes que ustedes ven acá. Paredes rajadas, pisos hundidos, desprendimiento de suelos. Como conclusión, y ya para terminar, durante el año pasado las familias se organizaron junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y la organización del barrio, relevamos las condiciones habitacionales y estructurales de más de 30 viviendas afectadas por las obras realizadas con el gobierno.
Con esos informes técnicos y con el apoyo de la universidad, muchas familias recurrieron a la justicia para exigir la reconstrucción de sus viviendas y actualmente estas familias continúan organizadas peleando por sus viviendas y por el derecho a habitar el barrio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá mi presentación. Thank you, Maria Eva. Very interesting case, and also almost relatively successful, if I well understand, because this resistance is ongoing. Can you hear me, or? Yeah? Can you hear me? Or can you? Yeah. Yes, I was commenting that this case is kind of successful, right? Because in a sense, the resistance is going on and the plan, the complete project has been stopped to a certain extent. Are you optimistic about the next steps, let's say, the case before the court in particular? Sí, la realidad es que este barrio es una síntesis de lo que implica organizarse y luchar por el derecho a la vivienda. Es un barrio que históricamente estuvo amenazado por el poder inmobiliario, porque justamente este barrio impedía la prolongación del modelo de construcción suntuosa de rascacielos en la ciudad de Buenos Aires. La organización permitió que en este barrio se lograra una ley para urbanizarlo. Sin embargo, el gobierno utilizó todo tipo de tecnicismos, como yo les contaba, para poder demoler la mayor cantidad de viviendas y relocalizar a la mayor cantidad de familias. Las familias de todas maneras se organizaron, llegaron a la universidad y defendieron sus viviendas. Pero acá podemos ver cómo la utilización de, entre comillas, algunos tecnicismos permitió el desalojo forzado de muchísimas de esas familias que todavía hoy continúan esperando una solución habitacional definitiva como la ley les garantiza. Nosotros seguimos trabajando en ese barrio, seguimos acompañando a las familias, acompañándolas en todas las instancias de reclamo, en la justicia, frente al gobierno, y la verdad es que hemos tenido resultados interesantes porque hemos podido lograr la demolición de muchas de esas viviendas. Por supuesto, nos queda una gran tarea por delante. Yeah, good. Another evidence that if a community is, let's say, strong enough and use some form of solidarity, some resistance, some form of resistance to these, trends can also be successful eventually. And also with the help of people like you, the cathedra, and other stakeholders. That's very interesting and very, refreshing in a sense. Okay, thank you very much. Now Muchísimas gracias y felicitaciones por la organización de este gran evento. Un abrazo especial a César, ¿no? Y a todo el equipo y a todas las organizaciones. Muchísimas gracias. Thank you, Maria Eva. And now, again, we remain in Argentina. Argentina is providing many contributions also this year. Mujeres por la Boca, Mariana Patricia Oliva, that they presented a video that hopefully we should be able to screen now. Okay.
derecho a una vida adecuada y la vivienda es clave. Tiene que tener un techo seguro. Okay. I know that Mariana is also online. Thank you for the video, first of all. Maybe technically was not perfect. If you want to make some comments and maybe contextualize the case of La Boca that this video was picturing. Briefly. Beh, però la traduzione. Mariana, could you understand me? Yeah. Sí, un poquito. Can you follow the translation or necesita mi traducción? Si podés habilitar la traducción para que sea más Allora, directo. chiedi tu. Mariana, chao, soy César Ottolini. Buenos días. Mira, ¿Qué tenemos un tal? problema, chao, tenemos un problema técnico con el video. Sí, exactamente. Mariana, ¿tú puedes hacer algún comentario sintético y luego vamos a mandar nuevamente tu video? Una introducción Más o menos rápida. queríamos, sí, habíamos intentado enfocar el video sobre la niñez o el impacto sobre la niñez que tienen los desalojos o la falta de políticas públicas para favorecer a las familias y personas más humildes del barrio de La Boca, que está atravesado por un proceso de gentrificación hace bastantes años. Y bueno, los desalojos se vienen dando en forma, tanto con formalidad por parte de la justicia, entre comillas, por incendios, y también en forma los desalojos que hay como silenciosos o silenciados, que son los que no llegan a desalojos formales, que es que la gente va migrando de a poco, las familias, porque al tener tantas situaciones en el barrio de desalojos, con situaciones muy graves, la gente misma se va yendo, va tratando de prever esa situación, pero no es apoyada por el Estado, por políticas públicas de previsión y con soluciones, otorgando soluciones de mediano plazo, otorgando soluciones seguras, ¿no? Que contemplen tanto lo que garantizan las leyes, la Constitución, los organismos, los tratados internacionales, como también dando una seguridad en la tendencia a mediano o largo plazo. Entonces, las personas y familias se ven obligadas a migrar a los cordones primero, sobre todo del conurbano, o a barrios cercanos para poder sostener los servicios o el acceso a la escolaridad o a la salud, hasta todo todo entre comillas, porque todos estos sistemas también están degradados en la zona, en el barrio. Se van vaciando las instituciones como de la salud o pocas vacantes en las escuelas. Entonces todo ese sistema de precariedad también hace que va expulsando a las clases populares. Y se va produciendo ese recambio poblacional, que estos lotes donde ha habido incendios o desalojos los compran o los adquieren otras personas o inversiones para desarrollo, sobre todo de galerías de arte, amparados en que se transformó el barrio hace años ya en el distrito de las artes.
y eso favorece directamente a los desarrolladores inmobiliarios para, sí, rezonificaron para generar negocios inmobiliarios para desarrollos de otro tipo, de otro orden, que albergará hoteles, galerías de arte, etcétera. Mientras tanto, quisimos este año enfocar con las compañeras, como las mujeres en general creemos y vemos que sostienen más este problema a raíz de tener a cargo mucho la responsabilidad de los cuidados de la familia. Elegimos el impacto que genera en los niños y trabajamos con los niños. Por eso están las voces de los niños y los murales que tienen que ver con mucho con la niñez en el barrio. Más o menos. Thank you. Thank you. Now we can maybe, try again everybody, with the and video. I want to welcome all of you to this launch. Sorry, we are trying to show the video, the previous video that was technically not good. Good afternoon. I'll be very brief. Much has been said. I just want to have one point about this report that we are giving today. It's about the climate vulnerability and risk assessment. One comment which I want to make is social and economic. Our informal settlements, majorly if you look at around Nyalenda, Manyata, Ubunga, and Masaria, remains highly susceptible to flood, to poor that are bearing the heaviest burden. Not because they are weak, but because the structural inequalities have left them with fewer resources and options. And therefore I want to conclude that climate change is not coming. It is here and is felt most deeply by those who have. Okay, apparently there are some technical issues connected with this file. Maybe now. Todos los niños tienen derecho a una vida adecuada y la vivienda es clave. Tiene que tener un techo seguro.
adecuada ayuda al desarrollo integral de los niños, físico, mental, espiritual y social. Tiene que tener baño, agua potable, cloaca, luz, amor y comprensión. Derecho a una vivienda digna. Nos tienen que proteger físicamente. Derecho a vivir tranquilo sin miedo a ser desalojados. Derecho a la identidad cultural. Derecho a una vivienda digna. Una vivienda adecuada ayuda al desarrollo integral de los niños. Derecho a la identidad cultural. Otra vez, otro derecho. Derecho a vivir tranquilos sin miedo a ser desalojado. Derecho a una vivienda digna. Raya al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí
está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sabor. Suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Bello. Oh, wonderful. Very beautiful images and dramatic also. Thank you very much, Mariana. Wonderful video. It was worth trying. Okay, so another history of solidarity, I think, with Vecinos Unidos del Sector 4 de la traza de la ex AU3. Susana Rodriguez has prepared for us a video. Arraigo y herencia, madres e hijas de la traza ex AU3 en la lucha continua por la vivienda digna. I don't know if Susana wants to say something. Yes? Maybe you can do it. Yes. Susana, ciao, soy Cesare. ¿Cómo va? Hola, César y buena. Bueno, La última vez nos vemos hace unos sí, la meses verdad que sí. Gracias en tu por casa. visitar acá, ya mi casa, usted ya conoce. Bueno, gracias al que me brindaron, que apoyaron esta ley mía, de todos los vecinos de la traza, que nos ayudó, que aportó a la gente de la legislatura, a los legisladores, que salga las 324 y acompañando esta ley nueva, la 6769. Agradecidísima a todos los que apoyaron esta lucha de tantos años, ¿no? Todavía sigo esperando mi vivienda, ¿no? Yo lo único que quiero lograr, el día de mañana que me hagan la casa, César, que sean ustedes los padrinos de esta casa el día que me lo hagan, todo el maratón, la alianza quiero que sea mi padrino de esta vivienda cuando vea yo mi casa, ¿no? De corazón le digo. De corazón le estoy pidiendo, por favor, agradecidísima que nos acompañó esta lucha tantos años, que hoy mucha gente no está, ¿no? En este momento, no están más, se fueron sin ver su vivienda, se fueron sin ver su vivienda, y hoy por hoy esta lucha es igualdad para toda la vivienda social popular. Esta vivienda tiene que ser que no lo están implementando, en ningún momento están haciendo. Se hizo la ley, todo contento, pero en este momento nadie hace nada. Estamos varados con este tema, ¿no? Dijeron que iban a empezar a hacer la vivienda y no hicieron nada. Hay varios terrenos para hacer la vivienda para tantas familias que estamos de la U3, a partir de acá del sector 4 hasta Pompeya. Y no solo yo voy a hablar en general de Saavedra
hasta Pompeya. Y hay mucha solución, no hay, no hubo y no, continuamente se están lavándose las manos los legisladores, el gobierno de la ciudad, no interesa que vivamos en la ciudad, la gente de la U3, siendo que somos por la ley 324 beneficiarios y hoy por hoy hay más gente. Y duele mucho, me duele mucho porque hay mucha gente viviendo también en la calle, tanta gente que estuvieron bien y hoy uno ve, ¿no? Uno ve viviendo en la calle, eso es lo más triste que me pone, muchas familias viviendo en la calle y eso es lo que más me duele. Muy agradecida a la alianza de tantos años que hemos ido a la reunión con Fedevi, acompañando los barrios populares que se dice ahora que antes nos decían las villas. Bueno, agradecidísima también a todos los compañeros que tuvieron que a Cristina, a Armando, a todos de la traza, los jóvenes que están aprendiendo a luchar, porque es para ellos también la vivienda, no solamente nosotros ya abrimos este camino de vuelta, ¿no? Y esperemos que no haga la vivienda para todo, para toda la familia social, popular. Siempre digo que nunca dije yo es para mí, no, es en general, para toda la gente que hoy necesita la vivienda. Agradezco totalmente al maratón que entré hace ya 2 años que estamos en el maratón, agradecidísimo a todos. Yo lo único que estoy pidiendo de acá, César, y el día de mañana que me haga acá, estoy en el lugar que estuvo usted en la reunión con nosotros, que si el día que me ilumine, le ilumine al gobierno, me haga la vivienda, yo quiero que ustedes sean padrino de este terreno, de esta casa el día de mañana para yo vivir feliz y morir tranquila. Porque hoy yo tengo 67 años y estoy enferma, me enfermo continuamente por la humedad, la lluvia. Usted conoció mi habitación, todo, César. Yo tengo vergüenza de decir, agradezco y yo sé que duele mucho, mucha gente estamos padeciendo de este gobierno que nos atropella totalmente. Y bueno, agradezco totalmente a todos y a los jóvenes empujándole que tiene que luchar, porque así solo no viene. Tenemos que estar continuamente, en general, unidos, todo enseñando a los jóvenes. Bueno, le agradezco mucho por este gesto que hicieron, que también salió esta ley rápido, porque si no, no saldría, no tendría dando vuelta otros 20 años más, 30 años más. 43 años cumplí, señor César, de la época del proceso. Cumplí 43 años ya, tengo 67 años. Cuando era joven entré en la época en Villa Crespo, en esos edificios que hemos pasado malos momentos. Yo sé que muchos compañeros han pasado malos momentos. En este momento no está también la compañera Blanquita. Acá estamos con Oscar. Los nietos. Y los nietos, tengo 15 nietos, imagínense, ya son grandes. Y estamos acá para allá durmiendo, cuando llueve nos entra toda la humedad, estamos enfermándonos. Así que mil gracias al maratón y mil gracias a todos ustedes que me entiendan y perdón mi gesto, mi forma. Susana, Quiero ver el video, por favor. muy, No, no hay mucho, pero... no, muy fuerte, gracias. Agradecemos tu testimonio porque son muchos años que están luchando y han logrado la XAU3. No es un algoritmo, ha sido un proyecto de autopista en el centro de la ciudad hecho por la dictadura. El proyecto fracasó, la gente sin techo ocupó muchísimo, entonces ahora el tema es la gente quiere regularizar. Han regularizado casi todo, estamos en la recta final. Yo he estado en una reunión en el mes de mayo pasado, exactamente en casa de Susana, había una reunión y
allá hay una ley provincial que va siendo aprobada e implementada. Entonces, Susana no está sola, seguramente no. No está solamente la Alianza Internacional de Habitantes, sino todos tus compañeros, tu comunidad, tu familia. Y vamos a lograr, seguramente vamos a lograr. Es un ejemplo, aunque ha sido una lucha y sigue siendo una lucha larga, pero creo que ahora estamos en la recta final. ¿De acuerdo? Sí. Espero ver otra vez venir en tu nueva casa próximamente. Si Dios quiere, y quiero que sean ustedes los padrinos de esta casa el día que me lo hagan. Que se haga un milagro, por Dios. Eso es lo único que pido. Que se haga un milagro de llegar, de tomar, como yo siempre soñé, de llegar de mi trabajo a tomar mate tranquilo, bañarme como duermen la gente social, la gente del barrio. Todo tiene su comodidad. En cambio, yo como puedo, tengo mi comodidad. Y dentro de todo, no me voy a renegar, pero soy feliz en esta lucha que tuvimos, ¿no? Agradezco a la Alianza, todos los que nos apoyaron en esta ley. Agradezco las 324, hoy por hoy no está nadie, pero agradezco de todo corazón las organizaciones que nos acompañó en esta lucha. Nosotros éramos 20 vecinos peleándonos cómo íbamos a hacer la 67-69 de la traza con los vecinos y vecinas. Todo, cada uno tenemos nuestra mochila. Agradezco. Vamos adelante. Oh, 56 votos Susana. resultan afirmativos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay el video. Ah, todavía sí. Adelante. El video. Con un total de 56 votos emitidos, resultan afirmativos 53, 0 negativos y 3 abstenciones. Queda aprobada la ley. Hola Maratón, espero encontrarnos otra vez de vuelta todos los vecinos y vecinas del Maratón, porque en realidad esto es una lucha continua de nuestra vivienda social popular. Le comento del año pasado que hicimos el Maratón, bueno, le comento que bueno, la ley salió y bueno, está ahí, se está trabajando la ley 67-69, por supuesto con la ley madre, eso nunca vamos a olvidar porque la ley madre siempre está. Y bueno, hubo mucho trabajo con todos los vecinos y vecinas, y bueno, y ahora el 14 de octubre se va a delegar, va a buscar delegados y veedores, y bueno, hay una elección para la traza. Y hoy por hoy agradezco a todos ustedes lo que nos dio una mano en como circunstancias de la vida, de nuestra lucha. Así que gracias al Maratón estamos en pie trabajando con los jóvenes, con pibes jóvenes que están acá, y bueno, nosotros acompañando a ellos para que sigan lo que es la lucha de la vivienda social popular. Buenos días, mundo. Primero les quiero contar del proceso que venimos atravesando desde hace 40 años. En la maratón del año pasado estuvo nuestra compañera Susana Rodríguez en búsqueda de que se promulgue la ley para por fin poner fin y dar una vivienda digna a los habitantes de la traza. Nosotros teníamos la ley 324 del año 2000, que muchos beneficiarios de la 324 fallecieron sin tener su vivienda digna. Se sancionó esta ley. En esta ley surgió del encuentro de vecinos que el Ejecutivo había presentado un proyecto de ley en 2023 y nosotros presentamos nuestro propio proyecto de los vecinos, el 507. Entre esos dos proyectos se dio un debate político en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de ahí surge la ley 67-69. Una vez que fue promulgada, vino la segunda discusión respecto a la reglamentación de esa ley para que ese beneficio sea un beneficio
de que además de poder acceder, se pueda hacer uso de ese beneficio y no pase como con la 324, donde muchos tuvieron la etiqueta del beneficio pero no pudieron hacer uso del beneficio. En función de esto, nos fuimos caminando la legislatura, hablando con los legisladores, hablando con distintos organismos, nos formamos, fuimos a visitar al Ministerio Público de la Defensa, fuimos a visitar a la Defensoría del Pueblo, fuimos a visitar a referentes que han estado en el tema para entender toda esta problemática que se generó con el transcurso de tantos años sin poder resolver. Entonces, nosotros defendemos tres cosas. Primero, tiene que ver con el acceso al beneficio, que no quede ningún vecino afuera. Entonces, en función de eso fue que discutimos los requisitos de acceso a la ley para poder cubrir a todos los vecinos que habitamos la traza desde hace más de 40 años. Nuestro segundo frente de batalla tiene que ver con la posibilidad de hacer uso del beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que estén dadas todas las condiciones económicas y jurídicas para que todos puedan comprar su vivienda digna. Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero sí poder comprarla, poder acceder a ese beneficio. La última cuestión que esto va a ser un proceso largo, que se reinicia con la promulgación y el decreto reglamentario de la ley 6769, pero se va a dar en etapas. La primera etapa busca dar el acceso al beneficio y que el beneficiario deje de ser beneficiario para ser adjudicatario y firmar las escrituras de su casa. Y después entra la etapa de los hijos de los beneficiarios que deberían haber tenido estabilidad habitacional si sus padres hubiesen tenido la escritura de la casa. Como no la tuvieron, hoy esos hijos acceden al desglose del beneficio de la 324. Todo por el incumplimiento con respecto a la 324. Ahora es por eso que el título de nuestra propuesta es Madres e Hijas de la Traza. Primero porque por una cuestión estadística, si se quiere, hay más representantes mujeres que varones en esta lucha. Tenemos varones, también los hay, pero lo que queremos resaltar con el título es, primero, por un lado, defender la lucha de quienes nos anteceden, Susana Rodríguez, Alicia Jaime, Jorge Acuña. Bueno, todos ellos sentaron un precedente y hoy son un respaldo que nos hizo formar una identidad de arraigo en el territorio. Una de las cosas más interesantes, la que se viene ahora, es que se vienen las elecciones de delegados titulares y suplentes el 14 de octubre. Esos delegados van a formar la Comisión de Control y Seguimiento junto con el presidente de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura y su vicepresidenta, y los presidentes de las juntas comunales que afectan a los territorios de la traza, que son 3, 4, 5 y 15. Nos vamos a sentar con ellos y vamos a ver el relevamiento de todos los inmuebles y todos los beneficiarios. ¿Para qué? Para que haya igualdad jurídica entre todos los vecinos de la traza. Además, solicitamos a la Alianza Internacional de Habitantes que sea veedora internacional en este proceso para el cumplimiento de la ley 6769 y nuestra representante en Argentina es Cristina Reinaldo. Ellos nos vienen acompañando hace años en esta lucha, pero como logramos meter en la ley que existe un artículo por el cual se crea esta comisión de control y seguimiento integrada por vecinos de la traza, también necesitamos el rol de veedor internacional, ya que la alianza, como bien sabemos,
cercanía y relato y reporta a Naciones Unidas por el tema de los derechos internacionales sobre una vivienda digna. Argentina tiene tratados que debe cumplir a nivel internacional y por eso es muy importante la presencia de ella en la Comisión de Control. Ahora, el 14 son las elecciones y cuando nos veamos les podemos contar más rápidamente cuestiones más particulares sobre el proceso. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y espero compartir también, escucharlos a ustedes y aprender de experiencias en otras partes del mundo. Muchas gracias. Hay un gran aplauso para su lucha. Todos están muy conmocionados y también solidarios. Ahora estamos esperando que intervenga Pamela Demes, a ver si logramos que entra. Si no, ¿quién hay? Cosme Vitor. Está arrivando, está llegando. ¿Ha llegado, Pamela? ¿Me está hablando, Pamela? ¿Puede? La presento. Es del sindicato de inquilinas e inquilinos, siempre de Argentina, pero de la provincia de Chubut. Entonces va a hablar del neoliberalismo salvaje y vivienda, es decir, la caracterización de la situación actual en relación al acceso a la vivienda de la población argentina en el actual contexto de políticas neoliberales, desde una perspectiva de género. Sí. Está llegando. Entonces ya el nombre sindicato de inquilinas, inquilinos, trabajadoras, trabajadores. Está bien enmarcado el tema de género, tomando en cuenta que sólidamente son las mujeres que encabezan la lucha, en particular la lucha por el derecho a la vivienda. En el caso podemos a ver si... Pamela has some problems apparently, so it's not possible to talk to her. So my proposal would be, no? Buenas tardes. Ah, wonderful. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Hello, Pamela. Hello. You have the floor. Bien. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer por invitarnos una vez más a este gran evento mundial para aportar desde nuestra vivencia de los territorios del sur global lo que padecen las familias inquilinas para sostener un mínimo de calidad de vida. Nuestro tema o lo que nosotras queremos hoy compartir con todas y todos ustedes es cómo a partir de estos últimos 2 años de neoliberalismo explícito, salvaje, cruel, cómo se ha dado el acceso a la vivienda. Entonces, voy a ir relatando un poco lo que escribimos. En estos 2 años, con la derogación de la ley de alquileres y la sucesiva aplicación de políticas y estrategias neoliberales de achicamiento del Estado y retroceso de derechos, con la eliminación del Ministerio del Interior y Obra Pública y Vivienda, el deslinde de responsabilidades nacionales sobre el Instituto Nacional del Agua,
la fusión de entes reguladores de gas y electricidad, la disolución de 29 fondos fiduciarios relacionados con diferentes sectores, entre ellos el programa Procrear, que fue muy importante para la construcción de viviendas, con otros gobiernos, por supuesto. El Fondo de Integración Sociourbano, que fue muy importante, sectores muy urbanizados del país, en FISU, más conocido como FISU, la eliminación de la obra pública como norte del progreso de las ciudades, los sucesivos desalojo. Connection is no good. Maybe it's the local connection that is not, yeah. It's a pity. Okay, can we make another, another attempt? She must re-enter. Prepáralo. She's trying to enter or not? No. Okay. So we wait 1 minute. And in case she doesn't make it, we can move to the next presenter, who is from Brazil. Is Cosme already there or in the... Okay. And Cosme is not ready. And the next is Bertiria. Quelli che se ne fossero un po' di Socrates. According to the news, Cosme will be ready in 4 minutes, but not. Okay, so we. Bertiria, I see il Conam. Joao from Brazil, from Conam. Seems he's available. Are you? Okay, welcome. Welcome and thank you for joining us. So you have the floor. Good morning, buenas tardes, bom dia. Meu nome é João Pereira, eu sou da Conam. Eu queria expressar aqui o nosso pesar e a nossa contrariedade contra a violência que o Estado do Rio de Janeiro, que compõe o Brasil,
perpetrou contra a população periférica na sua investida na luta contra as drogas, que já virou uma atitude política que atinge a população periférica, que atinge a população, em sua maioria, jovem e afrodescendente, que moram em locais precarizados daquele estado. A política antidrogas, ela, na prática, ela tem a intenção do genocídio. Nessas localidades, nós temos um déficit de qualidade das habitações e nós estamos acompanhando, ao longo dessas últimas décadas, as organizações paramilitares assumindo o controle de construções de habitação em áreas informais, absolutamente precarizadas, impondo à população mais precariedade e mais dificuldade ao acesso à moradia. E convivendo com a violência, que é uma realidade hoje para os habitantes, para os moradores, especialmente das regiões periféricas, que é a maioria da nossa população. Então, portanto, hoje, o assunto violência urbana, ela convive de forma muito real e dramática com a questão da moradia. Queríamos pontuar e trazer aqui o nosso pesar, a nossa revolta contra a morte de 130 jovens sobre o discurso da contenção da política antidrogas. Nós sabemos no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, que essa luta contra as drogas, ela, na verdade, encobre um genocídio contra a população afrodescendente, e nós estamos agora com o protagonismo da extrema-direita, nós estamos assistindo a violência policial enquanto um projeto político para tentar desestabilizar o governo central, que adota uma política de coordenação das forças de segurança, de priorizar a inteligência para a contenção do crime organizado. Já os estados que são organizados pela extrema-direita promovem o morticídio como uma maneira de desestabilizar politicamente o governo nacional para viabilizar as ações do imperialismo americano, como aquelas que a gente tem assistido, lamentavelmente, na Venezuela. Tivemos aqui há pouco a companheira Elizabeth, e também as ameaças que estão sendo impetradas na Colômbia, lá o nosso companheiro Carlos. Então, portanto, trazer aqui essa denúncia, cada vez mais a moradia ela está sendo atravessada pela violência urbana, que muitas vezes é estabelecida pelas forças policiais do Estado, quando não das forças paramilitares, que nós aqui chamamos de milicianos. Portanto, era esse o informe que eu queria dar
e também parabenizar mais essa iniciativa da nossa organização dos habitantes mundial. Um grande abraço a todos e a todas. Thank you, João. Thank you also for reminding us. Abraço, César. Thank you. Thank you for reminding us the news of this week. Actually, the killings operated by the police or some paramilitary troops in Brazil, in Rio de Janeiro. Now we have Cosme again from Brazil available. He was in the Zoom meeting some seconds ago. From the União dos Antiguos, São Sebastião. Is going to reach us. Cosme Vitor. Sim. Hi. Sim, sim, sim. Olá, César. Olá. Olá, tudo bem? Primeiro, obrigado, né, por essa recepção. Vamos lá, César. Desculpa-me, tem uma companheira. Espera. Hay que saludar también al profesor Paulo De Stefani, que está Sim, coordenando. Paulo. Olá. Ô, Paulo, um minutito só, que tem uma companheira que vai entrar. Um minutito. Como que eu faço, César, para mandar o enlace para ela? Okay. And you Como also que eu have a faço, video. Paulo? Yeah. Pode falar. Posso falar, Paulo? Sim. Ô, Pode César, falar agora. preciso mandar o enlace para uma companheira minha, companheira. Como é que eu faço? Desculpa. ¿Cuántos minutos necesita? Si no tenemos otro que va a falar. Um segundo só, tu me mandar agora, eu mando, Paulo, para ela. Ten vídeo. Vamos a enviar. Sim, sim. Ok, vamos con el vídeo y luego, después, van a falar. Entre tanto, llega la compañera. Sim. Ok, perfecto. Era feriado de carnaval quando, naquele 19 de fevereiro de 2023, de madrugada, o temporal começou em São Sebastião, no litoral norte paulista. Olha isso, tá uma ponte! Foi uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Em poucas horas, a chuva de quase 700 milímetros causou deslizamentos de terra e, além de provocar a morte de 64 pessoas, deixou mais de 1.000 desabrigados. Todo mundo tem muito medo, não só aqui, como em outros bairros também. Tem medo, tem medo. As crianças, os adultos, todo mundo com medo. Porque a gente fala mudança, mas para mim é emergência climática. Né? Porque aqui já estamos em emergência. Né? O que temos aqui é isso, é emergência climática. A maioria das famílias que estavam em abrigos provisórios foi realocada para apartamentos da CDHU, em Baleia Verde e Maresias, bairros de São Sebastião. Apartamentos que foram entregues sem custo após a pressão da Defensoria Pública, mas apesar de 704 unidades prontas, nem todas ainda estão ocupadas. Parte dele foi ocupado com pessoas que residiam na Vila do Saí, né? Então mais de 4 blocos desse apartamento já estão ali quase com capacidade total preenchida. E há um outro lado, né, desse condomínio também que ainda falta ser ocupado. Tá? O que a gente teve de notícias recentes, né, em visitas técnicas e acompanhamento também por meio da CDHU, é de que esses imóveis que ainda estão vazios estão sendo preenchidos com famílias que estão em outros bairros também, áreas de risco,
famílias essas que preencheram um cadastro lá no passado, né, para poder serem paulatinamente ali serem encaminhadas para esses imóveis. Então, o cenário é que os abrigamentos definitivos, né, foram entregues sem custo, mas nem todas as pessoas que estão em área de risco foram removidas. Ali é outra rachadura aí. Essa parede aqui, ó, desce água quando chove. Isso aqui é água quando chove aqui, ó. Aqui eu vivo sozinha com as crianças, 3. Tem uma de 12, uma de 10 e um de 14 anos. E dessa tragédia para cá não mudou nada. Tudo tá a mesma coisa. A CDHU só teve aqui no dia 19 de fevereiro, quando teve aquela chuva, e depois não teve mais. Se que era para o engenheiro vir aqui, até hoje eu espero, e nada. Meu medo é eu estar dormindo e a casa desmoronar, né? Porque lá no fundo tem um quarto onde eu durmo com 2 meninas. As chuvas também afetaram a casa de Leonilde, que vive no bairro de Juqueí há 27 anos. Está uma área de risco, nunca foi ninguém lá, entendeu? Para ver. Isso que já foi lá, fala que eu tinha que sair de lá. Aí tinha que pagar não sei quantos anos de aluguel. Eu não tenho essas condições de pagar aluguel. E nessa daí eu tô. Aí quando chove eu tenho medo, né? Porque entra água dentro de casa. Entendeu? Não pode fazer nada. De acordo com o IBGE, em 2022, São Sebastião tinha 3.402 domicílios classificados em condições de alto risco ou médio risco. Mas depois da tragédia, esse número só cresceu. A Defensoria cobrou a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos e até agora a Prefeitura de São Sebastião não apresentou o novo documento. Além disso, o órgão aponta uma falta de transparência sobre as políticas de mitigação, gerando insegurança sobre os próximos passos. É importantíssimo que esse documento fosse atualizado para que a gente pudesse, inclusive, ter as estratégias de planejamento futuro, né, tanto de obras, de contenção, quanto mesmo de retirada das famílias por áreas prioritárias, né? Mas esse documento ainda não foi atualizado, né? Sabe que ele está em processo de atualização, mas ainda não foi finalizado até os dias atuais. A gente sempre se pergunta o que é área de risco, né? Porque, no entanto, do outro lado aconteceu a mesma coisa que aqui, e lá não teve CDHU, lá não foi nada, né? Não teve praquinha para dizer, vocês têm que sair. Qual outro lado você fala? Eu falo lá do outro lado, né? Na Maria Caetano, né? Como diz o meu amigo, sempre fala isso, aqui é área de risco e lá era de rico, né? Então, por isso que não teve isso. Eu não sei dizer o que é área de risco. Eu sei, assim, que eles tinham que fazer uma obra que incluísse a gente, né? Mas, no entanto, ainda está, assim, indeciso. Quem é que vai? Quem é que vai sair daqui, né? E, claro que jamais nós, como movimento, não quer que ninguém corra risco, né? Parte das obras de contenção, drenagem e escoamento da água está finalizada em algumas áreas, principalmente na Vila do Saí, bairro mais afetado pela tragédia. Mas outro problema, segundo moradores, é que essas obras também afetaram casas que antes não tinham sido atingidas pelas chuvas. A minha casa foi engolida, vocês podem depois analisar, foi engolida pelas obras. Eu tenho um papel que comprova qualquer dano na casa, eles indenizavam, e isso não acontece. Infelizmente, a gente só vê descaso e mentira aqui, e nada resolvido. Já em Boiçucanga, bairro vizinho da Vila do Saí, a comunidade denuncia que a estrada Beira-Rio, que corta o bairro e é essencial para a prestação de serviços e locomoção dos moradores, está há 2 anos sem previsão de reconstrução. Isso aqui é uma área de escape, né? Que aí descongestiona lá. Lá é horrível para andar, os caras não tomam providência. A gente está sem rua tem 2 anos. Tem 2 anos que se eu quiser fazer qualquer coisa, né? Se eu não for andando de bicicleta, eu tenho que andar 2,5 km para chegar na rodoviária. 2 anos depois da tragédia, São Sebastião ainda carrega as marcas de um desastre anunciado. Mas a luta por moradia digna, indenizações e um plano de contingência eficiente segue e seguirá firme, segundo a população da região, que reforça a cobrança ao poder público. A gente precisa de ter constantes
eventos, ações de educação em direitos, reforçar e validar a ação da comunidade para que essa luta ela não morra ali com a tragédia, né? É importante que a gente consiga continuar exigindo, né, dos poderes públicos a implementação de políticas públicas essenciais, né, não só para aqui para São Sebastião, mas para todos os municípios que sofrem, em geral, aqui no estado de São Paulo, com as questões climáticas. Bastano poche bustine. Então, isso foi um pouco, né, a tragédia em si, o início, o meio, e agora a gente está no meio de uma disputa além de ser de narrativa, nós estamos numa disputa de obra. O conceito que fizeram nessas encostas altamente impactadas, entendeu? Foi o conceito de concretar todas as encostas e sem tirar em conta as famílias que estão lá. As famílias que estão nesses territórios são cerca de 46 territórios impactados, e essas famílias continuam morando embaixo desses muros, das barragens muito altas. Então, baseado nisso, a gente vem, né, esses 2 anos a gente vem catalogando, a gente vem fazendo uma discussão com os comunitários, para entender um pouco, entendeu, a sua necessidade. E nós fizemos uma pesquisa comunitária aonde o principal foi, pós-tragédia, primeiro, o abandono pelo Estado das famílias. Segundo, a falta de transparência, tanto na captação de fundos e tanto na distribuição de fundos. Terceiro, a falta de transparências em audiências e consultas públicas, aonde as famílias não foram consultadas, não souberam nem como foi feito essas obras aí. E a quarta, nós estamos agora, nesse último período, falando sobre direito. O Ministério Público, através do doutor Alfredo, fez uma, um- uma, uma discussão e implementou na justiça brasileira um mandato que obrigue a prefeitura a fazer a tal de REURB. REURB é o que chama aqui no Brasil de REURB, é uma obrigação de legalização. Essas famílias que moram em área de risco, eles vão ter que ter, primeiro, uma avaliação de seu imóvel, segundo, uma indenização justa, e terceiro, um plano de realocação. Baseado nisso, entendeu? Se eles não fizerem nenhum dos 3 Rs, eles não vão poder estar tirando as pessoas. O que está ocorrendo? Ocorrendo que eles estão alegando que todo mundo que mora nesses espaços, nessas casas, são ligados ao narcotráfico. E com isso, consegue que a polícia venha e faça demolição. Essa é uma atitude, essa é uma iniciativa que esconde, entendeu, o verdadeiro motivo de não ter um planejamento. Então, baseando nisso, foi feita uma cartilha sobre direito, foi feita assembleias populares sobre o direito das pessoas, e agora a gente está caminhando para a COP30, onde a gente vai estar agora, a partir daqui a 10 dias, a gente vai estar em Belém, ampliando essa denúncia e pedindo, né, os apoios internacionais. O que nós precisamos de fato na cidade litorânea, especificamente em São Sebastião, no Saí? A gente precisa de um apoio para fazer uma verificações nessas áreas. A gente precisa de um apoio de força política internacional e nacional para a gente fazer um plano de contingência aonde cada um bairro desse faça uma adaptação climática, sabe, entendeu? Como lidar com os adventos extremos, entendeu? Que está ocorrendo, que já ocorreu e vai ocorrer. Então, principalmente, é nesse aspecto que a gente está
indo para a COP30 para denunciar o descaso, denunciar a falta de política, porque isso significa um plano de contingência vai estar indicando as áreas que vai ser impactadas de forma drástica. Até o mês passado, a gente tinha isso muito vagamente. E hoje, o governo brasileiro comprou um computador, e esse computador é um dos mais modernos. Eles podem, entendeu? Precisar, com questão de horas, os locais aonde vai ocorrer as grandes tempestades. Então, com isso, a gente vai ter que o próximo desafio é preparar essas cidades, tanto no Brasil e mundialmente, como enfrentar os adventos climáticos. E isso custa dinheiro, isso custa esforço político, isso custa principalmente, companheiros, a gente está lutando contra o negacionismo. O negacionismo que diz, né? Os Estados Unidos tem Trump, né? Que diz que tudo é mentira, que tudo é invenção, né? Entendeu? Os direitos das pessoas é colocado como uma invenção, como uma coisa além da imaginação popular. Então, nós estamos enfrentando isso aqui no Brasil, principalmente nos últimos períodos, o companheiro da Conan falou isso. Anteontem, o mundo acompanhou estarrecido, né? Aquele massacre que houve aqui nas comunidades do Rio. O pessoal lá da favela do Moinho está sofrendo um massacre para desocupar um espaço, que no espaço onde é moradia, em vez de ser legalizado para fazer moradia digna, vai ser limpo das pessoas, uma gentrificação, para colocar um jardim que é para harmonizar com a política higienista do governo do Estado de São Paulo, que é o senhor Tarcísio e o senhor Nunes. Então, a gente aqui está sofrendo muito com esse cerco interior da extrema-direita, que tem prazer em pisar em lama de sangue, como foi aqui na favela, quando foi lá no Complexo do Alemão e está sendo. Nós agora, inclusive, à tarde hoje, a gente vai estar fazendo um ato aqui no Brasil para contra o feminicídio, contra a violência de periférico. A gente queria, César, e deixar um pouco a dona Rose, que é lá do Saí, é uma das vítimas. Dona Rose, fala um pouco. Yeah. Okay. Ela não Thank you, conseguiu entrar, Paulo? Yeah, thank you. Thank you, Pa. Yes. Is it there? Oh, Bacteria? No, is another person. What's the name of your César, ¿Cómo tem se llama uma cómo se llama la compañera que va a llegar? Rose, Rosie? nega Rose. ¿Ha entrado Rosy? No, Todavía no, parece que no. we can't Não see her. aparece? No aparece. ¿Qué pasa? César, tem uma. Eu passei também uma. Tem agora algumas fotos, tem um tempo para passar as fotos para ilustrarmos? Ba- Não. Gli lasciamo un po' di tempo. César, eu agradeço. Si no llega la compañera, habla tú, por favor. Sim, hablo todo, sim. Eu sim, quero sim. também, né, César, agradecer principalmente, né, o seu apoio, né? Que com isso a gente conseguiu lá na cidade de Ubatuba, em São Sebastião, em Ubatuba, São Paulo, a gente conseguiu, né? Reverter um despejo violentíssimo, de qual César foi uma das pessoas que nos ajudou nessa articulação junto ao governo brasileiro. Conseguimos reverter esse despejo violentíssimo e hoje, César, a gente está comemorando o início da obra, né, de 150 moradias para essas pessoas, que a principal vitória, certo? Que aqui no Brasil não é normal, aqui no Brasil não é normal os prédios ter, né, piscina,
Não é normal os prédios ter churrasqueira, não é normal o prédio ter, você entendeu, uma biblioteca. E foi através da nossa luta, através da nossa parceria nacional e internacional, e nós conseguimos, né, ter esse apoio que foi fundamental, né? E agora nós estamos avançando um pouco mais, né? Em nível de campanha despejo zero, a gente está avançando, entendeu? A gente está avançando na discussão, nós vamos criar um GT de conflitos climáticos, aonde nós vamos mapear todas, entendeu? Essas famílias que foram impactadas. Começamos em 66, em 1966, em Caraguá, que é no litoral, e vamos estar terminando ou agora com as tragédias de São Sebastião e as tragédias, entendeu, de Porto Alegre. Então, nesse mapeamento, o que nós queremos de fato seria constatar violações dos direitos humanos, né, na época do clima, nas grandes tragédias climáticas. Nós queremos constatar, por exemplo, a comunidade do Bracuíra, por exemplo, que é uma comunidade quilombola, lá em Angras do Reis, no estado do Rio, aonde, entendeu, houve um advento climático, entendeu, severo, e as pessoas, aquele rio que não existia, entendeu, era um pequeno córrego, o grande empresariado aproveitou, estão abaixando a calha do pequeno riacho, estão abrindo, e com isso possibilitar a entrada de lanchas de recreio para dentro dos igarapés, e do lado dos igarapés, eles estão proporcionando a criação de resorts e hotel de luxo. Então, essa que é a luta nossa, terão nos próximos períodos, né? Que a campanha possa, de fato, mapear, entendeu? Essa anomalia climática, que através da anomalia climática as pessoas estão se aproveitando, o grande empresariado. Para vocês terem uma ideia de que nós estamos falando, entendeu? Lá eu moro numa cidadezinha muito pequenininha, chamada Mendes, entendeu? Cerca de 20 mil habitantes. Lá também houve um advento climático em junho do ano passado, onde teve, né? Teve 2 óbitos de crianças, você entendeu? E com esse advento climático, o que fizeram? A mesma coisa que estão fazendo em várias partes do país nosso. Primeiro, a doação de Pix, sem controle social. Segundo, aquela comoção pela imprensa. E terceiro, os morros lá da cidade estão todos sendo impermeabilizados, mas nenhum leva em conta a situação do ser humano, das moradias do entorno, porque não há projeto para retirar esse povo. Ao contrário, há projetos, entendeu? Para aprimorar essa crise. Voltando, entendeu? Para as pessoas terem uma ideia de quando nós estamos falando, em São Sebastião, pós-tragédia, a solução do governo foi fazer casa num local inadequado. Aonde foi feito as casas entendeu, uma represa natural das águas da serra. A cultura milenar já indica, entendeu, que aquele local era impróprio para fazer as habitações populares, porque ali era cheia, sempre foi cheia e não tinha problema nenhum. Ao colocar os apartamentos, são cerca de 720 apartamentos, num lugar inadequado, causou 2 problemas. O primeiro problema, entendeu? Alagou todo o restante do bairro. São 2.500 famílias do bairro do lado que não sofria alagamento, começou a sofrer com alagamento. O segundo, a grande distância que foi feito o prédio da pista, porque não tem transporte público que passe em frente ao condomínio. Então, o que foi feito? Foi o seguinte: as pessoas têm que andar quase 1 quilômetro de distância, com compra, entendeu? Com carrinhos, com todo o empecilho. Foram colocados lá. O terceiro R, que está mais preocupante, apesar do curto prazo de menos de 1 ano
que foi feito o prédio, 1 ano e meio que foi feito os prédios entregue. Hoje tem um gravíssimo problema, o problema de, de água. As minas começou a brotar dentro dos condomínios. E dentro do condomínio também tem um outro problema, que foi, fizeram um muro dividindo, como o muro de Berlim, entendeu? Foi feito um muro dividindo uma comunidade mais precarizada da outra precarizada. Então tem uma dicotomia nessa aí. Um mais pobre e outro mais pobre ainda, e fizeram um muro dividindo as duas comunidades. Não há, dentro desse condomínio, nenhum estrutura. Aqui é comum no litoral as pessoas terem, entendeu, seus cachorros, seus animais de estimação. Lá não tem essa discussão. Lá não tem um local para reciclado, que a maioria das pessoas que moram nesse conjunto habitacional que foi feito, ele trabalha na praia, são sazonais, entendeu? Trabalha na praia. E o terceiro, entendeu? Então, eles andam muito de bicicleta devido à precariedade do transporte público. Eles andam muito de bicicleta. E lá não tem um bicicletário, lá não tem um aparelho nenhum. E o simples dentro desses conjuntos habitacional, que seria uma churrasqueira, lá não existe. Então, o que nós estamos discutindo, que foi pós-tragédia climática, a situação da população, primeiro, se deteriorou e deteriorou de forma assim, Disculpa, Cosme, ¿puede sim, intentar de sintetizar, sim, precisar y cerrar porque ya hay otros? Gracias, ¿eh? sim, Pero luego vamos a graças hablar. por. Então, estamos aqui. Eu quero agradecer primeiro, né? Desculpa a confusão aí, Paulo e César, No, que no, a gente no, está preparado para that's outro lá, okay. desculpa It's aí. okay. E a gente agradece muito, né? E ao César, só para sintetizar, eu fiquei muito sensibilizado com aquele companheiro que passou, aquela companheira, aonde bairros inteiros, entendeu? Foi acho que na África, né, que são demolidos o tempo inteiro, né? Eu quero me solidarizar com todos os casos dessas violências e de respeito aos direitos humanos. Muito obrigado, César, e muito obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Desculpa aí alguma coisa que não deu certo. Thank you, Cosme. Obrigado. Obrigado. Nos vemos pronto. Chao. Fuerza. Now we make an attempt to rescue Pamela. Maybe we can recover the connection with her. Pamela Demes from Argentina. Hola, Hola. Ô, aquí de dona nuevo. Rosa, não deu certo, não, dona Rosa. Deu tudo torto Well, aqui. Te contar. we still have Cosme on the background. Maybe 5 minutes. 5 minutos. Gracias. Adelante, adelante, Pamela. Bueno, vuelvo a Tiene agradecer. 5 minutos tiene. Vuelvo a agradecer por invitarnos una vez más a este gran evento mundial para aportar desde las vivencias de los territorios del subglobal lo que padecen las familias inquilinas en este momento de políticas neoliberales salvajes que disminuyen nuestra calidad de vida. En estos 2 años, con la desregulación de la ley la derogación de la ley de alquileres, y la sucesiva aplicación de políticas y estrategias neoliberales de achicamiento del Estado y retroceso en derechos como la eliminación del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, el deslinde de responsabilidades nacionales sobre el Instituto de Agua, la fusión entre entes reguladores de gas y electricidad, la disolución de 29 fondos fiduciarios relacionados con diferentes sectores, entre ellos el programa Procrear, que fue muy potente en otros gobiernos, el Fondo de Integración Socio-Urbano FISU, la eliminación de la obra pública como norte de progreso de las ciudades, los sucesivos desalojos en las comunidades originarias, tanto en las regiones patagónicas, acá nomás en la cordillera, como en el norte del país,
entre otras medidas que hacen al deterioro de la calidad de vida de miles de familias. En cuanto a lo social, la eliminación de pensiones por discapacidad y jubilaciones congeladas, sueldos sin paritarias que acompañen los aumentos de servicios básicos que son cotizados en dólares a partir de la política de quita de subsidios, entre otros aspectos. Asimismo, con una canasta básica de alimentos que en estos últimos 2 años del periodo de Javier Milei, en Chubut aumentó el 340% según el Observatorio Económico de la Universidad Nacional de la Patagonia, y los salarios no aumentaron en esos valores, ¿no? Esto plantea un panorama muy angustiante a nivel país, con la pérdida de cientos de trabajos registrados y el crecimiento del mercado del trabajo en aplicaciones multinacionales sin prestaciones sociales, donde además el capital es aportado por la persona trabajadora y no por quien extrae las ganancias. En Chubut se potencia todo este panorama con el cierre de las plantas de extracción de petróleo y el rebote en docenas de empresas tercerizadas relacionadas con esa fuente de trabajo. Además, este año la crisis del sector de la pesca, provocada por decisiones del gobierno nacional, frenó la reapertura del trabajo en mar y en tierra. Asimismo, buena parte de la provincia argentina comercializa el territorio desde el turismo, lo cual también tuvo una gran merma. En suma, en menos de 2 años, el saldo de personas desocupadas en la provincia de Chubut es más de 26.000 personas. Chubut es una provincia que produce energía eléctrica, gas y petróleo, pero los precios de los servicios están entre los más caros del país y, por ejemplo, el combustible subió más de 7 veces en 2 meses, en estos últimos 2 meses. Hoy la presión sobre las familias inquilinas se ha convertido en una condición estructural generada desde el mercado financiero por préstamos para poder sobrellevar el día a día de la vida familiar, endeudándonos para comprar alimentos, y por la violencia habitacional desde los sectores propietarios e inmobiliarias que desalojan a las familias por motivos infundados, y aún habiendo terminado el contrato de alquiler, estos sectores hostigan a las familias obligándolas a pagar sumas onerosas por gastos indebidamente imputados meses después de haber terminado el contrato de alquiler. Al acompañar a estas familias en sus situaciones de conflicto y en el vínculo de alquiler, nos encontramos con una gran mayoría de mujeres con hijas e hijos a cargo, en situaciones de no poder pagar el alquiler, ¿sí? Ser desalojadas de modo arbitrario, con contratos con cláusulas abusivas y hostigadas a pagar cargos luego de finalizado el contrato. Estos casos fueron todos llevados a la justicia hace varios meses y aún no se ha expedido la justicia. En contrapartida, crecen edificios deshabitados porque las familias inquilinas trabajadoras no podrían ni pagar el alquiler ni comprar por los altos costos de estos edificios, y el Estado municipal no solo aprueba estas megas construcciones, sino que no amplía la red de servicios básicos a los sectores periféricos de la ciudad. El Estado provincial no ejecuta nuevas viviendas acordes a la magnitud de la demanda de unidades habitacionales que hoy tienen las ciudades. Asimismo, la legislatura provincial no ha sesionado ni una sola vez para dar respaldo a las familias inquilinas de la provincia en estos 2 años. En conclusión, las personas mayores con jubilaciones de 390.000 pesos y canastas básicas totales de alimentos que el Instituto Nacional de Estadística y Censo confirma que rondan los 375.000 pesos para una sola persona,
Ese es el panorama. Y nos preguntamos, ¿cómo paga un alquiler una persona jubilada si le sobran 15.000 pesos en esta ajustada cuenta? ¿Cómo paga un alquiler una familia que ya está endeudada para poder comprar alimentos básicos si los servicios de luz, gas y agua aumentan sin techo? Los desalojos, el hacinamiento, las violencias habitacionales son variables de esta olla de presión que generan las políticas neoliberales y se traducen en extractivismos por despojo a estas familias, porque los pocos y esforzados ingresos económicos que las familias inquilinas pueden lograr se redirigen en impuestos, servicios y alquiler, restando calidad de vida y enriqueciendo al sector privado. Esta violencia habitacional de quienes, teniendo un mayor patrimonio, vulneran a la población con recursos escasos, desplazando y despojando a la población de derecho de habitar en forma estable y segura, alejándonos así del derecho al acceso a la vivienda, además de todos los derechos que ya nos niega el Estado Nacional con la quita de derechos básicos que estamos discutiendo en contextos de desinformación, manipulación, autoritarismo estatal y crueldad social. Les dejamos un saludo desde Chubut, todas las familias inquilinas y bueno, y estamos adelante agradecidos de este espacio. Thank you, Pamela. Thank you for this contribution. It's important to link these struggles for housing with democracy and participation and the possibility to, to use correct information when we discuss these issues. Thank you. Agradeciendo para la información correcta que permite de seguir luchando juntos. Now I think we have the chance of connecting again with the Centro de Integración Sociourbana, el CISUR de Argentina, because there was a contribution that we left aside the last time of technical issues. So I think is Rafael. Ahí estoy, Edu. No, yeah. Hello? Hola. Hola. Lila o Rafael. ¿Es Lila online? Hola, soy César. Buenas tardes. Tú tienes derecho de palabra, por favor. Hemos buscado. Yes, some issues last time, but also now. ¿Puedes oír? Hola, hola. ¿Estás? ¿Todavía está conectada? ¿Sí? Hola. Oh, bueno, chao. ¿Cómo va? Hablan. Tienes derecho de palabra, directamente. Tú te presentas. Hola. ¿Puedes oírme? ¿Oírnos? Hola. Hola. Sí, hola, hola. 1, 2, 3. No tiene audífono, no Hola. tiene... Hola, hola. Carlos. Now we did an attempt, but apparently it doesn't work. Okay, so I would say that now we can continue according to our, let's say, list of speakers. We are moving now to Colombia. Comité Ciudadano Barrio El Volador. Hola. No. No, sorry. Lila. Now I'm Hola. checking whether Carlos or Jaime are
connected. Carlos, maybe. ¿Me entiende? Aló, ¿me escuchan? Carlos, sí, sí, sí. Bueno, buenos días. ¿Tienes Desde cámara? Colombia, Ok, buenos días, buenas perfecto. tardes por allá. Buenas tardes. El actor ciudadano Alberto Lopera está en un viaje y está tratando de conectarse al sistema y ha tenido dificultades. Entonces, yo quedé de hacer algunos minutos a ver si él se conecta, pero no obstante me toca pues cumplir el, con la campaña mundial pues de la maratón, cero desalojos. En el barrio El Volador en la ciudad de Medellín se intervino desde el 2021, luego en el 2022 y luego en el 2023 para evitar que por las obras de la ampliación del metro de la ciudad de Medellín, una ampliación muy grande que abarca varias comunas y que empezaba precisamente en el sector de Caribe, donde está el barrio El Volador, un barrio de 40, 50 años, hecho por la propia comunidad, donde son en un 80% posesiones y en un 20% propiedades con registro en instrumentos públicos, es decir, con escritura. Y allí iban a poner los talleres del metro, que es un área enorme, los talleres de mantenimiento para la obra futura, que ya se está culminando en otro lugar. Entonces, con la acción popular, o sea, la acción constitucional que impetró la comunidad a través del actor popular Jaime Lopera, en primera instancia, en el 2022 a finales, dijo el juzgado administrativo 33 que no era procedente el amparo de los derechos colectivos de la comunidad. Entonces se apeló y ya en el 2023, a finales también, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió que sí era menester amparar los derechos colectivos de la comunidad del barrio El Balador. Por lo tanto, señaló varias decisiones para que no fueran, digamos, afectados en sus derechos de pobladores los residentes del barriecito. El barriecito está ubicado en medio de conjuntos residenciales de alto costo y hay un sector aledaño donde había una fábrica antigua de hilados, de paños, de sacos, que se liquidó a partir de la apertura económica de los años 90, ¿sí? Y entonces eso ya era propiedad del municipio y por lo tanto el juzgado ordenó que los talleres no se hacen en el barrio, que se hacen en el polígono de Everfit, o sea, unos terrenos ya totalmente desocupados para que cumpliera su función social ciudadana. Y se ampararon los derechos de los 300 familias del barrio El Volador. Y allí el actor popular Jaime Alberto Lopera Quintero había presentado pues la acción popular y ya se logró en algunas decisiones que no fuera desalojado el barrio, lo cual es un éxito muy grande para esta comunidad desamparada prácticamente y que llegamos en solidaridad al Comité Ciudadano, a la Acción Comunal y a un sindicato de vendedores con el cual hicimos alianza y se pudo, pues, digamos, hacer la expresión del caso con movilizaciones. En el Consejo Municipal participamos, en fin. Finalmente, de las 300 familias, solo 62 fueron fueron ya censadas para ser reubicadas, no directamente por el taller del metro,
sino por la ampliación de unas vías aledañas que además estaban ya en proyecto, ¿sí? Y estas 62 familias no son propiamente del barrio El Volador, sino que pertenecen a un barrio contiguo que se llama El Progreso, ¿sí? Y allá fue donde nació el Comité Ciudadano, pero acá nació la Alianza y nacieron las otras organizaciones. Entonces se hizo una unidad. Estas familias finalmente censadas para reubicación, el juez ordenó que tenían que hacer un programa de vivienda exclusivo para esas 62 familias previo el censo, para que pudieran constatar, digamos, los derechos de cada grupo familiar, de cada una de las viviendas. Eh, el volador se afectó en cuanto a negocios que había en la avenida, negocios de la gente. La política pública de protección a moradores también lo es de actividades sociales y económicas de la comunidad. Esa política pública fue una lucha tesonera de 5 años, donde participó activamente voceros de la Alianza y comités cívicos ciudadanos de la Alianza, y se aplicó por primera vez en el barrio El Volador. Se presentó la iniciativa antes de las decisiones judiciales en un evento que la Alianza eh, eh, participó en Santiago de Chile en octubre del 22. Y ya hoy podemos decir que con la solidaridad del apoyo, pero especialmente digamos, la lucha, la unidad de los habitantes, se logró pues el éxito, digámoslo, parcial, porque quedaron de 300 familias, 62 en procesos de reubicación, que algunos han avanzado, y la lucha ha sido porque les reconozcan un precio que sea lo más equivalente posible a precio del mercado, para que esas familias que aceptaron no la reubicación en un edificio o en un programa que ordenó el juzgado, sino que no acceden a eso, sino también a una indemnización. La lucha ha sido de subir cada 6 meses con la administración municipal un precio que se acerque lo más posible digamos, al valor de la especulación inmobiliaria que crearon en torno de todo este proyecto, porque con los valores iniciales era imposible acceder a ese mercado que dejaron para los buitres del capital financiero. Esa es la realidad. Sí, Ahora, muy claro. hay unas 2.000 afectaciones para posible desalojo en toda la línea del metro, pero ya no en El Volador, sino en San Germán y otros barrios que han tenido su propia lucha. Y allá también han logrado que se suba el precio, pero es una decisión de esas comunidades. Y se han visto afectadas, claro que sí, y porque en esos barrios van a hacer proyectos de renovación urbana, y ahí están los buitres del capital financiero nacional e internacional, ya con grandes diseños, vendiendo todos esos terrenos que van desocupando a punta de desalojos, ¿sí? Y bueno, y reubicaciones, porque la realidad es que en gran proporción, en un 60-70%, esas comunidades de 2.000 más o menos han aceptado la indemnización dentro del proceso Sí, sí. administrativo, ¿sí? Muy, muy Esa claro, es la Carlos. realidad de todas maneras, y que esta comunidad del Volador concretamente sí está muy agradecida con la solidaridad y apoyo de la Alianza Internacional de Habitantes y sus aliados. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Carlos. Hay Jaime también, yo Ok, creo, en este momento. ok. Jaime, me, digo, no dice. ¿Me oye? Bueno, Jaime, no, el micrófono. Jairo, buenos días. Prende el micrófono, por favor. Ya te hice Sí, una introducción. micrófono.
Ya, tiene que... no. Sube el volumen, por favor. No está conectado. El micrófono es abierto, pero no se oye. No. Eh, no, no. No oímos, no. No funciona. Sí, sí. Jaime, por favor, tendrías que salir del Zoom e entra otra vez. ¿De acuerdo? Gracias. Os esperamos un minutito, no más, por favor. Do an attempt to reconnect. Carlos, no me responden, hermano. Estoy metiendo y no me escuchan. Por favor. Jaime. ¿Sí me están escuchando ahí? Okay. Sí, funciona. ¿Ahí se me escucha? Sí, habla. Ah, bueno, perfecto. Jaime, por favor, solamente focus sobre tu viso. Perfecto, vean. No sé si me escuchan porque no los estoy escuchando absolutamente para nada, pero hago mi presentación. Por Mi nombre favor, es Jaime espera. Alberto Espera. representante legal del Comité Ciudadano. No te escuchamos, no, está Barrio Cerro demasiado Volador. rápido. Por favor, Jaime. ¿Sí se están escuchando? Sí, pero tiene que hablar un poco más despacio porque tu voz va a ser traducida en más idiomas. En los Perfecto. intérpretes, de acuerdo, pero por favor, otra cosa. Hablo más despacio. Como les Podemos decía, verte, tu amigo, mi nombre tu amigo se puede es Jaime Alberto. poner la cámara en tu viso. Ah, perfecto. Adelante, despacio, gracias. Bienvenido. No. Otro. Perfecto, así. Adelante. Escuchas por acá. Muy bien. Despacio, dai. Fuerza. Si escuchas por aquí. Sí, no, está bien, habla. Bueno, lo que pasa es que yo a ustedes verdaderamente los estoy escuchando muy poco, casi nada. O sea, no me llega el sonido de ustedes. Jaime, si tú hablas, nos escuchamos, podemos escuchar. Lo único, tendrías que hablar un poco despacio. Entonces, yo no los estoy escuchando bien. Por eso tengo que poner el celular en el oído porque no tengo buen volumen de allá. Pero entonces, si quieren, pues les puedo hacer la intervención si ustedes me están escuchando bien. Sí, estamos escuchando bien. Perfecto. Entonces, mi nombre es Jaime Alberto Lopera, representante legal del Comité Ciudadano Barrio El Volador y actor de la demanda contra los entes gubernamentales que llevan adelante el proceso del metro ligero de la 80, causando una cantidad de desalojos, muertes, inseguridad y están desplazando prácticamente a una comunidad que lleva más de 50, 70 años viviendo en ese punto. Es importante que se haya ganado una acción popular, muy importante porque hemos frenado muchas cosas, pero verdaderamente la sentencia en estos momentos, después de más de 28 meses, no
se ha cumplido en ninguna de sus puntos. Llevamos 5 acciones de desacato, pero aquí los entes de vigilancia y control parecen que están amangualados con los entes gubernamentales en contra del ciudadano del común, a los cuales deben de representar y defender. En la actualidad ofrecieron unas bonificaciones a algunos de los venteros ambulantes, pero la cantidad total de la gente afectada, que son más de 2.000 familias, no han sido todavía remuneradas en ningún concepto. A unos pocos les ofrecen 34 millones a entidades económicas activas, que son personas que generan 10, 15 empleos, o sea, no están ofertando nada. Y empresas que valen 4.000, 5.000 millones, les están dando 800, 1.000 millones y los están mandando a la quiebra, prácticamente acabando no solamente con la empresa, sino con las personas que viven ahí. Es de saber que las muertes certificadas hasta la fecha son 32 y los que hemos sido desplazados de allá, ya contamos más de 48 personas con familia entera, de las cuales algunos están en España, Estados Unidos o en cualquier otro lugar de Colombia, distinto a Medellín. Yo definitivamente tuve que salir de la ciudad, del barrio primero y ahora de la ciudad, porque sigo amenazado, pero sigo con el problema activo, porque busco que se haga cumplimiento de la acción popular que fue fallada. Gracias. Aproximadamente tenemos el 38% de las personas afectadas son niños y el 48% son adultos mayores hasta de 95 años, gente indefensa que ya no tienen posibilidad de rehacer sus vidas en ningún lugar y que la política pública dice que los deben de reubicar como beneficiarios del metro ligero de 80 en el sitio, como los primeros beneficiados, y no se ha cumplido tampoco. Entonces, sí, yo les agradezco a ustedes que me hayan tenido en cuenta. Lástima que no se haya logrado una comunicación nítida como yo quisiera, pero el interés es que sigamos trabajando por la comunidad desalojada de sus propiedades a nivel mundial y que a todos se les respeten sus debidos derechos, que es lo que estamos pidiendo desde Medellín, Colombia, a todas las entidades que tienen que ver con el metro ligero de la 80, de las cuales el 30% lo hace la ciudad de Medellín y el 70% la nación. Entonces nadie cumple y simplemente están comprando casas a 1.200.000 metros cuadrados y nos están ofertando metro cuadrado hasta 9 millones. Entonces, o sea, nos están diciendo vayan para la calle. Si alguna cosa, si hay una forma de comunicarme más con ustedes, yo se las agradecería, pero en estos momentos inclusive no los estoy viendo ni escuchando. Muchas gracias. Ok, gracias, Jaime. No sé si sí quedaron más bien No, enterados. ¿te escucha? Sí se me escuchó todo, pero yo hice un recorte somero porque la verdad que llevo 5 años en esta pelea con el metro ligero del 80 contra las ciudades del país y de la ciudad de Medellín. Entonces, son muchos los problemas que tenemos y que los tengo grabados, pero en este corto tiempo hago un sondeo
de lo que es más importante, seguimos sin que se nos cumpla la política pública de protección a moradores y actividades económicas que dicen que tenemos que ser remunerados, reubicados en igual o mejores condiciones. Ninguno, absolutamente ninguno, ha recibido la atención de la política pública de protección a moradores, no se le ha aplicado a ninguno que haya quedado en igual o mejores condiciones, todos en peores condiciones. Personas de una propiedad de 2.500 millones les están dando 700 millones. Entonces están defraudándolos en más de un 60-70%. Entonces, sí es un problema grave a nivel mundial que queremos que se enteren y si pueden hacer algo por toda esta comunidad, estaríamos agradecidos. Cualquier comunicación me pueden llamar porque yo acá simplemente estoy hablando, pero no los estoy escuchando absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, muy claro. Gracias a Jaime y Fernando y Carlos. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. De expresar el problema que existe en Ciudad de Medellín, Colombia, por la obra metro ligero de la ciudad y por otras obras que se están realizando en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias también. De Colombia, now we move to the Dominican Republic, República Dominicana. Sócrates Orlando Peguero Lopez should be, sorry? There is a video. Yeah, excellent. So we launch the video from the Frente Progresista Caletero, the FREMPROCA, Jornadas Cero de Calosos, Institución en los Asentamientos Humanos, donde vivimos. And the video is ready. Yeah, coming. Acción. Buenas tardes. Desde la República Dominicana, la Red Urbano Popular, la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la campaña Casa Ya, estamos en la mejor disposición de ofrecer algunos datos sobre la situación de los desalojos en República Dominicana, haciéndose énfasis principalmente en la zona de Santo Domingo Este, en los barrios de Brisa del Este, Nueva Jerusalén, San Isidro y en el municipio de La Caleta, casi en todos los sectores, que se puede mencionar como Camporito, El Valiente, Santa Lucía, Monte Adentro, entre otros, y parte de Boca Chica también. Estamos en la denuncia permanente de la violación del derecho a la vivienda que se produce a diario en entornos. Principalmente en nuestro municipio de La Caleta, es el pan nuestro de cada día la llegada de notificaciones, citaciones y amenazas de desalojo constantes. Nos hemos convertido en un gran movimiento de lucha por el derecho a la vivienda y cero desalojo, donde estamos haciendo varias actividades en pos de que el gobierno dominicano reconozca nuestro derecho y solicitándole la declaración de utilidad pública. Compañero Soto. En tal sentido, adicional a lo que el compañero Santos Mota acaba de expresar, esto también se coordina la Alianza Internacional de Habitantes de Ayate dentro del marco del segundo Maratón Mundial Cero Desalojo, que se realizará a través de diferentes puntos del mundo, diferentes países del mundo, incluyendo República Dominicana, pero muy especialmente estará mañana, día 31 de octubre, en el sector de Valiente, en donde 3 viviendas fueron derribadas, o sea, un desalojo de 3 viviendas en el mes de mayo. Ante esa situación y la solidaridad de las diferentes comunidades que la Urbano Popular agrupan, mañana estaremos concentrados a las 10 de la mañana, hora local de la República Dominicana,
Dominicana en el sector valiente, en solidaridad con los desalojados, en solidaridad con las personas amenazadas de desalojo y aquellas personas que acompañamos que también se les derribó sus viviendas en algún lugar. Son más de 32 comunidades que acompañamos y están en amenaza constante, y muchas de las cuales le derribaron sus viviendas. Mañana, 10 de la mañana, en Valencia. Gracias para este vídeo. Ahora a ver si logramos que Sócrates, que está en línea, pueda intervenir directamente para precisar lo que están haciendo, porque con los compañeros de Fremproca y otros ya hay una campaña cero desalojo bastante contundente y estamos también experimentando el mapeo satelital para fortalecer la lucha de estas comunidades. ¿Ha entrado Sócrates? No. Si Sócrates no entra, vamos a ver un segundito. Lo que puedo, entre tanto, es seguir explicando para decir algo de importante. Ellos también han organizado greva, o sea, han logrado que se paren las actividades productivas, también las tiendas, etcétera, en apoyo a la lucha contra los desalojos. Entonces no es solamente una lucha no inquilinaria de viviendistas, sino una lucha que involucra toda la comunidad. Santo Domingo no hay solamente turismo, hay también una cara escondida de lo que está pasando con este tipo de política. ¿Ha entrado todavía? No. Entonces, a ver si logramos otro. Y sí, cuando llega Sócrates, le damos unos minutos de palabra. ¿Qué dices, Paulo? Certamente. We have in our program now Rocio, Margarita, Ernesto. Are they, some of them are online? No. So was Esther. Esther está en línea. ¿Un vídeo? Sí. Ok, perfecto. So, un video de Perú reexistiendo frente a los desalojos en las colinas de Lima. And this is going to be the last contribution for today, I think. Desarrollo urbano. Buenas tardes. Desde las partes altas del asentamiento humano Montenegro, ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú, más de 10 pueblos vienen siendo amenazados por desalojos por un presunto traficante de tierras. En el marco de la Maratón Cero Desalojos, impulsado por la Alianza Internacional de Habitantes, vamos a contar la historia de la agrupación familiar Las Colinas, más de 200 familias representadas por Olga Hurtado, una mujer que lucha por una vivienda segura y cero desalojos ya. Mi nombre es Olga Beatriz Hurtado Carvajal, soy presidenta de la agrupación familiar Las Colinas de San Juan del Lurigancho. Hemos ido llegando acá a la agrupación desde el año 2004, 2005, yo llegué en el año 2006 y desde ahí siempre hemos buscado formalizarnos y para poder también más adelante ir conquistando, ¿no?, los servicios básicos. Hemos primero que nada abierto los caminos. Cuando yo llego hemos encontrado todo lo que es tierra y piedras.
y todo con trabajos comunales, con esfuerzo conjunto de la población, hemos ido transformando y logrando convertirlo en un pueblo. Poco a poco hemos ido tratando de traer los servicios básicos. Primero hemos traído la luz definitiva, luego también hemos construido nuestra losa deportiva, hemos también conseguido traer el agua y desagüe. Entramos al proyecto Sargento Lorenz, somos uno de los pueblos del proyecto Sargento Lorenz, con lo cual hemos obtenido agua y desagüe definitivo. Tenemos contratos de compra-venta, tenemos constancias de posesión, hemos logrado también tener nuestro plano visado, ¿no? Y hemos hecho también convenios, ¿no?, para traer la luz definitiva con Edelnor, tanto con Sedapal para traer también el agua y desagüe. Hemos también recurrido a la municipalidad, ¿no?, para formalizarnos, por lo tanto tributamos a la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, ¿no? Tenemos las constancias de la municipalidad. Todo eso ha servido para nosotros irnos formalizando y asegurando, ¿no?, el futuro de nuestros hijos. Mi nombre es Esther Álvarez Estrada. Soy abogada de Senca. Asumo la defensa de la agrupación familiar Las Colinas, de más de 200 familias que vienen siendo demandadas por presuntos traficantes de tierra, por desalojo por ocupación precaria y reivindicación ante el Poder Judicial. El derecho a la vivienda significa que el Estado debe respetar y proteger y cumplir justamente con garantizar el derecho a la vivienda de estos pueblos que vienen ocupando estos terrenos más de 20 años, que han venido ejerciendo su derecho de posesión permanente, pacífica y pública, y por tanto han ganado su derecho a que se les declare propietarios. Existen normas que prohíben que las comunidades campesinas, quienes supuestamente reclaman estos terrenos, propiedad de estos terrenos, y que han transferido a otros, que nosotros llamamos presuntos traficantes de tierra, terrenos ocupados por posesiones informales, ¿no?, y que ya vienen consolidando su derecho porque ya tienen los servicios básicos definitivos de luz, de agua, pagan sus impuestos, tienen sus constancias de posesión, tienen contratos privados que ellos han adquirido cada uno sus lotes. Entonces, tienen suficiente documentación que acredita su derecho de posesión permanente, pacífica y pública. Y por tanto, y existen también leyes como la 29320 que señala que se debe declarar nulo de pleno derecho todo contrato que disponga de terrenos que están ocupados por posesiones informales. Así lo establece su primera disposición complementaria. Asimismo, en el caso de la reivindicación, este señor que dice ser propietario de esos terrenos, tendría que señalarse que su derecho a accionar judicialmente ha prescrito. Así lo establece el Código Civil, el artículo 1989 y 2001, inciso 1. Por tanto, el Poder Judicial debería declarar en ambos casos la improcedencia de esas demandas por cuanto vulneran el derecho a la vivienda, vulneran una serie de leyes establecidas y que luchan contra este tráfico de tierras que es un flagelo, lamentablemente, en nuestro país. Simplemente pedimos justicia para mi pueblo. Pedimos justicia para la agrupación familiar Las Colinas de San Juan del Lurigancho y que en el marco de la alianza, de la maratón de la Alianza Internacional de Habitantes, el relator de las Naciones Unidas pueda visibilizar nuestra problemática, nuestro caso, que se haga justicia para la agrupación familiar Las Colinas porque nos lo merecemos por derecho, con la antigüedad que tenemos y todo el esfuerzo que nos ha costado transformar a nuestro querido pueblo. Por lo tanto, pedimos 0 desalojos ya. ¡La vivienda es un derecho! ¡0 desalojos ya! Very nice video. Esther is connected. Sí, bueno, buenas tardes con todos Buenas y tardes. todas ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder visibilizar la grave problemática que está afectando a las compañeras y compañeros de la agrupación familiar Las Colinas, que es solamente un punto, porque en realidad están afectados más de 10 barrios, igual que en el caso de la compañera, demandados por desalojo, por ocupación precaria,
por los que nosotros denominamos traficantes de tierra, ¿no? Que compran terrenos ocupados, como ustedes han visto en el video, consolidados, que ya han logrado en todo el proceso de lucha, no justamente por acceder al suelo, por acceder a una vivienda digna y adecuada, todo este proceso que es de producción social del hábitat de los compañeros y compañeras que han ido avanzando a lo largo de todos estos años, desde el 2007 hasta la fecha. Más de 19 años las compañeras han ido bregando para que el año pasado aparezca una persona, un personaje diciendo, yo he comprado esos terrenos y yo soy el propietario con propiedad inscrita y demando desalojo, ¿no? Entonces estamos en esa lucha a nivel judicial con la organización en estos juicios que ha nombrado la compañera, no tanto a nivel de desalojo por ocupación precaria, como el caso de reivindicación. Estamos nombrando justamente las normas de marco internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la observación número 4. Estamos invocando la normatividad interna, que también hay una serie de leyes normativas a los cuales desde nuestro país se han promulgado y estamos nosotros justamente invocando al Poder Judicial para que se declare la improcedencia de estas demandas y de esta manera quede archivado estos procesos, ¿no? Ahorita estamos en proceso, tenemos justamente el día 20 de noviembre, tenemos una inspección judicial en la zona. Vamos a ver ahí cómo, para que la jueza mire, ¿no? Que efectivamente hay un grado de consolidación de los compañeros y compañeras sobre esos espacios y de esa manera hacer respetar el derecho a la vivienda y exigir y demandar, pues, que se respete este derecho que ha sido ya ganado por los compañeros y de acuerdo a los establecido en nuestro Código Civil, artículo 950, que cuando se tiene más de 10 años de posesión permanente, pacífica y pública, demostrada, como lo hemos acreditado con los medios probatorios correspondientes, el juez no le Disculpa, queda otra que declarar su derecho a la propiedad. disculpa, Esther, Sí. ¿te puede hablar un poco más despacio para nuestros Ay, oyentes? disculpen, compañeros. Sí, bueno, es eso, ¿no? Estamos en esta lucha y las compañeras y compañeros estamos articulados con la Alianza Internacional de Habitantes y con esta maratón, justamente cero desalojos. Hemos tenido un evento también el 29 de octubre, donde también se ha visibilizado ante las diversas autoridades en el marco de nuestro aniversario, que estamos cumpliendo también como CENCA 45 años. Hemos visibilizado esta grave problemática que afecta a este barrio de la agrupación familiar Las Colinas y pretendemos justamente ir visibilizando, sensibilizando y llamando la atención para que el relator también de Naciones Unidas pueda incluirlo dentro de esta denuncia colectiva que hagamos a nivel global. Eso es, gracias compañeros, compañeras, por permitirnos este espacio de poder nosotros hacer esta denuncia y de poder articularnos y sentirnos que no estamos solos, que todos estamos luchando, todos y todas estamos luchando justamente porque haya cero desalojos y porque se respete el derecho a la vivienda segura, a una vivienda digna. Gracias, compañero Séchare, por todo digamos, este espacio y este esfuerzo que nos hacen ustedes para poder seguir en esta lucha. No estamos solos, somos varios y varias que estamos peleando por este derecho. Gracias, compañero. Gracias también al compañero de la Universidad Antonia, de Italia. No sé, muchas gracias porque realmente el brindarnos este espacio a todas las organizaciones que andamos en lucha es muy importante y fortalece a nuestras organizaciones en este proceso de lucha por el derecho a una vivienda digna y por cero desalojos ya. Gracias. Esther, gracias a ti, a todos y a todas. Y aprovecho para decir que ustedes tienen conexiones con las universidades. Entonces, a ver, discutimos. Última cosa, es importante destacar que ustedes en la campaña Cero Desalojos están experimentando el mapeamiento satelital, ¿correcto?
Sí, Entonces, sí. a ver el desarrollo. Fortalecemos la lucha. No están solos, no estamos solos. Solidaridad es más fuerte que cualquier dólar. Mucho más Exacto. que los dólares. Así Adelante. es. Chao. Chao, chao. Saluda a todos. Chao. Gracias. So we can move back to Dominican Republic because Socrates Orlando Peguero Lopez has joined our Zoom. He's connected now. Should open the microphone. Yeah. Buenas tardes. You have to Sócrates, no podemos oír nada. Por favor, no hacer temblar la cámara, por favor. Que está viajando. No, ¿puedes parar para hablar un ratito? Hola, Sócrates. Sócrates, Buenas. ¿me oye? Sí, por favor, porque es Escucha. importante. Sí, pero por favor habla despacio y si puede parar el coche, porque si no va a ser imposible. Sócrates Orlando Peguero, República Dominicana, la red Urbano Popular. En este segundo maratón mundial, cero desalojo, la República Dominicana presenta amenazas en más de 32 comunidades, algunas de las cuales han sido desalojadas. Las citaciones no cesan a pesar de las diferentes actividades de movilizaciones que hemos realizado en el país sobre la base de el prolongado y contundente déficit habitacional cualitativo y cuantitativo que tenemos y la deficiencia con relación a ser una zona que por más de medio año es amenazada por los ciclones, o sea, los fenómenos atmosféricos. Las condiciones de nuestras viviendas son precarias, de la mayoría. A pesar de que en las conversaciones con el gobierno se le han presentado alternativas de solución mediante mediante la erogación de un decreto que declare de utilidad pública las parcelas, los terrenos donde vivimos, de manera que haga posible que las personas puedan tener su título y la seguridad jurídica de la tenencia del suelo. A pesar de que en comisión del Senado de la República hay una propuesta de ley para frenar los desalojos forzosos en asentamientos humanos establecidos, aún no recibimos respuestas. En tal sentido, y ante esta situación, un gobierno que la política de vivienda la tiene olvidada y el presupuesto de cada año no llega a un 1%, y en los 5 años se propusieron
desarrollar programas habitacionales, pero dirigidos a familias, clase media, clase alta, y no está la franja mayor, los indigentes y los pobres vulnerables, que no tenemos viviendas. Ese programa no abarca situación que crea un verdadero caos en la política habitacional en el país. Tal situación, para el mes de noviembre, el 19, tendríamos que realizar una marcha saliendo del Congreso de la República hacia el abogado del Estado, el Tribunal de Tierra, para seguir exigiendo la problemática. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Yeah. Dear Socrates? Sí, usted escuchó. Yeah. Thank you for the last comment. Maybe you can tell it in Spanish. Gracias, Sócrates. Saluda, por favor, también Pedro Franco. Esperamos que salga todo bien. Claro que sí. De acuerdo. Claro que Mira, sí, daré salud. nos hablamos más adelante para ver cómo sigue la campaña Cero Desalojos, el tema del mapeamiento, cómo los está ayudando. Va a ser de gran ayuda para todos, para todos. ¿De acuerdo? Correcto. Fuerza. Correcto. Gracias. Con toda la solidaridad y la ayuda de las universidades también, del Centro de Derechos Humanos de Padova, de la Universidad de Padova. Okay, it's time to close our marathon. Ciao, Sócrates. Ciao. And the last word, that was the first one, is given to the Special Rapporteur, Professor Rajagopal, and whose final, let's say, whose conclusions will, put an end to this long day. Thank you, Paolo, and thank you, Cesare. It's been obviously a very long day, and I will make sure that if I've missed some sessions, I will look at the recordings, and hopefully I can know more about all the things that have been discussed. But an event like this is so crucial for building solidarity, for making people feel like they're not alone, that what they're going through, terrible as it is, what they're witnessing, and what they're struggling for is not without context, without meaning. And there is a strength that comes from acting together. And that sense of acting together is solidarity. It's a core of solidarity. Solidarity is at the core of ultimately what it means by participation. Participation is so key to all struggles, of course, including struggle for the right to adequate housing. Without solidarity, there is no struggle. And without solidarity, there is no participation. Not the administrative definition of participation or the World Bank definition of project participation, but that participation in a true democratic sense, and in an inter-community and inter-individual basis, that where people really learn to know each other and care about each other, and that's solidarity. And I'm really glad that this event was held, and I want to stay with you in the remaining time I have as a mandate holder. I conclude my mandate next year at the end of April. There will be a new UN Special Rapporteur on the right to adequate housing. Hopefully he or she and you can remain engaged on the collective struggles for the full realization of the right to adequate housing. But always count on me, even if I've stepped down as a rapporteur. I was already allies and strongly engaged with many
housing rights and other movements before I was appointed as a rapporteur, and I will continue to do so because that's at the core of what I do. So with that, my very best wishes to all of you, and look forward to seeing you again at the next marathon or another appropriate event. So yeah. Maybe a sprint next time. Yeah. Yeah. No, just thank I mean, not just, I mean, it's the most, one of the most important things is to thank our team here at the University of Padua, Sofia, Anna, Luca, and of course, Mike, who coordinated a big number of interpreters that have helped us to keep this marathon going. And well, that's it. We will see what is going to happen next month. I mean, our plan is to use the materials that we collected today and make some, fusion, mixing up the contributions, videos, audios, etc., and produce something that can be used for in our struggles, in our, also in our teaching, in our lecturing, hopefully. Well, thanks to those who participated, those who shared with us their commitments, their ideas, their struggles. And thanks finally, again, from my side, also personally, to Cesare, Ottolini, to Soa, Beslama for the continuous support that they give and the protagonism that they perform in these activities in endeavor. Thank you very much. Quiero decir algo yo también. Están cansadísimos, nosotros también. Ha sido un maratón verdadero. Para nosotros ha sido un honor compartir ideas, propuestas, luchas, solidaridad y también ver que no están solos, no somos solos, nos están acompañando, en particular cuando hemos empezado a colaborar, él ha empezado a colaborar con nosotros, es el profesor Balakrishna Rajagopal. Ya hemos entendido que se trata de una persona muy particular, con mucho compromiso. No quiere ver la hora, quiere ver que las cosas marchan, que las cosas funcionan, que las luchas que estamos portando, que estamos dando, tienen un respaldo, preguntas, respuestas. Y también lo mismo puedo decir con esta universidad, con este Centro de Derechos Humanos. No es una institución meramente académica, no es solamente una, como decir, ellos lo llaman tercera misión, es decir, la apertura a la sociedad civil. Es efectivamente lo que tendría que ser la universidad, o sea, realizada, construida para que sea un progreso para todos, no solamente para algunos académicos aunque iluminados, sino para toda la sociedad. En particular, el compromiso sobre el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Entonces, gracias también al profesor Paulo De Stefani. Es un amigo, como es un amigo, un compañero también, el profesor Rajagopal, evidentemente. Creemos que podríamos contar con ellos todos los dos, pero estamos hablando de instituciones, no solamente personalmente, también como se dice en inglés, el follow-up, es decir, esta es una etapa, no es un evento, no es una misa solemne final, sino es una etapa junta y vemos cómo podemos desarrollarla más. Entonces, gracias absolutamente. Tenemos muchos, como se dice, obras abiertas y los testimonios que han agradecido este espacio han dicho que sí han logrado. También alguien ha dicho han logrado gracias al maratón. Gracias al maratón. Entonces, vamos adelante. Gracias. Chao en solidaridad para todas y todos.
y también los intérpretes. Bueno. Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, che sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto, di 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 di.